O te whātalo whātui le tunu nei tai ang fōu whamālol wholau manuia. O le tai au le nei o le asofa radio o tātou lia, le aso luas furulua o mati, lua afe luas furufā. Ma o le tautua fo le nei o le sifufonga le lau moe Wellingtone. E alo mai loa le tātou sārunga noto o le ataitai le sunga le tausi mta ngā luenga, Reverend Missionary tui tā mai, mai le kalesia beto tisi Sāmoa i tāua i Wellingtone. E usi mai loa le whafonga. Ia le tua i nei te ai au fou, lona anga le lei, ma lona alofa wa te mailo tu sui fua Sāmoa ma so mātou wola. Tātou waulia i lona anga le lei, ai o maia, ma le anganga pia fia, i o tātou tapo i atu i le atua i nei te ai au. I vi atu ia o tō i le alii, ma la au atu ia i lona suafa, i o tō whailo atu i nuu ana mea na whai. Le pepese o tō ia te ia, i o tō whai pesenga ia te ia. Taratala atu ia o tō i ana vāvenga o malava. I o tō mita i lona suafa pa ia. Ia oli loto o esa ili i le ali tātou titana. Pa mole le atu wae, ma tō o atu male nganga le loto whamau lale. Ka lua maia loa nganga mo i mātou. Sau ni ai mātou i tāpua inga o le nei tai au ma whamoemoenga ma ngā ruenga uma. Mātou whaia ia mea uma, i le anganga atoa ma le whamaone e te whina ngalo ai. Ono o Yesu Kerisu o mātou wole mtitalo atuai. Amen. La tātou vii, i le vi inga o sau nia.
faitau mo i tātou nei tai au. Na mo mai lea tusi profeta Yeremia o lona tau pe tolu sfuma le tolu. Fai upu mua e tau fi mai le fai upu iwa e tusai o le whasinonga le tusi faitau aso le kalesia me tisi Sāmoa mātunu i fafo. Yeremia o lona tau pe tolu fai upu mua e o le iwa. Ai o le a o faitau wina o ninai fai upu mai nei le soni. Fafonga maia ia fionga le atua. Na o mai le fionga le li a Yeremia. O le atulua lea. A pui a pea o ia i le loto a. O le fale pui o wha pea mai. O lo wha pea ona petalai mai le li na te whaia. O le li le na te saunia. Ina ia whātau mawina. O le li o lo na suafa lea. A walo wha pea ona petalai mai o le li le atua Israelu. I fale o le nei a ai, ma fale o tupu o iuta, o so loia i mea mau tie ma le pelu. O la tau o mai e tau ma karetaia, ma whaatumu ia te ila tau i tino o tangata oti, e ua fasia e au i lo ti ngā, ma lo uita, a ua alo o mata i le nei a ai, ona o la tau wa mio leanga uma, whauta, o te whaia se pusi o lona mai, ma se tonga fite e malolo ai, o te wha malolo lava ia te ila tau, ma o whaari atu ia te ila tau le silisili o le manuia, ma le wha maoni, o te wha poisia fo le tāwheanga o Iuta, ma le tāwheanga o Israelu, ma o atina a ila tau e peo anamua, o te wha mamaya te ila tau ia la tau wa mio le tonu uma, na la tau wa sala ai ia te au, o te whamangalo ia lātou wa mio le tonu uma, na lātou wanga sala ai ia te au, ma lātou fōu vale ai ia te au. Taro lava i le anganga o le atua, e whabupura ma whamana malama, nana pionga sa whaitawina, ma ia tū mau ia te ia le vi inga nei o i le whawawau. Le la unga le suafa mamalu o le atua le tamaa, le alo ma le anganga pa ia au se wha malosi fo i mo tātou Sāmoa, wha fonga mai a maiso ngā ruenga whai o le meiba yaso. O te fia whaonga ina lava le au tū o lo le tusi whaita waso le kalesia me tisi mo le nei yaso. O lo na whaita wina e whape nei. O le ola whamamaina e a fua ai le ola fou. O le ola whamamaina e a fua ai le ola fou. E fōlinga mai le anu moni o le autu. O le ola whamamaina po le whale leia o se ingoa i se solitu la fono o se angasala. Na te amataina pe whanauina se ola fou. Aba ai nei le tusi whaitau. O le o tira ia o langona i se ata na tusia se tusiata. E uinga i le tusi whaitau nei. A o iai Yeremia i le whare pui. I le nofo whaalango Yeremia i le wosi maa o le potu o le whare pui o loka ai. O ia o lo punou lava. Nona ulu e pe fōlinga mai o se tangata whanoa noa. Arwa ainga e suia ai fōlinga o tia o le nei ata. O le vaaya lea o le ati atu o ave o le la. E se sunu atu i le tu tonu o lo whaasanga whanau no mai ailu nao. Pe o lo mumoli atu e ave o le la. Se mua, se mawhanawhana mo lona loto. Lua o se fe au a fina ngalo ai le atua. Na whetarenga le atua ia Yeremia i le whaalinga ma le tusi fo isa whaitawina. E fina ngalo pe manao le atua ia Yeremia e wala au watu Yeremia ia te ia. Te itali mai e whailoa mai ia te ia mea te tele ma le whaingata. E leo mawhaio na iloa e Yeremia. O aia mea. Mua. Ina ngalo le atua o le aia toe whaale leia lea aio Yerusalema. E leo no le tangi atu o le nuu. Ai ona o lana fuanga pa ia ma le mamalu. Lua, o le aia toe whaae ta whianga a Iuta ma Israelu. Ua whae wina le fitu se puru tau sanga o le polonga.
o le taimi o le pulenga le misia tolu le ua talanoa mai ai le autu o lenei aso o le ola faamamaina e afua mai ai le o le fou paiupu le valu o le tusi sa faitauina o loo faapea mai ai le profeta o le a faamamaina e le atua a latou ami o le aga uma ma latou agasala ai iā te ia atoa ma le faamagaloina o latou ami o le tonu na latou agasala ai ma fou vale ai iā te ia o le ami o tonu lea le atua e faamamā le tagata agasala ma faamagalo le tagata ina iesuia le tagata i se olaga fou me te tele ia ma le faigatā e le uloa Ieremia o mea o le afaia e le atua mo Israelu faamamā ma faamagalo ma le faamoemoe o le atua ia afua ai se ola fou mo le nuu o le faia o Iesu ma auauna puapua gatia ma le savalia o le ala i le satauru o lo taoto ai e feʻau lenei o mea te tele ma le faigatā na tatou le iloa ua finagalo ai le atua ua faasatauina o ia ma maliu ma toe tū muamua ina ia faamamā a tatou agasala lua ina ia faamagalo a tatou agasala ma lo tatou fou ma lo tatou ola fou vale tasi le faamoemoe o le atua ia afua ai so tatou ola fou ola fanau fouina feau e lua Sāmoa o lo mana'o pea le atua mo i tatou ia tatou valaau atu pea iā te ia o lo fia ta'u mai mea te tele ma le faigatā o mea tatou te lei loa sei tupu e lo tatou fiafia aua nei galo na e valaau ma ou valaau ma tatou valaau i le atua i se taimi o le aso o fe'au ma galuega ae maise a pea ma leifua i le taeao ma faeʻuina galuega o le aso i le manuia ia manuia galuega o totoe o lenei vaiaso manuia tapuaʻiga faasapati ma tapuaʻiga o le aso sā i le faamanatu ai o le malaga faatupu o Iesu i Ierusalema faafetai Sāmoa le mafuta mai e tatou tapuaʻiga i lenei vaiaso ao tatou feagai ai iai lanagona o fia faailoa ni nai ma tāupu e talusia ia tatou talusaga ma tapuaʻiga faafono tatalo ia ao tatou iai foi lenei vaiaso muamua tatou tatalo mo niusila ma lana faiga mālō ae maise ia vea o se mālō e faasili i le atua papea foi ona tatou tatalo mo Sāmoa e ui ina fetui ai faafaga o apoa upu fai o le mālō aia fofo ala mea le alofo ala vea'i o le atua i le atunuu tatou tatalo mo le galuega le tala lelei so se ekalesia keusiano i taitai o ekalesia ma le ʻaufaigaluega ma misionale o tala lelei ina ia aua nei mate le lamepa ae maise foi o le mafutaga a faifeʻau i Wellington i ona fuafuaga ma fatatauga ma faagasologa o feʻau ma galuega tatou tatalo mo le tapena o nisi o ekalesia i fonotaga fai o lenei tausaga ia faataunuina e lona alofa tatou tatalo mo matua matutua ua tuafuafu lo latou soifua lautele o tagata galulue mai se foi o fanau i a'oaʻoga tatou tatalo ma manatua le lalolagi o taua ma matunuu o le maua se filemu ia alofagia e le atua e maise o atunuu o āfaina i mala falenā atua tatou tatalo mo e o fia a'ai ma fia feinu ma e o fia maua ni fale nonofo ai ae maise foi o e faataotolia i gasegase ma ma'i o le tino ma i latou o maua i fanoanoaga tatou manatua galuega o lenei vaiaso sā o lumana'i auā le molimau o le tala lelei ae maise o le faamanatu i le aso sā o pama ma le aga atu i le aso maliu maise foi o le toe tū tatou tatalo mo galuega le tatou leitio faasalalau ia taitoluaina i le agaga o le atua ia lipule ma le ʻaufaigaluega mo polokalame fai o le galuega ma le feʻau tatou tatalo mo tinā ma tamaitaʻi ma fanau o loo sauāina pea ia taofia ia faiga matagā ae maise foi o nei tagata o iai manaʻoga faapitoa
Tātou te talo mo i lātou o tangofia pea le ava malosi ma whala au whasaina. Mai se lava o tūpulanga. Ia li liu o lātou loto i le atua. Tātou te talo mo le vāo mātua ma whanau o whanau ma mātua. Mai se foi. O whaiva o nei tinai a inga ma le mālo ma le kālesia. A le ngata i lea. O le teita inga a tātou o ta mā. I nuu ma inga ma le kālesia o tātou ngāru lui ai. O nisi ia o mata upu o manatua. A toa ma le tele. Wa sila fia ele atua mai o tātou loto. Ona o whapita uli ma whaingata. O nei yaso. O le a tātou te talu. A whetai tele le atua ua mātou iai le nei yaso whareile. Ua tau whai unga luenga ma whe au sa whenga iai lo ua tunu o mai kale sia mtangata uma. O lou lava alofa o le alofa o siri lea. Ua teita ina ai ngā luenga uma i lou lava fe soa soani mai. A whetai foi ua whai uina ta pua inga ma whai ngā lotu e ala i ala leo i tae au te itasi o le nei vai aso. Ona oe le atua anga le lei mo i mātou uma lava. Mea uma lava ua e whaia ua mātou mōri mau iai. I le siri ese ma le mamalu o oe le atua ua whaalia i le soi fua mo mātou wola ma ngā luenga uma. Pāwhitai ua malie mata i wa ai ua malie te linga e whalonga. Ua malie le loto i lo alofa ma lo wanga le lei wha maoni mo mātou umala. Pāwhitai lau tuspa ia ua o ai i mātou iala e ao na mātou savavali ai. Ma le mafuta mai o lo nganga mo i mātou e ala i ngā luenga uma ma whe au. Pāwhitai i lo lava alo pele e tōtas. O leo e ofo ina mai. Ma leo ma whalava au ma tūtu. Whamama ma whama ngalo i mātou tangata angasa. Le atu wai o mātou tu watu le tele o mātou te talo ma mana onga loa tunu o mai kale sia i le nei tai au. O mātou la lafo atu o mātou whamoe moenga i a te oe. A wawa na o oe le tali o mātou te talo. A toa ai manisi ma le tele foi o mana onga i loto ma la ngona o lau whanau ma lau e kālesia. Tangata anu o ma tangata whai ngā luenga e o ai alo ma whanau. Whamole mole le atua talia mai. Na mātou wala au. Na mātou whanau no ngā manu i a te oe. I mea uma o ngā luenga ma tiute ma whaiva o mātou pūnu no wai. Kei taila mātou whōlaunga i ngā luenga whai o le neiva yaso. Ma le whai unga le neiva yaso se i anga atu lo wasu sapa ia. Ia tau manuia mea uma e lo alofa. O a foi puapuanga ese o pātau nuu inai. Mātou te talo fesoa soani mai. Lea tu wai. Wha mā ngalo i mātou umalava. I whale tonu, ma se ma o mātou aleu. I lo lava ma liu pōpua ngai le sātou. Wha mā ngalo ai i mātou. Se ia maua so mātou tai au fōu, ma so mātou wola fōu. Wha manuia ngā luenga o le nei yaso. A wao lo suapa i Jesu Keriso o mātou wole mtitalo atu ai. Tu mau o mātou lunga. Manuia o ele atu o le tamā. E lopa tu noa i Jesu Keriso le ale. Ma puta ma teita ina i mātou uma le mawhana whana o lo nganga pa ia. E o le whaavavau lava. Amen. Ua whafonga le tono i tātou sauni ngā lotu o le tai au nei, i le ngatono le tai au, o le neiva yaso atoa na tāpena ina le sunga i le tausimta ngā luenga, Reverend Missionary Tutamai, mai le kālesia me tuti Sāmoa i tawa. O le nganga la wale whaafitai e fia mori atu, a malo tāpena whaafitai fo i mo tātou sauni ngā lotu o le neiva yaso atoa. Ia, anga le lei atu le atua i le sunga, mo le wharetua, no whaalo, mo le paia i le kālesia,
a manuia le tua i tāpenanga o le anga iatu lona aso pa ia mua, ma se fo i tāpenanga o le aso maliu ma le toi tu o le tātou le i le nawa i aso mua. Whaftai tele lava ia manuia le tai au. Ua lua sifuru wha minute ua te e nei le fitu, a mai alvi inga lea o le atua o le ai whafonga mai ai, ia mai le kalesia me tisi lana sinoti Wellingtone, Yesu ia e whatonu mai, o le whafonga lo lea e le tātou porkalame o le ata o le tai au. Tā lofa lava o le si fonga leo lau mua Wellingtone.
ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua i le aso faraile. Ata o le taia. Talofa lava il mamalu mal paia o tātou tunu le nei tai fo fa malo fo la munia swafa le le o tātou li Yesu fa talofa tu ai malo le so fo tātou il tai o le so for really o luas fu luas o tātou fo longa le masina le nei e o mati ya wa ia tu al kalena le masina o le fai unga o le masina le la tātou anga ia tu ai aso for really le verso fo le so luas fruiva o le sto na il verso fo le sto fulu na tau lunga lo le sa tau tasi e ona mai a fo le ni masina o tatu se e tu lo le masina o a pewila fi e o fo lo fa talo fa tu li ta fo sunga fa fenga ngam fo tua o le lo tatu tu no le tatu mo tau si ta lo fa lava ma lo so fua le tu pa o li tu pa o tamale tu pa o tina yo na vai ngai ese o le malo si le tunu mana i whanau whawhelo ia tu le ngā whiwhi tele ia o amai o le ni taio te tonu o lo so longa le leime uma maa nei fo le mawhani whanau le tau ni aso lo susu ia i pēr wingo le tau le fo tātu o lia le ni taio le lo whamareanga le leo le atua whamalo te fwoi whatalo whatatu paanga mana walo mo me le tau tua i so se tunu o le langi Amerika, Hawaii, Tutuila o Sāmoa o Australia, New Zealand, tonu Wellington, Kanata, Alaska, kene tatou uso lo ngā lua mai Afrika i saute. Whamalo le folau manuia le tai a fau. New Zealand e wei tai o le aso whareile. O le aso luas fululua le masina o mati lua awhi lua whaa. Ia o te le lopo o tasfia le tunu unai te iai. Amerika lava ia tuai le aso tasi, le alau tau te ilo nei lanto wa stofi. Olo fatu por kalame family atu malon nga lue la tole wala usu foi nga ngum tutu ni yaso ni si uma nava tamala yele la mai fali tato yo al pole sa pole son foi fe nga lue yo la fe o so lo va nga le ta fa le yaso fa malo la va don sai after ifo mo le tapo inga le totele o le tato tu no nem to tausi olo fa wala lo watu tato fa sa longo le tato app Sāmoa Capital Radio app tato Facebook o le Sāmoa Capital Radio o le tato YouTube pape fo i mo le frequency le o le tasi ono tesi ma le tasi fa mo lo mau mai tfasa longo tono ta vale pape fo i tono ainga tato lo ye fa le mai fa le pui ya o le malanga maluia malanga o le yaso ma tapenanga o le fa i mo le yaso a o fo le fa nau ma lo so vua ya ole le fu temi fa malo to ni tato paanga i wa fa talo fa malita ya Robert Peterson fa tai finga ya i no fa mo tina fa pe fo i sunga ya pasta tapo i maongo no fo inga pe fo ene fa le aloto atalo fa tu lita ya o Vivian Slippy Asia na mi matoka sina leo sunga pasta talilene no fa tu por kalame te le sunga lo ya gilani fa te tele lava ia le mafuta mai le nei taimi ala tatou wos tatou whawhiawhianga fo i mai lo whafonga le tatou talo le tau ia maruato i lava i tatou talo fo lo whatu songa ia tali vui ia malo le uspo le songa ia manuia ngā luenga whiau le nei aso songa fo ia Ellen leo ma lava ia po usu fo ia malo lava manuia lava le tai au lo whatu por kalame wha manuia atu
sunga fo ya misionari tu tamai sunga tau tanga venga fa tai tele o mafuta mo ya ukilani fa tai mo tatu ta pinanga o sa ninga no tole va yas no fa tu lo sunga mo fritua tina fo ya lena tau papa lo fa tu lena manuia le so ya oe malainga ya alo la valon sai ma le la va tau lo mua to fio mai ta fa mai sunga ya che mai maua lo fa tu mo duel ta ya fa tai tele le mafuta mai au sina fa fianga le vai fo mai le fa isi tatu se mai lo tana tau mo swing o le tupe le yaso o le tupe le si fongo lo mo mano ni tatu si to kala tano fa la va
Mel fa fonga le tatou tala o le tau mo le nei tai au Wellington o le aso nei langi le lei le tau. O le aso tai au ina i timu nisi o taimi a matonu kilia malangi le lei le tau. O le sa langi le lei le tau o le aso fua. Ina i timu na matelen kilia ma vai le matau le la. O le aso lua le vai aso fau e langi le lei le tau. A vai fo i le soi kapiti manu tu fa nui mutara naki mutua i langi le lei lava le tau fa pe foi. Wai o rapa Hawke's Bay tabo mama bra matua langi le lei ale tau le aso le nei. Maluru le elo i le fituanga i lunga le sifuru tolu inu uia na utau nei. Ea mafanfana o le sifuru i vanga i atu lunga le lua se fulu ma le tolu. Mawai le talo le tau i so se vahenga o le motu i matu nei. Fōringa mai e langi le lei le tau i au kilani. O le motu i saute langi le lei le tau i kala i stete whapea Queenstown e paolo le tau Dunedin ma Invercargill. E nei timu na to ulu le pito i lunga le motu i matu a le motu i saute no i ei ane le Sony, Picton, Blenheim, motu weka. O na tatou wawai atu lea i le autelenga o le tau nei aso. O le fua le e malulu le motu i saute le valu anga i lunga sifuru tolu e mawhanwhana sifuru no anga i lunga lua sifuru. O le autelenga o le atunu nei aso e fōringa mai matele na langi le lei le tau te le wanga o le atunu. O pia o le fe mai au o le aso nei tolu tasi le fōle vela lu furfitu le mawhanwhana. Wha ungo le aso nei le valo i Sāmoa e matua vela lava le tau. O le angoto i fōle lai le zo Wellington e toi lua sifuru valu minute le valu le fia na nei. E o soa ele la tai au lufu 5 minute te el fitu le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e manu tua o yolo amata mai le o lo iei wainui tasi lo i mastone fa solo i lunga le iwa. E a mawhanwhana lo iei le sifuru fitu fa solo i lunga le se fulu a luas fulu. Mo le au whangota le yaso Wellington e pe le tai to e sifuru iwa minute le se fulu le tai au nei. Sua le tai e le toi tolu minute le whae le fiafi o le toi pēle o le tai le tātono le se fulu nā nei. Wellington le nā, polirua, sua le tai nei le te o le iwa, pēle tai te o le tolu le fiafi nā nei, toi sua le tai le afo le iwa i le pō nā nei. Tala nā o le tau, ma le tala o le tai mo le sile fia le atono. Swinga o le tupe, mo le aulaf tupe, ya o manuia nā. Malo le anga leisi o tātou tunu i Sāmoa. Tasi talani usila maualau tupe Amerika 5 iwa sene. Tasi talani usila maualau tala Australia iwa se furu sene. Tasi talani usila maualau tupe fiti tala tolu sifuru fa sene. Tala Sāmoa le o tala 5 valu sene i le asole nei. Tasi talani usila maualau tupe Sāmoa tala 5 sifuru valu sene. Mo le tupe tonga tala tolu lua sene i le asole nei. Tasi le paanga tonga. Tasi le tala New Zealand maulau pa anga tonga. Tasi tesi ma le tolu lua. Ia le lei. Alo fatu por kalame whamanuia le tai au. Ala tatou se e atu lewa no whamanuianga wa soifua. Po ai lewa na soifua. Nei aso manuia le wa soifua. Ia whaapopo le tuanis tau sanga stele mo oe u tatou liela so luas fululua le masina nei o mati. O le tuswhai tau mo oe na soifua le solo o mauri yoane. Sfurfitu whai upe lufu faa. Lo uta mai o lo uloto le nei i a te i la tau e fo ina mai i a te au. Ina ia la tau wha atasi maa u le mea u te iai. Na ia la tau wa ia lo umanuia na e fo i mai i a te au. A wawa e alofa mai i a te au a o le i wha avaina le lano langi. O le tusi lea o le toi taimi lea o le tatu o le i male au so o sauni atu i le wha o le sa tauro ma le tuunga mau lo ta mai o lo loto le nei a te i la tau e fo ina mai a te au. Na ia la tau whaatasi ma u le mea u te iai. Na ia la tau wa ia lo umanuia na e fo i mai i a te au. A wawa e alofa ma i a te au au le i whaavaina le lano langi. Ia ane surfitu whau pe lufu whaamanuia lo wa soifua e sena le i whaamanuia i as whanau. Sāmoa he miti ai. O se tatala pa amanuia, lo wasa whana wauria. Me oni awa mani pēna,
Silena, Emanuia, Ilola, Oli, I'm a Fia, oh, my tato, Fia, oh, a Sofana, Maulia, Tato, Vivi, Papa, Petai, Ilea, Tua, your mind. Sina ile tele oaso wa on sapia nei male via ede ya Samoa unia uso e ya tautuna ya mua peale atua fa tauro malosi tautua male fa amao oh my tato Sofana, Maulia, Tato Vivi, Mapana, Petai, Ilea, Tua, your mind. Sofana, Maulia, Tato Vivi, Mapana, Petai, Ilea, Tua, your mind. Oh, my Tato Vivi, oh, Sofana, Maulia, Tato Vivi, Mapana, Petai, Ilea, Tua, your mind. E whatala whātu le tunu mai e whaafonga o le wawai fo i le tala i le tala whaasolpito le langi mea na tupu i le so i le asolua sifulua mati tausanga o mawai. O le sol tausanga tasi wha lima fitu o le urua itusi lea na lolomina pe na print o le Cattenburg Bible ia portus pa ia lea al tuainga le Cattenburg na whaingoa le tamaloa e ana ia le fale na lolomi e tus pa ia o Jonas Cattenburg. Tausanga tasi wha lima fitu na lo mi ai le tusi mua le nei. Wa leva ala tuspa ia le nei. O le sol tausanga e tasi fitu ono lima. Na whaatau ai mapasia. Na pasia le pāle mene peletania. O le a lato amtalia le meta o le stamp. Ia po o mumeo whailonga fo ia lumtus. Whailonga ia la fo itus. Ia mauai ni tupe mai i kolone Amerika. No inga e pasia la tau whatauina e whatau tu tonu atu no uia e kolone ya Amerika. Tausanga tasi fitu ono lima. Tausanga tasi fitu iwa sifulu o le tangata mua le na umia le tofinga o le whailau tusi a le malo Amerika po le Secretary of State o ia leo Thomas Jefferson. O le aso tausanga tasi fitu iwa o na tofia o ia i le tofinga maurunga le na. Tausanga tasi fitu iwa wha na pasia el tu la fono fo ia le malo lava leo Amerika. Wha sa ina toi ave e ni waa la upasese ni tangata polonga mai Amerika isi tu o lalangi. Tua wha sa lava. O le aso le nei le tausanga e tasi valu lima iwa o se mafui e malosi na lulu le nuu leo Ecuador. E lima fe tangata na mau e so i fua i le so. Tausanga tasi valu lua.
na whaatula fono ai e le malo Amerika. Wa ave esea ai le whainga lea o le tasi o le tamalo a e tele ana wā peta o le polikemi. Whaasa e le tula fono le sol tausanga tasi valu lua. O le asole nei le tausanga tasi iwa fitu. O le tamaitai pale mia o initia o interior county. Na wha vai le so mai le tofinga pale mia. Tausanga e tasi iwa 5 ono. O le li o Martin Luther King na ia tau mawhai ia avesea pe foilele ina ia avesana mau I tangata uli uma. Awala tau whangaina ni pasi. Na mafua mai, ina ua musu se tasi o tina uli alu ese mal no foa sa no foai. Ai tu ule no foa no foa tina pai. Sa matua le fia iai tangata uli na taimi. Lena tua ilunga la tu taitai lea. Ntau mawhai la tau te le toi whangaina ni pasi. Tangata leo Martin Luther King. Na tupu le sol tau sanga tasi iwa limono. O le sol tau sanga tasi iwa fitus furuiva. Na sainia ili whengainga o le file mu le va o Israelu ma aiku pito. Toi maua whapoponga o tātou tala le tei masani whaftai lava. Malo whaftai si whonga neo lo mua. Tātou teimi na ua iai ua toi iwa minute o na tāle o le valu. Whafonga I tātou telefou pe a tāle valu I le tai au nei. O le whamunianga leo le aswhanau lea ua yu uluma I le tai au nei. Whamunianga le aswhanau le tamaitai o teisa mania waka. O le aso nei ato I ele se fulu ono tausanga o lona soifua polo na olanga. No whangia le tua lo wola tuputupuai. Teisa, whaupopo ele tua nisi tausanga stele o lo soifua. Lo whaanga na yo mātua ya akenese, masepa, waka, whapeu a inga umai ni usila, ma lo tuangane I a sinia. Manuia tele le aswhanau le afine. Sifuru ono tausanga le aso. Teisa, mania, waka. Teinele le ua tauta ua lavala leo lana tā polo I nei le I Wellington ma New Zealand nei vai tau. Ia onga I nei New Zealand e isi aso I luma pia umiliona malmalosi ia ona angia leo na suafa I lunga o tanga polo tele lalangi. Au tatu tapua inga na ia au tam whanau le po le fine leo Sāmoa I lunga whalanga mai tele lalangi. O vai atu lunu leo Haiti. Usu mani le tai au file mu I o polua. Le ai ma se vesi. Sau fie ngā luenga. Mātango fie le tau. Mā lule ea. O vai atu nei Haiti. Tau fie tūri solo tangata le fie ola. So le mele tupu. O misa le atu no Haiti ma kengi. Kengi fo I o tu whātasi. Le lau ave ese umai Amerika o na tangata le tono no leo Haiti. Fela utala o nuele o mawese file mu. Wa ya tu foya nafi o le vaa na so lai mai tangata mai nuwe Sri Lanka, Bangladesh. Na sai, na upea ya le vaa idungo le vasa. Ya na lavea I nisi tangata whangota, ma nisi tangata mai ngā Indonesia. Kapea talo whai na ini tangata. Feo a isolu e se mea e nofo ai, mau ai le file mu. Ma mau ai se luma nai. Ia tatou fua nai no ule o Mexico. Oa so uma la toti kolosi e le vale o ngai Amerika. Tangata I no ia peno taua Bangladesh o no umana e foi no I tono le Middle East e fia ko Afghanistan no umana tau fai so sola na Europa. Faftai le tua le tu no New Zealand o tatou iai. Ia mes foi Sāmoa. Suinga o le tātou tunu la iai matua te le al suinga pe afua ia soa ia fei. Ma se ne tātou ainga no fo ia Alaska, Amerika, manu mamau ia se ase au I Sāmoa no le mamau, nisi o tūlang. Tātou e no fo New Zealand ma Australia, ia me se ala tō I au kilani. E pei o le mea fua le alu I Sāmoa. Fisilia tua nei, o fea ia, mai nalua nafi. Ia naua e si le fia le suinga o le tātou tunu o tūlang o lo iai taimi nei, le matua matautia. O le a inga lava la ia o le a mafuai o na le moa ia whamnianga ia pe o tūlang o le whotau mafa ma vaenga o mawhapea. Ia pe a le inga lue ina lau ele ele o le tamau a inga o le lau ele ele o le tātou tunu. Tua tele lau whai whatoanga ele ngata o whatoanga o whai ngā whaiva. E whaile te tala e le tele o nai tō ina mana I tina fo I ele vai tia so la lau matutua le teimini. So
E o fe wa I mai ta vale le va ngana. O fe la fa ta we fa na wala tu ta vale ya. Su ya inga leo langa e se mana ia. Ya nisi foi la wa ta pena malanga mai ta fa ni tau sanga nisi foi ta pena malanga ni tau sanga. Ya manuia fo fo nga mafa mo ya ta to le I so ni mai. Manuia tele a onga le fa nau. Na minute ia le fa fonga lo le ta tu tel fo le la ta le valu. To mai ti manuia to wa onga. E sui le tatou taimi le aso fitu o aperila. No inga toi pau ni le vai aso la alu malesi vai aso na uma lo leo le tatou taimi. Ona toi kie lo leo le wati itua. Maua le si itu la fa upopo e malo lo isi vai anga le va usu ngā luenga. Ala tal tatou pese toi o falo fatu proklame fa mluia atu le tai fa vifianga malisunga ya Whanana Jerome Gray. Aso whareile manuia lo tātua tino o tu singanga leia le tua wa tātua waulia ele whaai unga o le vai aso. Ai o talafou mai Sāmoa se whonga le mua o se mai ele whafonga. Wa whamaunia mai ele so open tanga ringa le kāpeneta ilan whontanga i le vai aso nei.
Le toi tofia le kabinete lana fontanga, le fionga ya mulianga tele masoe makelita tufunga matafeo, e faa waupea luna tofinga mo le isi fo i tolu tausanga, o se officer sili mo le faa la poptongo taui mo faa vlan faa fo se ile ACC. O le tina ya mulianga tele wa limas malvalu tausanga le soifua, ma wasili atu ma le lua se fulu tausanga, o tautua i pe le faa la poptongo le neo taui mo faa vlan faa fo se, ai o le tolu ele neo no fo inga tu sa le waiva tausanga, talu o na pale mai lea tō finga o se officer sili mo le whana puptong tum hotel ma lo. O muliang tele e mai a fia angoa le sama samalai ulu. O lo ia mia ia whaai longa tawa lo le Bachelor of Business and Accounting mai i le Universite la Tropi Australia ma lona whaai longa Masters of Professional Accounting mai le Universite Queensland Australia lava. Mai wa whaao popo atuai Malaysi tolu le wa toe whaao wau i le tolu tausanga le nofo inga na iai mo mua, mai ole a se furma le luai tausanga o tautuai o se officer sidi o le pulenga. O le ua tali mai le fionga le minista o ta alonga le atunuu, le fionga lau matia manu Rinko Purcell. O le ua tali ai na nei le tu inatu o ni taui tau se leni, e tali masine iai le tau mawhainga alo mawhanau sa masi iatu i ta alonga le Pasifika, ma maua mai e ni pini oro si liva male apa me mea, e pe foi o na wha mawina, o se teimi mua le wo o atuai pini a Sāmoa i se maua lunga wha pea, e o lava i ta alonga Pasifika e lua ia sa whaia mai i Samoa. Whai loe le fionga le minista, o le vaenga a le Gambling Authority, o i lantou i e ngafa ma le wha atu peina, o tau i tau se le ne tu i nātu le au ta alo e pe o na i whaai noa. Peitai, e le i whaai noa mai le au whai o se le nio la tufu whātu ia i lantou na mau pine, e le pine oro pine siliva ma le pine apa me mea. Pe o da sila fio le tau sangan te nei, na mai ai ta alonga i o le Pasifika, au lefa toa e se tau whai le te mile nei, e tu i nātu ni tau i tau se leni, mo le au ta alo le atu no. O le to lia le polo keti a le tu malo whaasale le anga numero 5, taluai ni whaafita o le whaaloto i whale, e le no whanga lea na whausia ai le official fono whaavae, ai meise o ai e ingai pia na whaai loe le minista o le polo keti, le fionga mulipola na rosa ale mōni o, e le tanu wha o popo le anga i lungo le sami o whausia ai le ofisa, na poloka e nisi o le a ingai ana le whanua. Pei tai na whae loa le fionga mulipola, e le mawhai o na avea ia whaafita o li matulanga e umi ai o na toso matoa lia sempolo keti, wa tatau o na o atu le manuia ia fioanga ma le tu malo. Ma o le mafua anga fo ile na manato e le tu malo, e te tau lona wha se ese le fionga le whaipule ma le taitai o le fono le komiti wha vai le tu malo. Ai sa iri awala i se tūlanga i mawhai o na wha a wau le poloketi, wa leva o na tali. Pei tai na te ena le fionga le whaipule ia pe stava i fōu. O se whainga o le tala whia ngai o na ua tausalo mua le lātou komiti, o na o lātou toi sori whainga wha vai wa umana wha ta tia. Mai o le tanu fo e pe o na wha ai loe le fionga le tamai tai minista, e te tau na whetu nai, o na ele o tala whia ngai lama pāle ni manisi o fono wha vai, o le fo ina tanu lungo le sami, ma fausi ai a lātou fo i ofisa wha vai, ai o le ofisa fo i lo lātou fono wha vai le ua mae a ato o na fausia, e le i mawhai o na wha mae i na le lua se la wafe mō mōna tu i nātu, na ia tā pāe se no ngā tupe mai le tupe, ai o lo ia tong ina ia wha umai le ngā ruenga pe o na iai le temi nei. O le whanua fo e malimata opu nā lai o na to alia mo se temi umil polo ke te le tu mano, ua mai a ato ton to e soalo pule, ma ua to e solonga le lei mea uma. Ai pe a whai e usta ia le polo inga le watu inatu po le whai unga le komiti wha foe, ma le fionga le minista o le polo keti, o lona winga o le a wha o ngā seisi se le ni o le polo keti o le atu inatu, e to e fausi ai le isi officer fau. O whaasana le anga numero 5 le isi tu malo, o lo tau mia i whaafi tauli, le whaamatu watu isi vai ngā se leni, o le miliona tā la mō le polo keti.
O le aso tolu le masina fau o le alau ina i le whaai unga le whaamasinonga. E le talo sanga le fio anga o le au waa mo se polo inga le tu mau. E tau fia inga aluenga o loo wha solo pea le fio anga o whenga. E le kilia ina le masini o mea tuto, ma whanua o loo nofu i e tangato le fio anga o le au waa. Whata sei ma le polo inga le watu ina tu o loo wha solo tala e se ai o lato maota malawa. Mai le teimi whaatulanga ina ua polo ina i le whaamasinonga. O le aso tolu lau le masina fau e pei o na tā ua. Tusa lea toe lua sol polo inga na tu ina ia le au vae o ese umai. Whatasi ma nisio a inga mai nisio a fio ango tua oi. Lea ua o lato no fuia le poloko ele ia. Na fua ina e patino lea fio anga o a whenga. Pei tai o mata aupu na wha lia se fina ngano le fionga le whaamasino sili. O lo o iai le whaamasinonga toi ilo. Ai e le o whaongai nei le teimile nei. Ona o le tula whanu fau o whanua maswafa lua whelua se fulu. O mata aupu po tālu sanga tui nā tu e toi ilo. O le awhafonga ina lava le whaamsinonga toi ilo. O lona whaalawelawe e le o whaongai nei le temi nei. Mai pe awhai o le ua tui nā tu e le tālu sanga toi apili. Mo se ilonga a le whaamsinonga whanua maswafa. O lona winga o le alea i loa se malusi ango le whaamsinonga mawalunga. E nate talia i nai. O tala fau ia mai Sāmoa manuia le nei whaai unga le vayaso ilo tātou tino o whasoi foia. Falava o talafou mai le siufofonga le lau muamo le nei tae ao le aso lua se fululua mati, lua afe lua faa. E silia ma le fase launga luenga e ono faamuta i le MPI po o le matanga luenga o alanga ua faa le natura ma le matanga luenga o le soifua malo loina i le mae ai o ilo ilonga ina ia whaititia la lato paketi. O lo fuafua le matanga luenga e whaititia le toa lua se lau taulutasi o tangata whainga luenga ona oni vaenga o le whaititinga o le tau e whaatupea inga luenga. E pe o le tele o matanga luenga le malo, o lo tau mawhai le MPI e whaititia i le fitu te sima le 5% la lato paketi. Na tau atu i le au whainga luenga e awala atu i se e-maili le aso ananafi. O lo mana na o e whaititia le au whainga o le au whainga luenga i le tusa ma le 5% e au fia i avanoa whapea ma le tele o matafa ioi. O lo wava aile matanga luenga ina ia whaititia le tolu se lau walu se fulufa o tiute ma matafa ioi. Mai fase fulupa sene o lo o avanoa. Na whailoa le whaatunu sili a Ray Smith i le au whainga luenga. Le whaia se whiloa inga whaululungo matanga luenga ma le au whai bisinisi i le aso ananafi. E whaatala noa ai fuafuanga mo le whaalelea atili o ia tūlanga. Whaailoa Smith na whaatuputupula ia le sili atu ma le afe se lau o tangata i le whaalaputupatonga i le 5 tausanga taluai. I vaenga e peo le biosecurity, polisi, fe whaataua inga, matulanga e whaatonu folau wainga luenga al matanga luenga, mai sili atu o na muumia ina. Na ia ta ua ele aise whaititinga i au nanga pitoi luma, ma matafa i oi whaale tula fono, e au fia i fōma i manu, so i fōma nui o manu, mata uputau inga tai whale ma biosecurity i tua oi. O whaatala noa ngai a matamai i le aso iwa o aperila, ma wha moe e maua se whaai unga i le o ngā tutono me. I le taimi nei, e lata i le lua se launga luenga e mawhai o na whaamuta i le matanga luenga o le soifua malolo ina. Na whaai loa i le au whainga luenga se talosanga mo suinga i le whaala potopotonga i le aso ananafi. Ina uatali atu i se whatonunga le malo, ina ia whaititia le ono te sima le 5% mai lana paketi. O le aso 5 o aperila o le amawai e le au whainga luenga au ili ilinga i nisio suinga mawheutanga inga i totonu o le tolu vai aso lumanai. Ua iai ni usila i tūlanga whaale tonu tau tupe po le recession.
ina ua toi pa ufo ila o te linga o le tamau a inga mai o na vaenga ese polo na GDP e tu sai ma wha maunga le ofisa o whainu mera wha maumawina New Zealand i le aso ananafi. E te sima le tasi pasene na pa ua i le GDP i le tolu masina o mai a te sema. A e te sima le tolu pasene na pa ua i foi i le kuata po masina e tolu mua atu e o mai a se tema. O fe whaatawa inga o loasi a toa na pito sili o na pa u, le ana mafuai o na pa u le tamau a inga i le tolu masina muli o le tausanga, mana pito tele lava i o loa e whaau ngai a inga whaapea ma ava ma losi, ma o loasi a toa i masini ma mea whainga luenga. O le alu i lunga o tupe whaalu i au nanga, o whewa inga ma whela ua inga, na o la i le tamau a inga i tupe whaalu a inga, pe to salea ma le 5%. O le a matauna tutongi e tangata o loo nofo mau i masetone le whaongaanga o le suawai e whaongai mita mai le asomo moiulai o le tausanga fou. O le afuafuanga na whaailoa i le fono o le pulenga anu whaitou maaloa masetone i ana fuafuanga alua lumamao. E tu sai malipo telefono e winga i mata upu au tu mo fuafuanga alua lumamao po o le long term plan. O le awhai ai se whainga whaavai e totongi ai mita mo le suavai i le tausanga mua o fuafuanga lua lumamao o le luafe lua wha i le luafe tolu wha. Leo le awha atino i le o ngā tutonu o le luafe lua 5. I le taimi mua i le ai se fuafuanga e whai ai ni totongi mo le suavai e whaongai mita, aina whaongai whisosoania i le whaititia o le whaongai no le suavai, whailo ai paipaulo o liki, ma mawai whamatalanga sili e winga i le whaonganga o le suavai, e fuai whaai unga i situ malo o le whapipi no mita, e mawhai ai ona whaititia le tusa ma le 30% o suavai liki, ma whaititia le moomia o le suavai i le 20%. Ua toiwala au le MB lana au whaingaluenga, ina ia talosanga atu i la tau e fia vaea, pe o isi matanga luenga le maalo, sa tau mawhai au sia le sini lava lea e tasi, ua mai au natalia talosanga se lau se fulutasi, na whaaulo atu mua wanoa whaingaluenga e whaamuta, ma ole aso tolos fulutasi o mati, ole atu ua i le ngaluenga. Ise i meri le au whaingaluenga i le aso tofi, na ta ua i le pulisili o le MB Carolyn Tremaine, o loo whalau te leina le ofo i matanga luenga e le ia o fia mua i le whaanga solonga, na ta ua Tremaine i le imeli, na ia awa i se whanotanga i le tae au le aso tofi ma le au whaingaluenga mai le LSE, PRM, whaungofale puna oa mamakiti, ka noa, ma le te waka potahitanga, ma whapea o loo foina wanoa i e talosanga mai e vaea, i le tele o wanoa whaingaluenga ma matawhaioi, i matanga luenga ese. O se tangata whaingaluenga i le MPL i mana o whaailoa lona suafa, na moli mau mai le leitio New Zealand e tu sama le iwa se lau tangata, sa ia i le fono i le aso ananafi. Ua atoa nei le 5 masina talua na maliu Baby Roo i le whale mai le hat, e tu sai mali boti, o Ruthless Empire na maliu, ai ua toi lua aso a tohalo na lua tausanga, e le imoli a lava se isi i lea mata upu, o Baby Roo na maua manu angailo na ulu, mana masalomia na sasa pe na whaafito ai se lau po se mea tino malo, e tu sai mawhamatalanga leo, o le uso matuolo na tinai a Sarah Jane e le moana, sa tausia Roo, mana ia ta uele le tio New Zealand, le ai o se li potila tamai leo, ma ualango ai le fia o lona ainga. I le mai ai o whamasinonga na toi sui ai le li poti mai suesu e ngā leo, i le masalomia o se mata uputau i le whao o maliu. Ua tau fia leo se tangata i le mai ai o ni whainga tau whaamatau, a wala atu se telefoni, na mafuai o na loka le whale mai tele i tauranga mo le 5 i tū la i le aso ananafi. Sa loka le whale mai mo le puipuinga, ina ua o atu se wala au tau whaamatau, sa iai leo whaa upenga ina i whaitutoa taitasi, e tau fia tangata siasi atu i le whale mai peitai na tatala pia le matanga ruenga o whalawe whafua se i le taimi a atoa, ma sa mawhaiona awai atu tangata ngasenga se eva aia fo mai i taimi atofaina moa lato appointments. Pitu sole toi lua se 10 minute le 5 le afiafi, na tau fia ia leo lo masalomia, ma ua tau fia foi, mo sa ili ilinga.
O loo whai saili linga leo se ali I aveloli, o loo tua iana ia pue ina se teine a onga I au kilani, hao savali atu ile whale ile asolua, na ta ua leo o lea whaalawelawe na tupu I tawhatafa o lea ala tele, ile itu I saute o titirangi, la taane ile whetaula inga ala maile au ala I tino pai, ile te ala ititi o le wha ile afi o se ali I aveloli, na uina le lima o le teine ititi a onga, pei ona whaalia le leo sa tini ia Ben Burgeon, na mawhai ile teine ititi ona tatala ese mailo na lima, mata mo ele fale etu samali poti. O loo sa ilia leo ni whamatalanga ma tau le loli, sa whamatala ina e lanu pae ma lo o yaini tusinga ile pito. O whamatalanga ile ali etu samale lima sfulutau sanga, ma o se pālangi. Moso o se tasina wa aya le loli titirangi, New Lynn, po Green Bay le asolua, ia vilina leo ile tasi o lima, ma whaailoa le mata upunu mera lua wha o tolu tasiva. 5 I se whasaralaunga mai le Green Bay High School na tauai o se teine titi a onga mai le lato a onga lea na tula I mai ai lea whaalawelawe o lo lapata ia mātua ia tautua na alo mawhana wa onga o na ua amatau na toia lia ai mai ia whainga o le ave whaamalosi o tamaiti ta avale. O le whaalawelawe o le telefoni wheawea ai I le aveloli, ma le tusa ma le se fulutolu I tūla o whealua I le loli, na mafuai o na taia I se nofoa fila uta I Northland, I le lua lua. I se li poti mulmuli na tuina mai na nafi, na taua ai le komisi mo suenga o whaalawelawe whafua sei, e tau whai se umale aveloli ma le na aveina le nofoa afi, le ana tula I mai ai se whaalawelawe I le awala kolosi I whangarei, I le masina o te se malua lua. Whaalia I li poti, I toi lava a whaatoluina le sawa o le nofoa afi, a o lata atu I le kolosi, e ui ina na o le 5 kilomita I le itula le sawa whaatapulaa, mo nofoa afi I kolosi, e tusa ma le se 5 kilomita I le itula le sawa o le nofoa afi, a o lata atu I le kolosi, na mawafo e le au su e le vai tele o le ali I aveloli, I le mai ai o le se 13 itula o whainga luenga, e au noa ma se malolonga, ma sa tala noa I le telefoni. Tala fauia mai le siufofonga o le laumua mo le nivaenga o le tae ao. Whamano whaftai whafonga le tino utanton fau, le tae au fau, ta pena mai ta se salem sem tala mai Sāmoa, ana whaasolo tātou tala I ni usile nei. Ma ta wina nei taimi le te le o le awhaina o ngā luenga ni selo tātou tunu. Ia I au nanga le malo, ia o nofsu ia inga o polisi le whainga malo fau le watula I mai nei. Na fsiringia ia le ta I le act. I sona manatu fo I la tau wa vaea, ia la tau ngā luenga mai le MP. Ia awa mai kod, le lei. O le matua whanau noa o nei tangata ni wa whaina ngā luenga. O vai atu la le pepa I le taio nei manatu whaalia o le tangata le whapea. O I la tau ia ngā lulua isi ngā luenga le malo. So vai atu la ua unanga le pila lena ta ua foi ana nei tātou ngā luenga. A tu whaatasi ngā luenga le ministry le o le primary industries ma le Ministry of Health. Pea ma le 5 se lau 5 se furu ngā luenga le ua le hai. E manatu la oe pea whapea le te whainga luenga e watu le emaili fo I le lau emaili whamatala tua yo oe le ula vele lisi o lau vaea. O le matua te le al whale ton. Mela leo fo toi fo ia whapea whafong mai Sāmoa wa whaina ila ngā luenga ia lo tele whamalos e le ole I unga nao ne olanga. E ifu sis ngā luenga sauni e le I mo oe. Awale mea ia awane ia whaina ila ufina ngalo maualo file mūl ne ia so toa le lei. Wai e le tantonunga le asise o tātou o lo iaise no ngā tupe po se mo kesi. E meise o ni vaenga o lo iaini tupe o lo mo mia le ainga I me fai. E meise fwe o lau tautua I ainga I Sāmoa po le kāresia po whiala. E a whaina lau ngā lunga te le whale tonu. I lo ula manatu nao. A whape iei ni vaenga o e ngā lue ai fo ilea I tono le a inga po le kālesia po se whalapatonga o le iei lau sao tau seleni. Ia te au ia maa nei a lava lau alu e whaisau appointment e whatata inga po ai lava tana noa mwhai o a ule wafa ina ngā luenga. Ele mawhaiona uto e fsosoni atu le vaenga lea. Bifo tato a inga I Sāmoa.
whamalama le iai. Ina ia lātou malama le tūlanga wo o iai. O le suinga nā le wele tele o ngā luenga le malo. Alo whātu al poro kalame. Whamanuia atu ia tūtou umalawa. Te a whai ue mōstala whanau noa i le a whaina o lau ngā luenga. O le tele o au nanga i se le malo le ua whaina le taimilei. Ala tata to pese whautuanga tama mateine a onga i manuia au tau au onga le tau sanga alo whanga solo le Polyfest au kilani. Pia tau sanga lo na fast food iwa nei o le au nanga leo le whaalau lo ino tū maanga Pasifika maisianga isi atu no langi i au kilani. Ia e whaia fo isi tū ani usila e pei e matautia tele i al whawhiwhianga le whaia runga. Mai tau ina fo le tō tele o whanau ese papalangi ia o Asia, o Initia, o tele o tamaiti ese ia o maila tau o i kulupu fo ia tonga Sāmoa, tō walu, tō ke lau, o wao tātou tū maanga, ma tātou pese e mwhawhiwhianga. Ia o la whea mao whia i tō tonu. Mana tua leisi tau sangana i eile. Pea kore e saute sa uli tamaititi. Sa wala tamaititi le office tasio whawhiwhianga stasio a onga iau kilani. Stasio korisi. Ia lea na veia mafua taimi. O le tamala na sau e toi anu. Nā lau e toi fo. Tu hafi e fia lava li siva Sāmoa, whawhiwhianga, o whaina tau tala i tātou ngana. O le matua mana i ala. Lo whātua poro kalame e sunga ia kisa fiso manuia le tae au whapea fo i pua masani aile i Amerika. Whātima lome, lo whātua poro kalame ia Mateo whamaulalo, ia mahalo whawhitai sanati tua, saulo, mahalo le usu, fitu masina lo whātua poro kalame, talavau pesi 40, whawhitai tele lava le mafuta mai la tasta to pese whawhiwhianga mai le katoliko sa fotu, tama mateini a onga le whautuanga le mautou. Solo ili taulanga paleanga ima meto tino tangata tuia ona winga taupalea i pua ainga ele maua i ni au i inga na le to i lalo papa male pa aluma ina
mana tua o tatou lava e tasi. Ele tongo fiele toi tapera to le whanau ia onga o le rintu sanga, a o le ua mau le wha mama avenga mai le DJ Sao. Pea e marumalo ia lantou sei ia so fo reile taitasi. Ele mawha ilonga ta i 5 selang tala e sei ina mo New Zealand. Ele mawha i ilonga ta i 5 selang tala o le ase ina mo au se talia. E mo fo e au a inga i Sāmoa le 5 selang tala. Pea maruia o en i le sei New Zealand o au se talia. Na le whaatau lava o se top up luas fo tala pe siriatu. Mai whale o loi New Zealand ma au se talia. Po longa fo i o le www.digisalinternational.com. Mo soa wadoa i le dei sei. E anga wa fo i lantou e whao ngā ina le tautua le ClickX Pacific e lafo ai se leni telefoni Digisal i le dei whaabitoa. E ia inga o le dei whaabitoa. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Whaasira silanga tā ua, o le alepa ia i le foe e mapu ane i le to'o, i lau whaasaunga malau tapo inga Sāmoa le atunu tofi ma le atunu o mamala, tūlou na lava. O wale a fifio le pa ia maulunga i tama ma ainga, o ainga fo i maulatou tama, tu mua fo i mapule o i tu au mala taua ainga i le tai ma le wa au fo na ti. Le pa ia maulunga i le ainga o tupu o ainga o nofo ma ainga na tafa i faa. Le pa ia i le fale anga fulu o wale a fifio sua ma le wa i fanua, fo mai i tu langi sa ole masale au mua ma le launiu na sa lua. Pa ia lewa ia ma mamalu a toa li o ai le masina, a e ta alofa lava, a o le nei lava faa sa launga i faa sinu tonu lava i alo matama faa nau o le nei nuu, o tapa au masale lolonga, o loa fio maala la ta ili lau mua Wellington ni usila nei. O wale susu o lupe wha lele, ma taulanga soifua lo tātua fio anga, o loo wha afale le malu i so o se fata whai taulanga, a wase manuia o lo tātua nuu mahinga. Ai te nane lava fo i le afifio tupu matamali, o to uli, ma fue sina, le au whai tō wha, ma fale upolu o tō finga, o le pa ia lava lea o wale afifio tia malua manuwai, o tino usi masua, su foi, le malelenga le mali e toa, le mamalu o le whale fia ma le whale sala fai, le lolonga pule ma le fai toanga, le lolonga pule ma le fai toanga, e te lave i manino ma lave i aava. Le pa ia mawalunga o alo mata ma whanau o e na soifuane ma tutupu wae, e lo tātou nu pele o sa le lolonga, le pa ia o so upaolo ma so ufa malu malunga e malu waile nei nuu. Ai le upu moni lava, sa ui lava foi ina wha au nu ua Israelu, ma wha au peo pea inu ese tūlou. Ai na lātou sisi lava no lātou wha malama, ma tatalo i lea tua ina ia manuia Jerusalema na tutupu ma o lane ai. O lea mātou te tatalo atu ai ma o mātou wala watu, ma o mātou wha atangisia le pa iae ma le mamalu o lo tātou nu. Ina ia se iau tau wāwhi o maia ma maliu mai, tala maia aosi o tātou mafuta ma whailoai, ma whaafisa ngai. O na ua loa fo iaso ma tausanga o tātou le whailoai. Ai se ia fio maia se o tātou whale, ma soa lau pule whaatasi, le tusi tālu sanga maia le li whaifi au, ma le matanga luenga i sālo ngā sāle lolonga, o le urua i la o le tala le lei. O lo o susu ai sua, susu ai tiu malu alii, o susu ai le autuli, masau noa i malu. O lo o lala ta i ele tō whai le tuua, o lo o lala ta i fo i sā pāuli, ma le nofo whanau, le matua ma le angai o lau siva, ai tainane fo i le mamalu o le wharifia. O le upu moni lava o le whaapito manu ia tasi le nei whaasala launga tā ua lava, ai o le whaasala launga e tatalo atuai le ava ma le mingao, ma le whaaloalo i alo ma whanau, ta ma whanau o le nei nu o sāle longa,
o au maui Wellington nei, e iau tausu mai matala au mai tātou wheloai, tātou mafuta mawhesila whai I le aso, ma o le a e sila fia I lava I le aso le au tūtonu, ma le wha moe moe o le talo mai o le tātou nuu I Sāmoa. O le aso e wha tau nuu e le wha moe moe o le asto nai, aso luas furu tolu o mati lua afe lua wha, no fuanga I whai ai, 5 Hyde Street, I Wainui Mata. O le taimi o le sefulu tasi I le tai au. O nisi whaamtalanga I fia mālamla mātili ai, whaafso tai mai Reverend Asuasu Tiotala, o lua iwa o, tolu iwa o. O lua iwa o, tolu iwa o, o le sunga Reverend Toilei Usua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. O lua tasi, o iwa o lua o tasi lua. Sainia le nei whaalinga e taulanga soifua sa le lolonga I Wellington nei. Malo whaftai nau whafonga na tunu unisio tātou whasetilanga ma tautua e whalau loa. Le utoi luas fulvanu minuti ana tāna le iwa tāna iwa le whapoponga o tātou telefou. Afa le iwa I le tau nei. Porkalame o tala na urunga le vanyaso afa le se fulu. Porkalame o le ase singa I le whangaloina o lo whianga I mamai o le tino maru I tau nei o langa. Tāsu tasi nei whawhiwhianga sfururua telefou. Ia na umalole telefou sfururua whafonga I tātou musika o le auli. O le tālu tasi el porkalame le tūla fono. Whatau tei le sunga sua. Le mano le malo po le whatarenga whamaulano pe telo sangato tā le lua le porkalame le lalangi o aso nei. Whatau tei le fionga la wano ati I lawa. Tā le tolu rai whawhiwhianga o pese. Tā le whao tātu telefou. Tau lunga I le porkalame. Whai o le so. O le tele lope whamau ni ele mau o le whaipule o le taitai o le act. Ea olona manatu le na whaalia I le au nanga lea le Ministry of Primary Industries. E whapea mai ai. Limas fururua pasene na si itia I ai le numela o tangata whai ngā luenga le au nanga nei po le mtanga luenga le almano. Mai le vā luafe sfurfitu luafe lua tolu. Tu sa le afe lua se lau fitu tangata na whao popo. Ea olona manatu ia na fwai numero ina amai. On the average salary po le tufata singa o tangata whai ngā luenga mo la tutongi o na vai le lau whai o tangata whai ngā luenga. E tu se lau ma le lua afe le tongi o le tangata e tōtasi. Le ra walu kiria, le walu vai e peo na umai nei. Tele nei tangata. Ele, wha umatula talana ina peo na whai atul porokalamen le la fa lo tele atu ia te oe fa peo lea fa ina I oe le tūlanga lea I le so I ona poleniva ia so no tala fa noa e tu sai ia mani emaili wala fo atu e le tau whalewe ngā luenga e le vahea o tau ngā luenga tele o ngā luenga lea lul vahea le fwe le whalongono me le vanga nei Sāmoa vahea ia ngā luenga nei tau ainga nei ia fua mai e le tau manao ia le au nanga whaafo mai to tonu no leo Boston I Amerika. I to tonu le whale mai le ta o le Massachusetts General Hospital. O le eripotia mai tala o le taio nei. O le tei mua le wa whai se ta o tonga o se tangata. O lai ola. Awa tuu iei whatu ngā o le pua ase I tū lou wale whaafo mai. Tei mua le wa whai ei le laulangi. Ia ma le ta ua. E ia ta o tonga na whaia mua e le vaenga le luafis furwalu. Na toi fo ia tangata I e to lua e whaile dialysis. Pe o toi whamale toto ina ua wheo le malere manuia ta mwhainga. Ai pe o le la tau whaasiri silanga o le tangata mai o le mai alai ola. O te le lola pula le se senga la uri mua ia na whai mua. O tato waila tato le fisuia inga lalangi. O Amerika lava ia pe o tonu ia o Amerika e siria marsela wafe la tolo fata tali le lisi o tangata e mana o mieri fatu ngā o whainta o tonga le fua voile le a e Samaria nga le i o fua tulo na fatu ngā o ia na maua leo lava noa pe atu tusa ma le tangata le lisi ia na ave leo lava noa po alfu ila mua a whaila o le numela le tono Amerika o marsela wafe tangata fata tali fatu ngā o ia ai fai tau fia afe ma le liu tausanga uma ia ona o ngase al fatu ngao.
fa mo mo ia mai tau nei le la o li liwa lo fo ma i tau sa ili nisi au ala e vavena mo fa tunga au tangata o le fa nga lo fa tunga o me tua lo o le pua se e vai anel fa fo mai e mo i fa le fitau fisili tu ina tu au te le pola so mana tu pe i se li si fa tali te tali se fa tunga o se me tua lo pe fa pele o mo fa so longa ya upo we o le talo o ne o mai e ona ia fa ina tatu fa tunga o fisili tu na o le fasili fital noi o le aso fina ngalo i fofuanga le malo le ua failo mai o le ama mafala la tova ai tangata ia mautotongi fale ale ka ingora po le Housing New Zealand e ono kiki fa fo mafale tulole ngana pe ave sea mafale nei ia e fua ia la tofa maunga o la towinga fa alia taimele leipa mapaya inga umatu ele sa foi va pesa ma le tu la fono va ingo la toni terminela le wo mai tonu ya le patini e tolu man la tofu fuanga le mena la tofu yo la so fina ngalo o fe tau ma nga tau fu fuanga le la fa longo te tama la ula va vale no foi fale le Housing New Zealand ai fi tal no mena vidi mele o fa tolu va lima o fa tasi o man ta tu le pese ona patule ona italo ta longa ta to fa so as foi ma si o te mio ta longa le fai ngol vai so nei e le fam sino ngal fai au kilani o le tau sanga e lua felu lua la matanga tau sanga la so fa o Januari lua felu lua na la vea i se ta vale le tu ainga le Tesla ta vale tau ua tau mutai a ta fitus fulu ngal vas fulu ngal fi se la ua fel tau ta vale nei ai le mena tupu na tari yanga le ta vale le o le i le ta vale ma stasio ta mai ta e te le lopo le pe o le wo le le ta vale le la o tari yanga le ta vale ale o vesi le i le su e i le pe fa fe ona ta pe e se fa ma ta langa fa ma nga o le ta vale fa to avile le le tasi ona tari wa o fa ma nga le ta vale no Tesla e ma faina maua o mai computer fa mo mo le ta vale po fia sa ye le ta vale ma sa na luai fa ma tanga o mai po le tata le o le ta vale le ta mo faina le ta vale e su e pe fa fena ta pe o ma fa ma tanga nei ai ele yo atu le ai na tele viliana le tas le la mo le ave ta vale fa ta mala o ma o so i fu o se tene lo ia ta la vo ma o la ta lo fai ya su e lo le telefoni ya ma wa fa mtalanga na sa ili masa ili pe fa fe na ve se fa mtalanga ne ole fa tu la mo avta vale nei temi la pta i toi foi ya fa te lu le wala e se a le tu langa wa ya wala nei temi mal fenga ta fio ingale ta tu te ya ala tasta to pese e fitel no mai fo fuanga al malo ya vil mal o fa to lu lima o fa tas la foi sa so ni mo la to wa fa ina ngal ngal vai tai mi su inga le wi nei mai sa fa ma fa ngam sa fa lo to tele mo le pese le ta to se e to lo le nei va nga ta lo ngol le ta ya si fo ngol mo lo fa tu le por kala me sunga ya malo pese uma alo mi nga lo ngo fe ngai sunga fo ya William ato ya malu tele ina le ya som fo fuanga ya mo le malu le tu no le mafuta me lungo le tanto Facebook o YouTube o tato app fa pe fo I malitato frequency o le tasi o to a tasi o no tesi malitasi fa mo ia manuia nga luenga ma fuafuanga o le nei aso. Nei taleni o le musika wa o tau mate maua mau tinoa e mai le matai o loa nganga e a onvivi ai mawhawhetai I mawhawhaunga ma le leo mali e tino ai se ua maua
ia ilangona e tutupu mai I mawhauwhaunga mani mana tupe moni e le hai sue o se whati e petau I maupu o lotu siai le upu wha Sāmoa ua atoa tino o le tama pei o nai ai se ua maua e atoa tuli o ma whawhetai ao se pese e ao na toe a foi ai na viinga ele tale mi ua ia foi mai me alofa ia mai le tama ai le oso ua tamai se ua maua ia totu O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Mata ani au lau mo e
Nei tātou talonga mo nei teimi se whaafonga tala mua. Ia, o le ua mautu mai nei tūlanga o aua ni usila ia lua le soka o limpeka o le tausanga nei. O pulu ia ua le la tau vai o le pulu le vaenga o tamaitai o le tau vai falani Kanata, Colombia ma le usila. E le mautula le pulu pi ma le si, na o isi aula wa iai pela le pulu pi le i Amerika, Siamani ma Australia, pulu si, Spain, Japani ma Brazil. E le i mautula isi au o pulu ia. Se mai le vaenga o le vaenga o li i le mautu fo le tūlanga o le usila, le pulu a, Olo iei, falani, Amerika, ni usila, maisi au ia pe lua pe tolu le sa ili whaalawa le pulu na pulu pia, lo iei Argentina, Morocco, Ukraine, manisi au le sa ili, pulu si lo iei Spain, Aikopito, Dominican Republic, lo so ifo isi au, e yamal pulu tia lo iei Paraguay, o Mali, fape Israelu, mana ia tele. Talonga le so le olo o tua mai ia, engelani tono New Zealand vanga o kirikite tamaitai nei le afos fululua ngol TV tasi nala sa wele sta alonga o le luas fulu ile va le White Ferns New Zealand male awa engelani ta alonga fa ngol va yaso super kapi le pona nei le tau yai le Hurricanes male Ripples ta alonga la lea e fai i Palmerston North e mo to Palmerston North ya va ta alonga le to mata o le isi ta alonga le super kapi lava o le pōna nei o le Brumbies ma le Moana Pasifika i le afo le iwa le pō o le Stonai o le Waratah ma le Fijian Drua i le lua i le awauli o le Chiefs ma le Highlanders o le afo le whai le fiafi a Stonai e ma le ta alonga le Blues ma le Crusaders e le Iese Mano e o le Blues lea na whai ina fo le tausangalente nei Crusaders o le Force ma le Reds ia o le afo le iwa i le pō o le aso toa nai. Whaasolonga o le ape whai o ta alonga o le Super Kapi team nei o mua le Hurricanes is furu ai, lua le Reds is furu lima, tutolu le Chiefs is furu wha, so i le Blues ma le Brumbies le ta is furu tolu, Highlanders is furu wha pia fo i le Rebels is furu, Moana Pasifika o lo iwa na ai, Waratah si ono, Fijian Drua e lima, Crusaders e lua ma le Force e tasi le ai. Ma na ia tūlanga le Moana Pasifika le tu so le tasi lua tolu wha lima ono fitu valu. Tūlanga valu te minei. Na neila la ta alonga ma le Brumbies afo le iwa i le fia na nei. Mai tau atu i le tasi o alo le tātu tunu le sunga manu tu ilangi la ua umalo na taimi. Le tau sanga nei wha alia mai le aulea sai o Sharks i Peritania. Mai alo na taimi mo la tau. Le wasainia le isi kon kalate le i manu tuilangi e ta alo ai le top 14 na falani. Ta longa i o le liki le fiafia na nei. Ia o le pōna pōle sa whai ai le ta longa e toi whitau iei au ia na su e sampini tau sangante nei e pangalea. Whai ina le Broncos e sifuru lua i le tolu sifuru wha le Panthers. Le fiafia na nei o le atari malo ai ia le no leo Kalaistete i ta longa le Warriors ma le au le Raiders ya na nei Kalaistete o atul fa solonga ya to o lua ta longa le Warriors e se man malo ta longa no tolu le pona nei le ta lo ma le Raiders o lo tu longa le pele au le Raiders il terminei valu la na nei le fiafi o le se fulu fo i le pona nei la fatawela piti ma le Roosters. O le aso atai au le lima le fiafi o le Bulldogs ma le Titans, o le Dragons ma le Cowboys, afo le fitu tai au le fiafi, o le Tigers ma le Sharks, ia o le afo le iwa i le pō tai au, o le Eels ma le Sea Eagles, o le ono i le fiafi o le sa, ia ma le valu le fiafi o le sa, o le Knights ma le Storm. Ta alonga na o le tamilisanga tolu, leo iai ia le NRL i le tausanga nei. Si tala me tau atu o le fale lava po le fale tau ua leo me o lava ma of ta alo me se vai ta alo. O le Adidas e tu tono nu leo siamani. A me tau atu le ua wha uma ia ua wha muta le whianga inga le Adidas ma le ausoka siamani.
I le mai o le fitu sifuru tausanga o lango le soka lea ia po le au le Adidas ia le au siamani temine le wasaini le lato whianginga ia ma le isi foi company malosi me tau lau alo o le Nike ia pe o le vava ia tuna nei talau ta'alonga o le whaingo le vaso nei le ua lau mai le au te to se atu lai le au Wellington le ua lau mai po le Hurricanes o le ta'alonga le ma le au a le Rebels i le pōna nei le au leo whailo mai tu se fulu wha le swing o le tatu au i le ta'alonga ma le Rebels ia o props le whasolo mai tu al fulpeki sfulima o Harry Godfrey sfulfa o Dan Sinkinson sfulutonu o Ngani Bunivai sfululua Jody Barrett sfulutasi Salesi Wayasi o le Fessis numero sfulu Aiden Morgan numero iva TJ Berinara numero valu o Devin Flanders numero fitu o tu Pelesis Kiwifi numero ono o Brad Shields o kapteni lea numero 5 o Caleb Delaney numero 4 Justin Sangster o props o Tyrell O'Max ma Bori Rakete Stones e malhuka o James O'Reilly o leo whaleo leo a safo o mua te Vita Mafileo a pasi Leo Tosi, James Tucker, Brian Yose, Richard Judd, Riley Higgins ma Josh Moby tato aula lea i ta longa i le fia nana i le fitu o le tama leo Brad Shields wo ono tausanga tanu le tau talo Hurricanes le nalu i peritania ta alo ilo i le au Engelani a le wato e fo i mai kutoe kapteni le tato au maana i te ia le le manuia ia mai monga o ta longa le fai unga le vaiaso e le tato o tunu Amata tunei, maso umalava lo ufa ata.
pasi o fa'afo e mai e la uhani hani hani le se me wangata ai lo ufia fia ina wawa aya o e via amata tunei paso umalava lo ufa'atari pasi ile ala. Aso whareile manuia lo tātua tino o tu singa ngā leia le tua wa tātua waulia i le whaai unga o le vai aso. Ai o talafou mai Sāmoa se whonga le mua o se mai el whaafonga. Wa whaamaunia mai el so open tanga ringa le kāpenete lan whontanga i le vai aso nei. Le toi tō fia i le kāpenete lan whontanga. Le fionga ia muleanga tele masoi mā ke lita tu funga ma te wheo. E wha wau pēr luna tō whinga mō le isi fo i tolu tau sanga. O se officer sili mō le whaala poptongo tau i mō wha lan wha fo se i le ACC. O le tina ia muliang tele wa limas mō le walu tau sanga le soifua. Ma wasili atu ma le lua se fulu tau sanga o tau tua i pē le whaala poptongo le nei o tau i mō wha lan wha fo se i. Ai o le tolu ele nei o no fua inga tu sa le waiva tau sanga. Talu o na pale mai lea tō whinga o se officer sili mō lea whaana puptong tuma hotel ma lo. O muliang tele e mai a fia angoa le sāma samalai ulu. O lo ia u mia ia whaai longa tāwa lo le Bachelor of Business in Accounting mai i le Universitea La Trobe Australia. Ma lona whaai longa Masters of Professional Accounting mai le Universitea Queensland Australia lava. Mai wa whaau popo atuai Malaysi tolu le wa toe whaau wau. I le tolu tau sanga le nofo inga na iai mō mua, mai ole a se furma le luai tau sanga o tau tuai o se officer sidi o le pulenga. O le ua tali mai le fionga le minista o ta alonga le atunuu, le fionga lau matia manu Rinko Purcell. O le ua tali ai na nei le tu inatu o ni tau i tau se leni, e tali masine iai le tau mawhainga alo mawhanau sa masi iatu i ta alonga le Pasifika, ma maua mai e ni pini oro si liva male apa me mea, e pe foi o na wha mawina, o se teimi mua mua le wa o atuai pini a Sāmoa i se māua lunga wha pea, e o lava i ta alonga Pasifika e lua i a sawhia mai i Sāmoa. Whai loe le fionga le minista, o le vaenga a le Gambling Authority, o i lantou i e ngafa ma le whaatu peina, o tau i tau se le ne tu i nātu le auta a aloe pe o na i whaai noa. Peitai, e le i whaai noa mai le au whai o se le nio la atufa tu whaatu ia i lantou na maupine, e le pine oro pine siliva ma le pine apa me mea. Pe o na sila fio le tau sangan te nei, na mai ai ta alonga i o le Pasifika, au lefa toa e se tau whai le temile nei, e tu i nātu ni tau i tau se leni, mo le au ta a alo le atu no. O le toa lia le polo keti a le tu malo whaasale le anga numero 5, taluai ni whaafita o le whaaloto i whale, e le no whanga lea na whausia ai le ofisa le whono whaavae, ai meise o ai e ingai pia na whaai loe le minista o le polo keti, le fionga mulipola na rosa ale mōni o, e le tanu wha o popo leanga i lungo le sami o fausi ai le ofisa, na poloka e nisi o le ai ngai ana le whanua. Pei tai na wha e loa le fionga muripola, e le mawhai o na avea ia whaafita o le matulanga e umi ai o na toso matoa lia sem poloketi, wa te tau o na o atu le manuia ia fio anga ma le tu malo. Ma o le mafua anga fo ile na manato e le tu malo, e te tau lona wha se ese le fionga le whaipule ma le taitai o le fono le komiti wha vai le tu malo. Ai sa iri a wala se tūlanga i mawhai o na wha a wau le poloketi, wa leva o na tali. Pei tai na te ena le fionga le whaipule ia pesta vai fōu. O se whainga o le tala whia ngai o na ua tausalo mua le lātou komiti, o na o lātou toi sori whainga wha vai wa uman wha ta atia. Mai o le tanu fo e pe o na wha ai loe le fionga le tamai tai minista, e te tau o na whetutu nai, o na ele o tala whia ngai lama pāle ni manisi o fono wha vai, o le fo ina tanu lungo le sami, ma fausi ai a lātou fo i ofisa wha vai,
Ai ole ofisa fo ilo lato fonu wha avai le ua mae a ato o na fausia, e le ima whai o na wha mae e ina le lua se la wafe mō mōna tu i nato, na ia tā pae se no ngā tupe mai le tupe, ai olo o ia tong ina, ina ia wha umai le ngā ruenga pe o na iai le temi nei. O le whanua foe ma le mata opo nā lai o na to o lia mo se temi umil polo ke te le tu mano, ua mae a ato ton to e soalo pule, ma ua toe solonga le lei mea uma. Ae pe a whai e usta ia le polo inga le watu inatu po le whai unga le komiti wha foe, ma le fionga le minista o le polo kete. O lona winga o le a wha o ngā seisi se le ni o le polo kete o le atu inatu, e toe fausi ai le isi officer fau. O whaasana le anga numera 5 le isi tu malo, o lo tau mia i whaafi tauli, le whaamatu watu isi vai ngā se le ni, o le miliona tā la mōmo o le poloketi. O le aso tolo le masina fau o le a lawi nai le whaai unga le whaamasinonga, e le talo sanga le fio anga o le au waa mo se polo inga le tu mau, e tau fia inga ruenga o lo wha solo pea le fio anga o whenga, e le kilia ina le masini o mea tuto, ma whanua lo no fui e tangato le fio anga o le au waa, Fata sei ma le polo inga le watu inatu lo wha solo tala e se ai o lato maota malawa, mai le teimi whaatulanga ina ua polo ina le whaamasinonga. O le aso tolu lau le masina fau e pei o na tā ua, tusa lea toe lua aso le polo inga na tu ina ia le au vae o ese umai, fatasi ma nisi o ainga mai nisi o afio anga tua oi, lea ua o lato no fuia le poloko ele ia, na fuina e patino le afio anga o whenga. Pei tai o mata opu na wha lia se fina ngano le fionga le whaamasino sili, o lo o iai le whaamasino ngā toi ilo, ai e le o wha o ngai nei le teimile nei, ona o le tula whana fau o whanua maswafa lua fe lua se fulu, o mata opu po o tālu sanga tui nā tu e toi ilo, o le awhafonga ina lava le whaamasino ngā toi ilo, o lona whaalawelawe e le o whaongai nei le temi nei, mai pe a whai o le watu i nātu ie le tāru sanga toi a pili, mo se i roi longa ale whaamsinonga whanua maswafa, o lona winga o le a lea i loa se malusi angol whaamsinonga mawalunga, e nate talia i nai. O tala fau ia mai Sāmoa manuia le nei whaai unga le wanyaso ilo tātu o tino whaasoi foia. Falava o telefon mai le siufofonga le lau muamo le ni tai ao le aso lua se fululua mati, lua afe lua faa. E silia ma le fase launga luenga e ono faa muta i le MPI po o le matanga luenga o alanga oa faa le natura ma le matanga luenga o le soifua malo loina i le mai ai o ilo ilonga ina ia faa titia la lato paketi. O lo fuafua le matanga luenga e faa titia le toa lua se lau tolutasi o tangata whainga luenga ona oni vaenga o le faa titinga o le tau e faa tupea inga luenga e pe o le tele o matanga luenga le malo o lo tau mawhai le MPI e faa titia i le fitu tesi ma le 5% la lato paketi. Na tau atu i le au whainga luenga e awala atu i se emaili le aso ananafi o lo mana na o e faa titia le au whainga o le au whainga luenga i le tusa ma le 5% e au fia i avanoa whapea ma le tele o matawhai oi. O lo wawa aile matanga luenga ina ia whaititia le tolu se lau walu se fuluwha o tiu te ma matawhai oi. Mai fase fulupa sene o lo o avanoa. Na whailoa le whaatunu silia Ray Smith i le au whainga luenga. Le whaio se whiloa inga whaululungo matanga luenga ma le au whai bisinisi i le aso ananafi. E whaatala noa i fuafuanga mo le whaalelea atili o ia tūlanga. Whaailoa Smith na whaatuputupula ia le sili atu ma le afe se lau o tangata i le whaala putupatonga i le 5 tausanga taluai i vaenga e peo le biosecurity, polisi, fe whaataua inga,
Matulanga fa atonu fola wainga luenga al matanga luenga mai sili atu ona mo omia ina na ia ta ua ele ai se fai titinga I au nanga pitoi luma ma matafa yo I fa ale tula fono e au fia I fo mai manu so I fo manu manu mata uputa winga tai fale ma biosecurity itua oi o fa atala no ngai a mata mai le aso iva o aperila ma fa moe e maua se fa ai unga ile onga tutono me ile taimi nei e lata ile lua se launga luenga e mawhai ona wha amuta ile matanga luenga o le soifua malolo ina na whae loa ile au whainga luenga se talosanga mo suinga ile wha la potopotonga ile aso ana nafi ina watali atu I se whatonunga le malo ina ia whae titia le ono te simale 5% mailana paketi o le aso 5 aperila o le amawai ile au whainga luenga au ili ilinga inisio suinga mawheutanga inga I totonu o le tolu vai aso lumanai. Ua iai New Zealand I tūlanga whaale tonu tautupe po le recession. Ina ua toi pa ufo I lao te linga o le tamau a inga mai o na vaenga ese po lona GDP e tu sai ma wha maunga le ofisa o whainu mera wha maumauina New Zealand I le aso ananafi. E te sima le tasi pasene na pa ua I le GDP I le tolu masina o mai a te sema. A e te sima le tolu pasene na pa ua I foi I le kuata po masina tolu mua atu o mai a se tema. O fe whaatawa inga o loasi a toa na pito sili o na pau, le ana mafuai o na pau le tamau a inga I le tolu masina muli o le tausanga, mana pito tele lava I o loa e whaau ngai a inga whaapea ma ava maalosi, ma o loasi a toa I masini ma mea whainga luenga, o le alu I lunga o tupe whaalui au nanga, o whewa inga ma whela ua inga, na o la I le tamau a inga I tupe whaalu a inga, pe tu salea ma le 5%. O le matau na tutongi e tangata o loo nofo mau I masetone le whaongaanga o le suawai e whaongai mita mai le asomo mo Iulai o le tausanga fou. O le afuafuanga na whaeloa I le fono o le pulenga no ufa I tau maaloa masetone I ana fuafuanga alua lumamao. E tu sai malipo telefono e winga I mata upu au tu mo fuafuanga alua lumamao po le long term plan. O le awhai ai se whainga whaavai e totongi ai mita mo le suavai I le tausanga mua o fuafuanga lua lumamao o le luafe luafa I le luafe tolufa. Le o le awha atino I le onga tutonu o le luafe lualima. I le taimi mua le ai se fuafuanga e whai ai ni totongi mo le suavai. E whaongai mita, aina whaongai whisosoania I le whaititia o le whaongai no le suavai, whaeloa I paipa o lo o liki, ma mawai whamatalanga sili e winga I le whaonganga o le suavai, e fuai whaai unga I si tu malo o le whapipi ino mita, e mawhai ai ona whaititia le tusama le 30% o suavai liki, ma whaititia le moomia o le suavai I le 20%. Ua toiwala au le MB lana au whainga luenga, ina ia talosanga atu I la tau e fia vaea, pe o isi matanga luenga le maalo, sa tau mawhai au sia le sini lava lea e tasi, ua mai au natalia talosanga se lau se fulutasi, na whaau lua atu mua wanoa whainga luenga e whaamuta, ma o le aso tolu se fulutasi o mati, o le atu ua I le luenga. I se imeri lau whainga luenga I le aso tofi, na ta ua I le pulisili o le MB Carolyn Tremaine, o loo whalau te leina le ofo I matanga luenga e le ia o fia mua I le whaanga solonga, na ta ua Tremaine I le imeli, na ia awai se whanotanga I le tae au le aso tofi ma le au whainga luenga mai le LSE, PRM, whaungofale puna oa mamakiti, ka noa, ma le te waka po tahitanga, ma whapea o loo foina wanoa I e talosanga mai e vaea, I le tele o wanoa whainga luenga ma matafa yoi, I matanga luenga ese, o se tangata whainga luenga I le MBL I mana o whae loalo na suafa, na moli mau mai le leitio New Zealand e tu sama le iwa se lau tangata, sa ia I le fono I le aso ananafi. Ua atoa nei le 5 masina talua na maliu Baby Roo I le whale mai le hat, e tu sai mali boti, o Ruthless Empire na maliu, ai watoi lua aso a toholo na lua tausanga, e le imoli a lava se isi I le amata upu, o Baby Roo na maua manu angailo na ulu, mana masalomia na sasa pe na whaafito ai se lau po se mea tino malo, e tu sai mawhamatalanga leo, o le uso matuolo na tinai a Sarah Jane le moana, sa tausia Roo, mana ia ta uele le tio New Zealand, le ai o se li potila tamai leo, ma walangona ai le fia ono na ahinga. Ine mai ai o whamasinonga na toi sui ai le li poti mai suesu e ngā leo, I le masalomia o se mata uputau I le whaaho o maliu.
ua taofia leo se tangata i le mai ai o ni whainga tau whaamatau, a wala atu se telefoni na mafua ai o na loka le whale mai tele i tauranga mo le 5 i tūla i le aso na nafi. Sa loka le whale mai mo le puipuinga ina ua o atu se wala au tau whaamatau, sa iai leo whaa upenga ina i whaitutoa taitasi. E taofia tangata siasi atu i le whale mai peitai na tatalapia le matanga ruenga o whaalawe whafua se i le taimi a atoa, ma sa mawhaiona awai atu tangata ngase eva aia fo mai i taimi atofa ina moa lato appointments. Petu sole toi lua se 10 minute le 5 le afiafi na taofia ia leo lo masanomia ma ua taofia foi mo sa ili ilinga. O lo whai sa ili linga leo i se ali i aveloli, o lo otua iana ia pueina se teine a onga i au kilani, hao sa vali atu i le whale le asolua, na ta ua leo o lea whaalawe na tupu i tawhatafa o le ala tele i le itu i saute o titirangi, la taane i le whetaula i ngā ala mai le au ala i tino pai. I le te ala i titi o le whae le afiafi, o se ali i aveloli, nau uina le 5 o le teine i titi a onga, pei ona whaalia le leo sa tini ia Ben Burgeon, na mawhai le teine i titi ona tatala e se mailo na 5, mata mo e le whale e tu samali poti. O loo sa ilia leo ni whamatalanga ma tau le loli, sa whamatala ina e lanu pae ma alo o iaini tusinga i le pito. O whamatalanga i le ali e tu samale 5 sfulutau sanga, ma o se pālangi. Moso se tasina wa aia le loli i titirangi, New Lynn, po Green Bay le asolua, ia vilina leo i le tasi o 5, ma whaailoa le mata upunu mera 2 o tolu tasiiva. 5 ono walu. I se whasara launga mai le Green Bay High School na tauai o se teine titi a onga mai la lato wa onga lea na tula i mai ai lea whaalawe o lo lapata ia mātua ia tautua na alo mawhana wa onga o na ua amatau na toia lia ai mai ia whainga o le ave whaamalosi o tamaiti ta avale. O le whaalawe o le telefoni whea ai i le ave loli, ma le tusa ma le se 13 i tūla o whea lua i le loli, na mafua i ona taia i se nofo awhila uta i Northland, i le lua lua, i se li poti mulmuli na tuina mai na nafi, na ta ua i le komisi mo suenga o whaalawe whafua sei, e tau whai se umale ave loli ma le na ave ina le nofo awhi, le na tula i mai ai se whaalawe i le awala kolosi i whangarei, i le masina o te se ma lua lua, whaalia i li poti, i toi lava a whaatoluina le sawa o le nfuafi, a o lata atu i le kolosi, e ui ina na o le 5 kilomita i le itu la le sawa whaatapulaa, mo nfuafi i kolosi, e tusa ma le se 4 kilomita i le itu la le sawa o le nfuafi, a o lata atu i le kolosi, na mawafo e le au su e le vai tele o le ali i aveloli, i le mai ai o le se 13 itu la o whainga luenga, e au noa ma se malo longa, ma satala noa i le telefoni. Tala fōia mai le siufofonga o le lau mua mo le nivaenga o le tae ao. Sa ena male aina sale sa ena susu ai po io lua fatasa na malo fuatino suite out to male fa avaonga ai no amale fale anga fulu atsilibu ole vade mulke tsalaina ya supa ile
sa Alala mafanga wala wilo ay Sāmoa Nalala fililo ay tama matao ole tawa Ay no ale amalona tulanga lawa Eliu ayo ole afio anga Alauli mafale toi Afifio ay sale sa enang Uila susu ay luat mata sa malo o fuatino Na io le numeratasi Afio ai sa ena male ainga Sale sa ena Susu ai po io lua fatasa Na malo fuatino Suite au tu male fa abaoma Ai no amale fale anga fulu Atilibu ole vade Salai ngai azupa ilesa Ele vai o ali ilesa elenga O louto o mana ileve vela mai o lela O inana au Le mafua angalena olo uiwoha Fio mai te au ma e whaamaru So a tele turisi Wa moli mawina o sio uwai Sio unu ue o te mitamitai Tuana io le numeratasi Afio ai sa ena male ainga Sale sa ena Susu ai po io lua fatasa Na malo fuatino Suite au tu male fa abaonga Ai no amale fale anga fulu Atilibu ole vade Mulfetalai ngai azupa ilesa So e po I tamau le ala mafanga Le toa ben mai au tero ani usila Tuana ine ie tau mateina ita O a ulavana popoa mai o ele sa Se atu Sio unu ue o te mitamitai Tuana io le numeratasi Afio ai sa ena male ainga Sale sa ena Susu ai po io lua fatasa Na malo fuatino Suite au tu male fa abaonga Ai no amale fale anga fulu Atilibu ole vade Mulfetalai ngai azupa ilesa Sio unu ue o te mitamitai Tuana io le numeratasi Afio ai sa ena male ainga Sale sa ena Susu ai po io lua fatasa Na malo fuatino Suite au tu male fa
Tanga tungo fiena le sunga ia sive whainga wale sive inga o le whionga polisi a le nu leo tua nai. Ma lo lamfa tai o le taimi lea ua luasfu whamilu te ute e le iwa awhare iwa o kalame o le ta o tana lo dungo le vaiaso. Ma nei fo inai talaia e toe whamanatu tua i tātua tunu. O le whātua tua ina e le istangata o le istangata. O se tina matua leo le grandmother. O le tina matua. Na ofo ina atu le la tupe tu sa ma le tolu se lau luas fulu afeta la au se talia i le la grandson. Ngo le tama la tama po le afine fo i o le la tama o hatali i o la tama. Ia o le tala le li ile na fai si to ina masilo matua. O le tupe le mai so sani la company. Company fo ile trading to say fawina ia fale ma company fa pena fa fale ma palama ma tise me fa pena. Ia avelo lo matua le tolu se lau luas furuafi. Ia ono le vale o le grandson ma le grandmother. Meu tupu. Tau sanga lua velu fulu. Ia o le tele ia le tau whawale al whala i titi le nwhai Australia. Ma wana tupe lua te si ma le lua miliona tala Australia. Ma ola i se o langa ta whao, whai fia fianga o laulangi. Ale ua ngau o le tupe si ona grandmother ma si ona grandfather. O le tali tonunga i le vāo tangata to o lua mai lewa tupu a le tamai titi a lo whaiti le lo matua lo foi le li le lo na grandmother pangalea. Le wafa ina le tupe te lea si to ina masi lo matua. Le vale tonu, a wane whai tātou tamai Sāmoa me le au tō matua po matua. O le tala lea mai Amerika le e tā uai o se tama e sofa e lima suru iwa tau sanga o tangata lea. O loo tua ia lo whawhale pui ilo na whao le mariu i se tasi tau sanga tasi iwa iwa tolu. Tonu Georgia. Ma e whape maile e whamitalanga o le wai ul whamsinonga le asala leoti. Whaftai e le inea tunu tatu ini usila, Sāmoa, e le ini whasalanga whape whaia. O le laifi nau, e le te tauna sala leoti stama lea o manuanga o le mawhau po le whaina o le mawhau. A whapea la taunu ul whasalanga leoti. Whato ato e sala leo se si leoti tonu Georgia i tonu le whātau sanga. Whātau sanga taluain. Le whato ato e tupu lea. Si whainga taa, mo tai tangata la malo si lai o la ua ave whao el maliu maleoti. Tu ale hanga tele. Whamanatu pēle tātou porokalame ia le au tau whaavalea i lungo le Facebook. Whawhitai stasi o tina Sāmoa i Australia, lau le tau ule ingoa le Sau News. Leite le tina Sāmoa lea. Ia o suenga ni fale, ia le lau whaonga le au tau whaavalea i ata o fale isi a inga pe o pisinisi mo ia la fa tau atu pe no a lisi atu la to fale renta tangata no fo mautongi tangata ia no so ta email au la vale ia fa tau fa vale si tina Sāmoa le mana mia uma fa mtalanga patino ia ia o fia ila na account number te unga numero te unga tupe o na swaf me uma lava patino ia te ia fa mtalanga masa do sala no tina Sāmoa ia ele tala fia ngai siri mai ia ia fa mtalanga o le tau suas fale o no foi na tele ave e mau muli ale tele yo tanga tau lave ve la wali ia le lotina no pe fa longo mo tatu li tio fole mau ono no poto mo na tamai na tele ave e fa mtalanga ia inisi ole tala foi na mai IRD la la te fa lo mai lo te le fisilingia po le ala account foi le vili mai pe email mai e ia ifa matalanga patino ele mfaina fsili mai fa tupe ya oe na winga ai se telefoni e mau nei ya so fsili se sia oe tulanga ia e le fsili ngia oe e oe ya le wa mai alta te por kala me o le atta o taia fa tai tele le atu ai o le atta to pese ya na fa fonga le tato por kala me le o di mai tala lo lunga va ya so fa tai tele Mai, as you see, the bell, no,
asa apia vai le vai o le tama io e te mau falava mau fai le la le o le apio a sa asa ai e la upele e le paangalo e ilo uangana e sea ina o teine matama a o ta ua so e ta silava ponga patau tupele e talaina lama o le na e te malama lama Taulani, ba apusu ala matole afoa. Mamalula vale ai matua petala ile pule masale muliana. O falelo ale malai fon, eve te ai upu ole apio ana. A epia ula e maini lo upa wele, alo la vale pa asalanga. Yo e te mau falaba, mau fai la Ota ua so eta silava Ponga patau tupele eta laina lama Olena ete malama lama Alumai esa asa ai ete peseia ua lopa ala o te pa amemelo ya oe awa ole patu asia ua ala seu ba ai pulua pale pa apea po isina baiana o la leleina o loa pio anga o te pesea ina ata ata io e te mau falaba mau failela lele o lea pio sa ai e la upele ele pa angalo e ilo uangana pesea ina o teine matama a ota ua so eta silava ponga patau tupele eta laina lama olena ete malama lama Sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai lo tava to faina soifua Lava alif sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sinai o anganga Ya te o e sumalete ine tau sala La ula falawa avea Taluai o e sungale mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no folene I tau ai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la A fio oe ai aluita Tu ye ova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la
Whatalo whātul nei tai au, I leo whainga luenga pa ia lea tua I so se whatawhai taulanga, mai lawa I maunga titele sa ia pa ia se au pito I titi, Sāmoa mwhaiona whaafonga mai le tautua le si ufonga lau mua, ia lātu I lea la leo le tasi ono te simal tasi whāmo, o I tau lau o le Sāmoa Capital Radio, I benga tawhailangi o le YouTube, Facebook ma le app, ia mahalo lava le soifua whaafatai lea tua mwhaiona tātou, toi ainga fsile whai lunga o pea o le e le neias wharaile, o le polkalame o tala la walunga o le vaiaso, tal noa toi me le fionga le li pule, le fionga msanga te al moresi, sanga wha lau te le atili ni tala fausa o tātou wha nungolongo I nei vaiaso, ia wha pia fo iman fofuanga le tātou le tio o lo o wha ngā solo. Tā lo wha malo sai fo lo fionga ap msanga. Tā lo fo ia savelina wha tā lo wha tio le pa ima lunga o le tātou au wha fonga masani si fonga la mua. Malo lawa le soifu mo malangi ma. Ja, malo, sauno e lau fionga I nem tā upo na e fia wha lau loam wha sisila e. Mana ia. Tātou ngalo e. A tonu e se amata tua le tātou review le na whaitaloa ia e o whafonga whaitali. Whafonga bai lea tino po whea wanga I tātou tūlanga lea. O le pēna whala I loa atu sa whaile mātou wailo I longa whatinonga mātou ngā luenga. I le taimi lava lea na whai ma le tātou review o Paul Kalame. Ina ia wawa ai po whio I whina ngalo na malo le au whaafonga. Tō whaatasi ho le mātou wa ai fōwhanga ngā luenga le whatinonga mātou ngā luenga. E ia wae ngā umwhai o na whatino, tai pe o na onga lentu ina mai I le Paul Kalame le o moaso nei. Ia na umatoi whaawotu Paul Kalame na amata atu le utu I le lua o le auli o aso whareile. Su e inga le penta noa to leo o Paul Kalame leo whaawa o le tasi o le auli o aso whareile. Ai so o e mo le lalorangi o aso nei I le lua. O isi la vaenga I o le mate wawa ai e o isi e mwhai o na whaatino steimi lata mai, o le mate wai ma whailo atu. A o isi fofuanga, o le se I whai whaile leo ai toi fitu na I teimi o Paul Kalame I e whaatino le ile aso mo iulai. Tonu vaenga na, o le Paul Kalame leo ina ilawo tina ia a vape esi tina e fo e fia whateita I whaile Paul Kalame lea ona wha so tai maila I o le tātou ofisa nei. Ai se si na te wha fo ina le Paul Kalame lea. Ia o isi Paul Kalame nan tanu mai ia on me tūlanga na e olo o matu tanu pia ma fitu nai. Ina ia mawhai o na maua fo I o tau le tūlanga na pe o na maumia. O le nei tangata I e whanangolongo ma le tasi o no te si ma le tasi. E le o maua e o tau ia whaasala longo I longo le social media. O le tūlanga la I Paul Kalame I Sāmoa. O lo wawa aipe tu umaita sesa a mata le taimi o umale ni util sfulu o le uli. Ina I to whaafonga fo I Paul Kalame na mai Sāmoa. I se taimi o le vaiaso. I ona fitu na iela I ele taimi a tonu e maua le teknolosi fo le fale. I ana mai maua e maua le leia mwa inga fo I o la to whaatino o Paul Kalame. Ia o le tūlanga na lo I ele fofuanga vaenga na. O le fo to whaafonga le vaiaso ne o lo whaasolom whaasala wati a fontanga a le simtanga luenga fo le mo tangata e mo mia so swani le ato tole marosi politino. Ia o vaenga la na le a ma telefono le aso luo le vaiaso fo. Aso luo sfulo no mati a fo le fitu I Hawke's Bay Flaxmere. Le Cook Island Community Hall. A tonu mo ila tō le samata noa tu malia fionga ia tofa. Ia mo fo mai o sawa inaya Alfredo Adams. Ia e talta noa mta upuna nai e ono so ele malisi fono le whaile aso limo apirila. E whailo atu la balita tu le tio. Ia malia so no apirila. E whaia nai 11 le aso lima na apirila. A ole aso no apirila le whaia inai Maston. Ia mane fo talta noi tangata ina whapi nai tot sila fia mo mia suswani tūlanga I whai ia I fono leo whaasala lawa tūltato le tio. Mane pe a hoi e pe a watu fo ia malanga atu ia tofa malata o whai ngā ruenga tau te whailoai. Waso nei sa talta noi fo I Malesi pule a onga leo Linda Knight ma le Glenview Primary School. Ia sauta noa tulwei temi Luvastal wa sa mato fono inele ofisa male sui pule no o pole lua le o
o le kolisi I pōrua, ia whaapea ma Linda. Talta no I nisi o fōwhanga lato a onga I nei pōrua. Ia ai mise lava I alung whanau o lo o tia I a onga. Ia toi whaamanato fo le tai au nei ma tau le tata longo atu. Ai no whamoni lo walo o le tiute na tātou mātua avel tama po le teine le a onga. Ia amata mai nalo na lumana. If so ani tele mo ia ma oe ma mātua ma le ainga. O tupu ai. Ina ia ele taltununga ale lei lava le awa ia onga ia e whaamunuina foi e o tu lava ia I wasenga maulunga ia mamau ai tu spasi e foi ngofie foi na mau ngā luenga a tato ale te mine I tūlanga le o I ngā luenga New Zealand ia anutanga te sua ngā luenga le sin mo mua po lalo tu spasi ia melana e o ngā le tato ngā lua le tūlanga lea whaisau ngā luenga I alum whanau a pe fultau ainga ia taltanoa ni iai whaamalo si au iai O le Central Pacific Collective e le te min mata noa tō mai ma le songa ia whamtuainu a Tino Pereira e whaataula ia e le Central Pacific Collective malana polo keti ia I whale mo tā tangata Pasifika le wa amata na whaasawali la tō whontanga I nei pōrua ia ai whaua I whale I whapitoa mo tā tō Pasifika mani ia le a wawai o le fo e la mata na whaatala no atu sui o ntanga alwenga lea o le whatonga le lunga le tātou le tio. Ia le mau atu le maa whonua nafi ma Anton Carter. Sa mata noa nafi ia whaelo mai nisi o fufuanga la tau. O neila le awhiawhi nā leiwa le whai le night market fo le ne porua. O la iei la tau ina e ia iei fo nisi fitala noa whaamula matili nisi mea o iei la wano mumone. Ma ne fo le a wai atu ina. Porua le mele whai le tō night market I porua mtalata no iei. Iei e polkalami no ta no tō le tema vai. Mo tātoa ainga Sāmoa. Matana wawai pe whawhea o na mua wha te ese ai tālafu. I credit cards wa pe o mea nai visiri mai pe whawhea na mōtu pe whata o le whale. Ina ngā lui whatasi lo pe whawhea na sefel tupe. Wa o lesis full tausanga le wha ngai o el polo keti nei. Ia mwha mautu ni si o fōfuanga. Ia ai a matana sefi atu nei se tupe. Ia mwhofua I whaingofia o na mau se awa no I whatau se whale mo le ainga. Ai pe o na wainga na mua tōli pulkala me I le tai au nei Savalina. Ia la pasi atu ia au e moisi. Malo. Ia te loa o le whai unga le vai aso to te le lava e pifia pe au le whai unga le vai aso I tūlanga o tā longa. E me salva e atu tau whai ngane au lea le Warriors pēna I le vai aso. Ia, o toi titi a manuia a. Mawa e al skona toi whai ina le au le Warriors iui. Tai tau whapela ia te loa lana taria le leifo ale au e mo ian whai ina. Ala ua ma lie fo tūlanga. E ia na isi mea sa le tau ni skoa a tonu e toi wai tua ia. Ai nei mana ia te le tā longa le Warriors. O te wai atu na tā alo kala state malesi au na e whawhasfuru no ina la tā alo a te luasfuru tolu malo tusana wei nei. Oh, ia. Na la ua tusana o le whaino le la whaina nei po ila siria na nei. Ai mani tau si e malo na nei wa awa pe tu la tu fo e mani le tā longa ai whai ina. Ia na whai uta ia la ia. Ia saulele. Ia mani te le wai tā longa whapena e o whatasiri au e lua ia se mea matauti ai whai lisi au ia na māloa. O ilele. O ia no pati na uskole au lea sa alo male Ina wars. mana Nei o skoa. Le lele anga lunga no whai o nā o te tāo skoa tulu mai. O le sa whai ta alonga I le vaso taluai I il malaile tono porirua. Ia le soka ta mai ta. Wa ngalo e te o le uli na no whai e whanu sa wali e wale te lata e whanu e mata. Ai mane a pe wha e ai skoa la wanga pe tulu wha. Ai nā lau e wha pe e lai wawa ai neisi te alonga le to e elisi au nā wha pe wha ina a tonu e ona mo se la toa wano le muli tonu I au fo e tau wā muli. Ai e wha iloma ina o lai ni deile au ai paua I te me wha le tonu e fo ia a tonu I nisi na lawe via. Ai tu ngā tūranga nei au a wha pe mo mia tanga te watu sa e lango la tau. Ina ia malo la ia. Nā. A wa a wha ina. E nisi se fia ruma tamasi au wha ina. Au te lofi fia ni te peka wai. O le asa umtamu whai e promote longo le pokala. Me fo le mata te noa. Te maa nei o le awa noa le wa maua e pōroi lan malai ta alo lea. E mai ei au o le
Phoenix le tupa te mai ta ia ta aloi. Ano. Ia, manuia tapo ingai isi au e fo il lakapi supa mai si mau ta longa alfa ingal mai aso. Wana file sa fa lau loi le potia le officiale o foi numero fa mau mawina a New Zealand le tūlanga o tamau ainga le atunu. Ia, me se foi le kuata fa ai o tau sanga tau mai a te sema. O le sau fa winganga e fo linga mai pe o le o tato i le recession po o se tūlanga o fa le tonu tamau ainga le atunu. O le whawinganga o le recession, a umre kwata tolu masina ai ele alu lunga tātou o le tupu ai lunga le e tamau ainga. Ia ona mo lo le pe a misal pe a lai fo itua a e alu itua ele alu lunga. Ia nana mo lo le e lua lo la kwata fa pena periota fa pena e mai ai le anga iluma ai alu anga itua. Ia mo lo le tātou fa punga na o recession. Walu solo muri tātou ere alu. O le nālai pa ele wha punga nā. Ia, ele nau tātou le la vea i. O le pe fio lolo tātou. Eo i peritania mai sino te tele la fo i la vea la tau le recession. Ia ono tū langa la vol tama ainga. Ma ne helo whanongolongo atu le stasi fo i lau fai tō wha tama ainga o tala nol tau ne va pelan tala. Ele te tau ono tua ia le whainga malole. Mwai atu po le whainga malole ia i ne tū langa le recession. O le me tupu laulangi ono o tele o isi a fianga i nei tātou amata ma le COVID-19. Sau i matau ole ia i nei le ole mwhai e on tau ngō fiel tau o whalao mata ma a le whai ia. Ia matswau, me whapena. Ia, ma tele au si mau tau e rena o le tasi a le oso ma tau i sala elu. Tele tupele o alu isi mea ia e le alu me tau na nga ia. E le lau la vea tue ma tātou. O le whaintala, o le tangata o le IMF, International Monetary Fund. O le ana i New Zealand whailan saunoanga. E tau ntoi wawa ai malo o la nei la toa wa ai. Inflationary, pe toi whapopo fo ile ia si tanga o i whaingo o tutongi o la whonga le tipi. E ono a whaina te le tātou tūlanga tau tupe tamau ainga. E pe o vainga na alae lo te le mista o tupe whamai le a whaina e lo ale me tupu pe a tātou o tu ia i wai. A le titi fo le tupe e maua tangata. Me se le o whata se le sesi le nei saolina. Ia, ma tangata vaia. Tatara noa le tūlanga le a whianga o le vaia o tangata whainga ruenga. E le ngata le mawhati o nei tangata ia le o tupu e le wha le tonu lea. Ia a wha pe o lai wha mo e le tongi ngo se mokesi. Po le ala viso inga ai ta ala funa whai. Ia o le mea a pe o sta vale i lo inga i whai te o toi wha fo ta vale pe a le mwhaina wha o le tongi inga. A wha pe o le whale ia tūlanga nai o ia e tartanoa mo mo le whale tupi. Nai whailo mo koe si wha mo le vai po le se awa le fitu una iai. Langa na o le sa unga ruenga le te mini. Ai awo te nofo o te le tala noa. O le mea na le tele na awhia isi. E la fotoa le pili o lai mafutia. Ai le alu tala noa whaari. E le mea lai tupu. E me whai o le fitu nai. Me nai whamana tōt fwoi au tau. Ia. Na o le loto lofa fwoi le mafo fwoi ila tau le o vai. Le o umana. Na whaile folu sanga i oiloa. Whailoa mai lea whai tangata o vai a inisio ngā ruenga. Sa tatala noa fwoi le News Hub. Ia on masino fo uni le tu e fa muta mai la to unanga a o le TVNC ia le ota to rol fo fanga na ia fo ina tanga tele la lu singa lu ia le fa savali mai official ma lo pe o mo ne le fo le primary industry ia onai fo ia sin to telo tanga na e vai na o le tau wa i po le ala fianga i mo le biosecurity me fo ia tau fa to anga pui o malai wa alele o la tona le so e a tope o inga la sa mo le telo fo ala fa sa ina tonu pe le tanga te pe va ia e a pe la famile malo o frontline tu so la tona le pito lu e le a fia la tona venga na tanga te e tu ai o frontline e le la tona ngaluenga pe ale lava le lango o tu ia wa tanga te tu e so so ni tele wa tu fo fuanga o fingo ni poti o mo me o sa idingo me mana o me tangata i lunga. E te tau ala na lava tangata na e whaatino le ngā luenga.
o le MP ia lawa umana longo inisi tangata o umana ave mo ia ile le avanoe la to fia fo le voluntary redundancy ia mina wala to ia wole bla o be sia ia e tongi mai po la tupe mo ia lawa umana over se lawa fo tangata fa pena lawa ia ia la lawa umana molongo isi pe mo fo ale si numero na tangata le ni o le avanoe ala o alu fa dua nang fai ele mana mia ni si to mai ni fo ni ofo ni se fia mo la to le fo le vanole mo le tupe ai sabati io to inga fainga na le o mo o te lo tato sanga ben le vone mo tum sanga ben o so fo maluluina o le te le fo le numero na fa pe vai mai na le fatura ia o le tūlanga na le lope umar masina fo o manino le leipe fia tangata le la avaya mai ngalwenga umar malo e leo se tūlanga whaingo fia le tato ni New Zealand e leo se me le leilo so whainga ngalwenga e whamai o ewa le se ngalwenga o le tangata e a fia rona mawhau le mental health wha pelo na aiele le leilo whainga ngalwenga ai le ai e lo tūlanga na iei o la e tau su ala tō po ai a rose po ngalwenga i e mawhai ona wha awau pele te lo ngalwenga core business ale officer ngalwenga i taun whaatino ai la whaiti isi ngalwenga i a salango ia vaena ia pe o le whawhisili e masanga i tūlanga i ona i tangata la ia la le wha awau e ona ngā lului pe le o le a tele ai fo ia la tom ta whai o i whaatino wa le o matua tele nei whai numero e vae ole mena e tu e wa o isi ngalwenga i e awa peo ta ule nga lue o te whai si ale ringa le la mai ume whai o ale sa whai a ole mena e whai o lo whai atu le pule e le mo whai o uma me ringa la e se si vai ngalwenga e le wai le whai a o le tūlanga nei ai ole me fo ina i tato o whaafonga me se la to o ngalue nei awa peo e na e wha la tu mau ngalwenga e te tau le whai e le ma whai no whaatino o ngalwenga wai o le stress le meu wai o le atu vale o le whale tonu e loma fau so i fua maloloina ia mai e mau wai o le mea voli le te lo voli tangata a stress ia e mau le loto ita o mea tupu mai tonu ngalwenga sa o whale te o wha mise le ai ia o mea na ono tupu ini se tauna ma fau ia al mea le o uloe au ia lai tupu e vai atu to tele au si official malau amatana mai contractors walanga o isi anga luenga ia e le fitau tonu e il to mai o tapo anga ba o tangata ia e taunu fai a le ia la se si tonu o officer fitau i ona sa ili mai lo le o tangata i fafu mai fafu o le mea na pe le talfea ngai le va ia tu o le va ia tu tangata ala la o mai ia o le tau fai fai titia mai tupe ia alo pe sila tu te tele o tupe ia alo e mai le tongi contractor tasi mo o isanga te to rua o fatua o mena e ne le ai e faita o fai o tangata lava le la ma fatia o le alona ia ainga ia o le ainga la tele o te tonu o tato wa li o tonu Wellington ia o le mene le la tupu nei tonu Wellington o le la bava ai le tūlanga wha le tonu le iai. Ia o la le o lai fai pisinisi wa pe o tangata whai ngā luenga ia o mai ma so soani e whaatau ia o loa ma au nanga pisinisi ia pe a whai o le ato ai ngā fo ia tangata whai ngā luenga. O le mea nai mo ni tato pisinisi Wellington e matau lia awa pe le la vai mai whatata inga a mo ni se afe o tangata whai ngā luenga i tonu a Wellington. Ia. Le la le to e whale ainga ma ia o pasi o train ma mea umana e tele ala la fianga o tātou i le laumua ia la vea tuai ma pampensini o supermarketi le whaatau e wale o le intupe e le to e mōl tuai ngā pisa sa o loto e mwhaina la tu le mea whaatau le ale me vi tau samia ia ai le tupe e wa e whai fōfua ia man to foi lo muli a ia le whainga malo i folfolanga sa whai te mea whainga pālota mai lo fai titia ta fai ngā e le fai pese mea ta tupune o le vana fa mai a mato atu i te tonu e matua i whala i titia le numero ta fai ngā ruenga sa te tau ala na no fauta i tanga te lua mea sa tau na fai tanga teimina palota umele leipa i fofu e wha awa ngā ruenga ali ai
ia na tau ni lo le so le ngal wenga tia lu ia le yo te mi le wo ia ta tu te mi ni ia pa me o le alo fai tangata ua fa le tonu ngal wenga ni fo iwa ia so tau te le le va ia so ia pe o fo iwa ia fo inisi ma tanga wenga ua fai no mai la to te fai ngal wenga la fa malolo ia wa mana me fo sanga le matanga e me tanga wenga la o man longo ia e tau na fai ti o to le ono te si male 5% a o si lana fai e fitu mo te si male 5% ala o te ba ti si official mai ni e wa ma o longa ma ma lo numero na eu lo no winga lai tau fai se fetu pele mana o il malo ma e sel pesene fa pe e tau ne se fe mas to billion ia ava tu le fetu mo le formula le ono te si mo le lima e lo inga na su ala ia pe fie tanga te mo le fa inga na e pe o la fonga ia fa ti tele tau fai fa tu mo i tu pene ia fa ti ti le ono fo le ni si o tanga ta o isi lai fa pe mai au le mai se mato a mi si tanga ta le a fie le mele o le fa mo la lo o la fonga awale fai le mena ai tu mau e mo pena ngal wenga ni su tanga tani ya le lai mana ol malo e fa wo pel melna ya fa longo le fo sangal malo e manduia o to le low and middle income workers ai le ta wo mele high end le fo le salary people au tanga tana pitu si le la to be mo e le na titia le ngala ta dia ni si tu langa na pe a tonu ia na ele I mau mai fo si tala le malo po fe tonu ale pe o fai mo la zone o masina ni le fala to fo sanga po a fe tonu ale a mate na mo le tax break le ni lo po la so mo you like pe alu tau sanga fal tupe na o toi a pedila ai a fa pe la vol tupe lo nge fa pe la pe te ti a pedila o toi fi o tanga te tu toi ai le mo na tanga te ia la o isi ia o le fo I o le ato o tele fo ilani se o la whaalangolangoanga I le benefiti a mo tangata o le ini tupe. Ia o na fo I tau whai whai titia mai nai tu numero tangata e anga I ai. Ai o so ini ngā nue. O le tūlanga tōnua na le whale tōnu lei. E le ma whai o na mauni ngā nue ngā nei tangata tō tele nei la vai ane stem pupu. Ia. Wanga nai, mo ye ini polo kalame fau le maa lole ye nei e mo umbia I isi o tangata ni mai toi whai. Walo na winga le la tapuni o mai fai ngā ma o ye mtanga ruenga. Tau fi o ma polo ketia le leipa le na fai ele o talawhia ngai ma le. Me le mana o ele fai ngā ma lo ne. Ia o tupela la se fe maina. Ia matangata na la o se mai ina. Ia o nai la mo la vaia le ye ne wai. Tau fi polo ketia na le mo mia. A fa peto sfuru tangata le na ngā lo se polo ketia sa e se mta se mena na o ele fai ngā ma lo leipa. A le o mani ma lo fau mai tau fi mena. Ia o tangata nai o. Ia no lo le so se singa luenga o ia ia. Sa tato tala noa I le atu ngalunga I le vave o le teknolosi mwena le mawaini ngā luenga wala a mai masini matulanga wa pe e whaatino ngā luenga I le mawaini tanga nini ngā luenga tanga tsoifua. Ia le o tato wawai atu ai le te le ama fo anga I o le ama whaiona. Na ave I se ngā luenga tanga tai. Ko nei fo nei vai ta. Ole o la o avela fautuanga ni si la tata no tupulanga night a matana lo ko I study le AI. Awa ole si le tata no ta lo to nga tupela mo tanga tele mo mi a. Ya afa pe vai tu lo lista ngata amatolona lo sa fa ya ko lengi lo AI. Ya le lo pe va vena mo sina nga wenga le. So e fa ali mai na le tulanga stong. Ya ole ole GCSB e se fo ile vai ngale ntse fa longolongo to iai pe la le ni sila mol pui ngale tulanga sa ngale mo e pe si vai ngai fa fo atu ole sa fa ngai yo se polo kalame e au normal sila fia le malo male e ma e na tala no fa longo va pe e mo ia o security volidi ai te tango longo mista ele fa pe o to yenga lu il officer e na nai o to me te tawana fa ilo le malo le minister ai le fa pe no fo le ya o le sa ele fa nga malo le mva ya tu ala fo dinga mai ele ilo la to me le na tu ale fa ta o mai le te me le o so il malo ona le fa ale nga o le mali o fo yo Andrew Little le sa minister va nga nai fa nga malo le lipa e mo yo le o sui le fainga le wele asa ta wana ta ola to le mena tupu na ia I lo le minister ia male malo le mele tu e le lo po ai le tang na vo le si partner le po le malo le no mai fa mai tu atul mato por kala mena ta to
se iso me si pai tu nei mai si me o no tu e tu sa le was pai ni si la wa o la tu so me a e pai tu sa le wa la via mo o fa le tonu la nei ai e le a tonu e me fa pene e fo sistemi le tonu lo mo tato we fa lilo fa ngo me ya malu ya ai o me a fa nga malu democracy tonu fa lo le minister pa wa te wala fo elu minister ta la no isi o si minister e ta o te me le tonu ta no ai alu fa lo ale e moni la sa no o le levana amata lua fesful tolu lena amata mai ana faile fainga le a le tau mai lua fesful a le lo e lua fesful tolu le o le fainga malo chonki o le fainga national e sa o na la fa lilo ai o fainga mena e o tu male lipa ya lefta i lo te mine ya le fa long at for ya Andrew Little na le la tai au pe e fainga tauna ye se tasi mo lia pe fa ini fa i mai tu ainga na o wa tele na fai mau e se tanga ta sa ye mai le amtanga fa ngo le amta I don't know mo public servant salato e ya le code of conduct poli ta ya le fa inga e te alu ta o te na se me ta ulo pule pe ta ule a fe ta ulo pule lo ta pule sit moni lele ya msanga se fai sina malolonga pupu ya ntse fa wa waile fa tai te whaatalo whaatul o le vaenga lual nei o tala la walunga mo le nei vai aso. E le vaenga le pe ua ave fo i le mano o le United States se mta upe whaasanga i le Apple pisinisi nei e te really ona. Tele o lato tu. A tonu li tatano le security fo i le lomo meo teknolosi mena. Ia, ma nei fo i wai. Yo umu whaatasi ma le Apple ma lato fo i whaingo lato ngā luenga. E le vaenga nei ta o le proprietary. Tu sei
e whai ana o lātou a so se vaenga o le masini e whai na o lātou e whai uma vaenga e se. Ia, e mani whainga o le lātou a business e whaatau e lātou telefoni whai data o le iPhone. Te loto te leo tātou le whanongongo mai e pena tupulanga tala vofi fia le iPhone na le o mātua le Android. Le mo le Samsung mai situa ingana. Ia le iPhone na le telefoni o le Apple. Nā lawa o le whaatolu le na mo lia le company le talo mai le lua whema le iwa le maru. Ona o lātou whainga ia pe e pui ia le lātou ma whaasasa isi tangata o atu e whaini mea e soani i tangata whaatau. O le tūlanga le ia le tele o isi pisinista pela o Samsung ma telefoni whapena. Lai tu avanoa isi tangata fo i e mwhai o na lato whai anisi whainga e whaapopo e soani e whaalele iai i se i en telefoni ia i le whaonganga. Ai tongo fia mo tātou leo whaatau. A o le Apple la iPhone e whaasana i whai anisi na o lato e whai a uma i a mea o le lato telefoni e vaenga i se ma. E ai o fo lana i tango e la foni i meri po ni text in mai lo telefoni i le Android. E le maua ato e la to folding o mele te fia watu a fo i le tusal telefoni lai o mai a. Pela vaenga na le o vava e le malom fa fo le ma avel tu la fono. O le fo le competitor e pe muso e foi si tau vanga manisi. O le fa le vela mena. Na taunga tā ia leo la tō telefoni. Ia Amerika la tō o le vale a fe on se lau le lua fe tau telefoni fōua. O le mena le tō pupe au waine le tūlanga. O le pe o muli ma isi telefoni fo le tauna. Le o la vea tu e me tātou Samsung le sau ne utau tā telefoni. Wai le mana o Samsung e whaatau le a fe tā la telefoni a le whaatau le lua a fe tā la. E o te fo la tō so atu e mo e la tō polo fiti ma la tō tu. Ale iPhone mo le Apple. Pe o le vaenga na e so se part po se mea temna o iei e tau al whaatau mo se mea na whai al Apple. E le mwhai na al whaatau mo na whai se si company fo le tau mo fia a. O te le loa la i le temu mo isi o vaenga le whai ane le whaatu mo le marketi te le mea tau mo fia. Po o tau mo whai nisi i vaenga o mea i whai i le. Ai pe o le vaenga na amata mea le Apple pe o lana ia na model whainga o nana ia ngā ruenga. E whai e tau fiofi o mai la tō vaenga e se uma. E pule ala la tō le whainga le tau a tau mea le telefoni le la saunesi stua inga iPhone. Ai wha mai lua fe lima se lau. A wha pe o ima tua i fia le Apple i le iPhone. Ia te ngā tau tā e alua whaatau. Mea lana la umo lia le la tō. Ona watanga tā te le mutanga ta whaatau. O le tō awa noa e isi fōi, tangata ia mwhai ona la tō whauia ia nisi mea. E fso swani a la tō tau, tai pēla o mea ia charta le telefoni a. O le teimi nei, i le Android, e mwhai na e whaatau so se, isi kampani le whaia mea ia e tau mowhia. A le iPhone, na le Apple la e whaua mea e whaia le iPhone, ia e le mwhai na whai sis. O te manatua ina i teimi sa i le iPhone e, o loka a, ai te ovatu isi, ta mai tile leila tō wha mai. O le iPhone e loka loa, e loka ele mwhai, e matua... E sei whai, e se le whai ngana. E se se fwoi tū i tū, e le le. Wai te loa e lea, ma se se whai o naru, whai se mea lau telefon. E alwha lawe nana lo mea, loi ngā wha pere mwhai toi whaonga. A le mwana e whaatau lea whio mse lau. Na tō le awa pe la ensure, ia nai whio loro. Ai alea, ia tō so leo le si a whio mse lau whaatau, ma le si whausanga fo. E na ti ngā ina ia la ia. E la kia ia isi tātou fo ea tangata o lele fo ea le nofo matatala a. Whaangai la tau tō mai la e. O tamaitile ave la tō computer science ia onga ma vaenga na. O la tō na le tau fio lolo si la fia e. E lo voi whaanga telefoni spy ia tātou ia tato ainga. Wawa i wa le tamaitile tō ainga nai le le. E te le loa lai. E loa, o mai lau lai tina. Ai e vole si whainga na ale Apple ale iPhone company. I ma whai e o na la tō avele lai senes company e fifi e la tō ngā lua whaatasa pe ia. Whau mai o tō tato me ia. Whate ta inga po le whaingo me ia e charta le telefoni a. Ia na avele la tō le lai senes company na e whai e ngā lua whaatasa. Ia alwha lawe.
e lai pui manu ale la to ne la wa to ta ma e fo le malo o le leo le mele o foi Amerika e va i mai sei o lai fe ale fa ngola to fa unga le na fe tai ne le TikTok e o le mo e fo i fa ta wo tsi va ngo TikTok ya ale fo o la to avele le wa le wa le o le fa ngola to fo i business e le o le mo ta to i fa ta sa o le ia pe vola na o le wa sa no le pui nga male sa nga le mo fa matalanga o ingoa matulanga ia fa pe i lunga o so ta inga ni fa teknolosi wale tau te mau vo ile a mai fo i tala ia le media work sa le to te le fa se la mon to po afe tana fiela to fa mo ngai lunga i o so fa inga la ia tanga te pe no so fa i matatala ma fa nga fa mo ngo tanga tani o le fa le bela bele ia ila wa va ai ma va i fo i di potia e te fiu ai ma to i fai le pa lo toa a mana o le ngo i lo tu tu no e ia la wa le su e tu ia o la le fai nei va ai me va mo le pe mo le pito le pa al me le la te fai ngal wenga le laptop o la ngo ia tu me ala te le lo la o va la va ngo teknolosi o le la o so fai te pe on eta o le media works ia o le tala no le vo media works e si me mo tu pu i ta fai ngal ia le mai fo ile si talu si ele o stangata na fai ngal wenga to le media works ele va ai ngol la to IT le no fo mo wo to ile ava no le wa si me o manu o mai to manu mai fali ele se manu mai fafo sa le o me na te le ya so te va ia ngal wenga mo ai pui o to no lo to i fali ai o te va i fafo ale le ya manu to nui ia na malu vo le ia te lo no fo mal fil yo e wai te mi tonu ala nei mataulia te lo tangata yo vai nei ngal wenga ai ia stanga te company en malo le ofifi el mele tu e ma fai ai na fai se me tinga ina le malo e me la te un mata tu le ai fa pele le la to i fai ngal wenga i vai ngol IT ina ia o nei o so se to nga le foi tato va vai mo ma wina i tu langa pe o tangata le na spy fa le ngal malo Amerika ia o tangata mai tono military le no to ave mo fam tala ma ia sa le ele tangata sa mo fa fo mai mi fa fo o ele le tai ela i vai nga ia tal no le ata mai ma le poto le teknolosi i le tangata le Elon Musk tangata pito mau o lo la langi le ten fa to langa ina mai i le teknolosi fo ile mo faina fai mo tangata ua ile ua tu longo pe a tole tino le mfaina le foi la ia le foi poto e fa nga mo nei tanga tai pe ia o Elon e pe tau sa la non tama ai nga na palasi la no tau ona EV cars for your tell artist la lo va tu la uta woso e lunga lista matana e le o ia ai fa penal e opinione tau a po e palasi ne va ya solisi ai o lisi va so to el foi lunga e va pena ai sa ele pro kala mi sa tata no foi ele fa nga teknolosi e stimulate ele ma fo fawol tangata na ngai o ele o limba ambisena tangata ia le wa pe ona vaenga tu tino sala ve o tangata le sala ve sfala ve la ve fo le tai le ngai pola se mene to puna na fa pe na le na pe ia lima ia fa le polo ke tina e fa ngai la teknolosi e tamu fa e ngai o ele ma fo fa ngai o ia me la to e ngai o me le lima ia na fa ina if I te inga lau ni o fai ona fai nga venga na fa pena e ta alo le cheese ta longa fo ya ai lai fa malta lo tangata na ye mo ile o te i wa tu nga yu ya ai lai te le ali singa venga ye le o ye mo mi o polo ke fa pena ye o mi ale te mi to a le a to to ale me sidi o le o la to lo me fai ona nga yu e ma fo pe o na nga yu le me le e na fiso ta i lo le teknolosi man ma fa fo tanga ta manga yo me me pipi le di male ma fa ye yo na fa nga i le lo na winga la me fa pena ya e te levo i lo ngongo to inga me ta fo na va tu la fo no te mini po le ale pui nga wa lo nga ma o teknolosi na ala tu lo ma pe ya tanga te pe al TV la ala me ta ma to TV te o pe lo TV sa on se o pelo TV no volto il la foi lo tu la fia la va e to la va per no va vo ta per TV ya te o per TV ala
Ai o ngā, tele mo me usu e ngai o whai nei. Ele tō maina mai e le li e wha o ngā, e whai e nisi o me nei, a tonu e le le, a i si mea, a o se fo i me le o wha o ngā se se tangata. Ti le i o le wha le tonu, te pele o me i o le uso wha i fo o isi. Le o mo toi wha mo ngā ni mo tangata. E o lato ava pe la lato mo la bank account. Ya, e te i al bank account le si o sa fia i tonu ai. O te mantua sa ia i le tu singa il whai ngol mai aso len te nei, pe o se polo fesa mai le United States. Le nei a ta uai, i lone popo le ngai, a mai se le tona i mai o le AI, ina ia pe o lea mai se fautuanga ia Amerika, a tono tele Amerika saina. E ta taua na ngā osi sesi teknolosi, e mawhai o na, va ai atu lava o ngā leanga, ia. Ta pe a tō ale teknolosi na whaina. Ai mai se lai vaenga i o meo au penga ni ukilia, whaina wha leanga e tasia e leanga a tō lala. Tu se o polenga na le tatano i mo meo teknolosi. So se mea olo o mau e tātou le lalulangi. E le le, a o le whaonganga tangata lea le le. E tau lan tātou wawai mele tatano so oa. E whaia o sina tuai o le afo i o le sau o le tula afono. E ma maulu maa le afo le ango le teknolosi. Tai pela na le i ala pole nei wale em whaia tangata na whai maa la tō ngā luenga i whaanganga le. Ai le wai po a whianga wai e re lo fo tangata le whai o lai whai malo le ma wha pola le au ngā mene mo whainga whaanganga le li. Au tangata la le isi ma fo whau la sa wha pe au maa le fo la teknolosi em whaina whaili si mea lea. Ia e toi mo e mulmuli. Wa a fia le tō tele o istanga tele. A tonu ai, e se awale, e mai ale li le awale fō ini se whawhita uli le whenga im tātou. Malo, tai ei pia i tale pe whamai atu pia vaenga i ei whawhole. Lalangi isi vaenga i ei, pene e tanu e amasanga i tale i atunu i whaf. Ma ne fo i le, yo e tau wawa ai le, o le tau whainga o mene o, fe ave ingo o mene o e whai e mo wind farms. E matau li e tasi se pe o le afo le umi o mene. Ia ave i wa, ia e fiu whaatati. Ia e tau fo ina whaututo i ngā wa ave me wha pena le umi ten. Ia no fo lo le si company le whau le wa le ave. Ia matau li e le mele whaatati inga. Ia e tol se lau lima futu on, tol se lau lima sulu on futu le maurunga. Le anu le lunga a o fai tau pe a pe uma le o male tala le whaungo le wao noa. Ina o fai whau le wai fai e mea. E le o tangate le o whau le mea whea vea e mea ne ina i fai e mo meo. Ia, aiva mai e tu se lauma le ono fotu le si mau le umio le mea. Te o fai tai pe o ni mea fo i o wha le pitu la popo a e fai o na la o mea titonu. O va pia, lo no inga tau no fai mole malai va le fa pito e land, il to inga va le wa ne ma fai. Sa ale na va i land le sami sa palasi, lo inga palasi vo nga tai fale e sa o lunga le nga luma. E te le ai e swing o la ngi no tama entu. Ai tau no fai se teknolosia mai tama me fo le ai va pe yo mai lo le tu fa tasi fa pi o to wa, ne fai mo fiela i lo le ave a to se. O se apa mo se pe lunga va le. Ia. Le ia tu inga mena le usa u ftai mine se ale la langi le utatu ia. Mo ele. Ia. Ole vavai atu e se fo ia folinga mai toi fo mai i upu fai o le malo New Zealand. Le sa e folinga mai le utu sani fina ngalo le pale mia ma ta upu fa ma ninga po mau fa tau tu la fo no te pa. Pele e mau ese le sala to va pe ele ona ole tu la fo no le sa fai va pe so iti ai le tu langa o le o sol tu la fono e le to a le fa mela to le ia lo lunga sol tu la fono a il tu la fono le o tapa e te le ina fai marketi palpala fo i e o fai fa tau ngo o le ai fai tau fo i li poti me o le fitu na i le maloma fete na le maloma le finga malo le lipo sa ia le polisi na le pa ia fa ititia mai i le ono a fea i le ono se lau le au fa i o fale i fa ina fa tau ia musikaliti ma mena
Ya lai mai ma lo fa mai le tau na fa chi o lai le la ai da wala su ye. E ma tau fa fo la to su tu la fo no ina ia de ye le tu langa le sa ye le fa mo nga ina ia va ve ona tu lo la to te lo tanga te wai e ale va ele te tonu fo le lo ta to wa mamuli maule wo ye. O tangata maoli Pasifika le tele na fia I lo sikaliti. E tūlanga o natu soifua maluluina. Pela o vaenga na o lai fite ina e ali fite ina e ali taimi nei. Ai te rei loa o whapea tasi ale me whai tātou uma tangata soifua. Ai mawhau lo soifua maluluina. Lo e aola. Tu lo sikaliti. E wa me uma ia le tau whai o le au company sikaliti o le ai tau whai awala fo e whao Sofia I o e te whaonga. O le tupe ai o le soifua maloloina o le ta alo. E lo soifua la tau le ta alo o le whao so e. E o le vaip lena mai nei tama whai e hula umuta maiti. O le vaip na whapea mai mo I la tau le sikaliti. Tu te ulo sikaliti. Ai whaonga le vaenga lea. E ma le mea lea. E vawe o na tu ulo. E ale o tato mo le mawina nei polkalam. Te lo ta mai kia o le ulo mo. Te au ulo ia O le se na o le mele ta te vai ai. O le o tu la fono na whai le malo ma ta penanga o nisi o meia. Sa ta tau a o na whai whale le ma le tu la fono la matana ina ia awene I o New Zealand mele o ene le telo na tamiti o te ia o lo le mele ai le ulo se kaleti mo mo. Ia la te pe o mena e pisa nel pa le mia ia ala ia tal tonunga le lip. O me uma ia whai la to o le pe o tau muli I ta inga se a company for sikaleti. Ia mo e matupe. E so ani e to tonga I pidi. Ale ma lo le tau whai. Ia nala songalanda Grant Robertson lewa sa ma vai. Ma le te le Grant Robertson mo le whai tau fo ilona ia fo tala anga pe o le loi o Taku University ma Canterbury sa e mo. Ia lau toi fo I le loi whai ngai wenga ia e la to lava le lon si la fie tu lango tupe ma whai ingo mea na ia wa laki fo I la university le la tu e masane. Ma na ia lana speech ka te le ia I palimene ai wawa ia tu iata ma ia na ta uele ia le whai ngol se o whai ngoanga o nisi o tato whai pule na ia Sāmoa e si tene o vo kamel se pulon la vole ngona ta o ia kamel se pulon o next Smith e ana o le yo o vole ngole o le fonga fetalaina na ia ia Yo Smith Lockwood Dr. Lockwood Smith ia nine whaingo mai o sepul Cameloni le Camel sepuloni pe wa fa fe ave I melona le swafa le fa I o te mai tai fai puleanga I no na swafa amata oi o le ngo le David ava ole Dr. Lockwood Smith ole tu so Dr. Lockwood Smith ole Mr. Moana o le Ministry of Education na usui mai le valui was fu ai le I tawa ya la ye o le ene sa fong fetalai ene de ia la wa ia le termino fong fetela ia pa le ni alu na fa yo fa unga I tangata ia pa wana me o le mailo tatu tangata Pasifika fo ia e de sa uni le fo le fong fetela ia ta mo ngo se le fa le ngo ai pe o nanto fa mana tu mo ile me na te mantua ia Dr. Lockwood Smith o le fa le ngo tatu tangata sa ye tonu o le palimene termine Manisi mele lo foi tau tu pi tele lo na nganga o ia long tina. Ona ne tau tinonga pe o na le mo wa ia le to inga lo to lofa wa ai fo o mana fai ngona fai. E fe so ni tangata. Lau tele ai le fai mo se fa viru to ata fo ia es. Ia ma fai fo la na fa tu za na to no fo ito e fa tai me fo la o ma ftanga ma le maoli le fai pule. Ele na ia fo tau fai atu e mo se piliona se fai ni. Ia me fo tau maoli. Ia atono le tele na o te me mantua ia na yanga venga matatanga ta maoli Pacific. Te mantua le taimino ia ile si post budget briefing na umale forsanga le package maoli.
a le malo e sa fai I polua e no fo vi ia e fo ia le tato fai pule sa ia I minista ia William Sio a pito a mai le te le fi na o to minista tawa na le o ia te le al miliona le o va te fai ngal venga fa Pacific o le leo lana fi na a ia atonu ana le lo to fi wa fi na fa pede ai fa mai le tusi sane o va to tu pele ia na mataina alela o ma wal vanga ele si me o te ilo va e tu pe ave fo ilo na fa ma fa de la ma tuanga ma Marion Hobbs le si fai pule na le te o ia na sa e mo I Central Wellington Ile to malo le ma to ia na la tu Yesu ia pe o la na o le stanga tena lo fa mo kuna so ni ia ma Helen Clark tanga tena sa le te le la so ni ai o manto tanola ia Marion Hobbs o be o ringa la le mo mai a le te manto te mino ia I office o le stanga tele na ma o le se na local city ave il computer mo tu lungo langa kisi e o tula le aso le lo ia office ia la fa lo tu so fa afia ia ave ma ele o ia I fa e te lo fa ma se ko mai fa tu va tu lo mele tu lungo lo kisi a sa le fa le tu lo kisi la tu lo fa ma fa tasi ia le na alo te ia lo e to le sa telefono na sa o ia e a to no le si mistale la va I fo e la nenga luenga te lo e fa tu se fo ia Bill English o Bill English at time of financial or the global financial crisis o Grant Robertson il COVID ia o Bill me fa pena fa na tu le vainga le ia le jo men fa tanga tele na le fa le tonu ta wo so fo men la ai pe o le na o sa o ia fo tanga ta ile ngarbu ia o le amsanga ia ona ole tato taimi fo nei tai ao ia ai tato no mta punai sa vital noina fo ia ai fa tai tele fo mo po kalame mo le ia fa tai ia tato po kalame na tala la lunga o le vai asam nei fo ia safaraile ia ai ona o le vai aso fo o le vai aso o le asafaraile pa ia atono I se swinga msanga tato po kalame pe ma sanita mo le stofia fa il po kalame atu langa na le fo la ita wala na fa il temina ia no venga la tato po kalame le vai aso fo la stofi ile a foleiva ia tato po kalame o tala la walunga mo le vai aso fo le afa atano ina le stofi ia mo le taimi nei fa tai tele laval fa fonga mai manuia le fa ungal vai aso so I fua mo le nei taimi
Amalo whaftai nau mai ar tātou purkalame o tala laurunga o vaiaso, tāpina le fiong le ripule, whapesa veli na kasiano o temnei, purkalame o le asesinga, whaino atu o le sunga le whawhingainga, Reverend Yoapo Fono Mahaitu Asiata, e kalesia the Theophilus Church of Christ is Stokes Valley o le awhiangai mal tātou purkalame i le nei aso, i le leo lausi mai lo le whafonga. I le suafa manu malo lo tātou ali o Yesu Keriso. O te whatalofa tuai lau whasausaunga Sāmoa i le nei tai ao mātango fie. O tātou wheiloa i mga whetau soifua. I le pule whasoifua lo tātou tāpa au i le langi. Whatalofa ina i o tātou tamā matina mātutua. Uso matua whawhine. E o lava ina i whanau iti. O e o whata o toria i maota ngase fia. Ai re ngata i lea i maota malawa ma ainga. Ma lori whata o toa. Ma lori folau i langi matafi. Ai se i tatu tāpua i rea tua. I o vai. Ia e whaafonga mai lo uleo. O te wala au watu. Ia e alofa mai, ma e tali mai ia tia. Amene. Na fio mai a nganga pa iai. No rea nganga o tapua inga. A fio mai e te whaapa ia le tapua inga a whaia nei. O na o lo suafa Yesu Keriso. Amene. O le vi inga o le atua.
o afionga pa ia le atua. Tu si filifilia mo i tātou i nei tae ao. Tātou te whasoa ai. Tātou te mau ai se whiau whale nganga. O le amaua mai le whianga inga fōu. Tu si ale ngā ruenga le au apostolo. O num tā upo e luas furu ma le valu. O te whaitawina mai le fwoi upu mua mua. E wha ngata i le fwoi upu se fulu. Wha fonga maia i le whaitawina o a fionga pa ia le atua. Wa sao atu i la tou o na iloa lea o me lita le ingoa o le motu. Wa ma eu le alolofa mai o le nuu ese ia te i mātou. Wa wala tu tafu le afi matalia mai i mātou umalava. Ona o wanga wa tō ifo ma le maalili. Wa whaaputu e paulo le avenga fafie ma whae e le afi. Ona sa wai leo le ngata uongo ona o le vevela ma pipi i lona lima. Wa vai mai le nuu ese i le mea fe ai wa tau ifo i lona lima. Ona fe tau tala i leo i la tou. O le fasioti ta ngata lava le nā. E ui lava ina ua sao mai o ia mai le sami. A e le mawhai le toa sao na ola o ia. A ua lulu atu e ia le mea fe ai le afi. Ua le la ngona se le anga. Ua whaatali i la tou. Whai e fula. Pepa u i lalo malipi ola. A ua leva o na latou whaatali. Ma ua iloa atu ua le o se le anga ia te ia. Ona ni liu lea latou manatu ua whape ane. O se atua lava ia. Wana talata i le nā mea whanua o le alii o le motu o popi lio le ingoa. Wana talia i mātou ua mātou wapi ilo na fale ua ngalilei mai o ia i aso e tolu. Ua ta oto foi le tamā o popi lio i le mai vevela ma le sanga toto. Ua alu atu paulo i a te ia ma ua tatalo. Ona whae e lea e ia o na lima i lunga i a te ia. Ua wha malo lo ai i a te ia. Ua whaia foi le nei mea. Ona o mai ai lea o e ma mai umalava i le motu. Ma ua wha malo lo ina. Ua lato alo lofa mai foi i a te i mātou i mea le lei e tele. Ua o ina o mātou tu wa atu whae e i latou i lunga o waa o mea ao ngā. Talo lava i le nganga o le atua. E wha manino ma whaapupula le winga lo loto ana fionga pa ia. Ma ia tu mau ia te ia lona vi inga nei e o i le whaavavau. O le a maua se upu whaamalo si au mo i tātou ri nei tae au. Mai lava i le tusi sa whaita wina. Ngā luenga e ruas furu ma le valu. A ua filifilia le fuai upu e valu. E matua i ai le nei tae au. E whaapea lona whaita wina. O ta auto foi le tamao popilio i le mai vevela ma le sanga toto wa luatu paulo i a te ia ma ua tatalo ma whae e o na lima i lunga i a te ia ua whaamalo lo ai i a te ia o le autua ma whaufonga i nei tae au e whapea na o Yesu lo tatou la veai na o Yesu lo tatou la veai. E fia turi lo apea i se whaamatalanga le autu. Na o Yesu lo tatou la veai. O lona winga. Na o Yesu na te whaola ina i tatou. Na o Yesu lo tatou surfa inga. Tatou te surfa iai ti ngā o le ola nei. Na o Yesu lava e mapo iai o tatou mawhatianga. O le tusi a luka o lona mata upu e lima, a o lona foi upu e tolu se fulu ma le tolu se fulu ma le tasi. O lo fetalai ei whaapea le ali i whaola. E lea o ngā le fo mai mo e malolosi. E lea o ngā le fo mai mo e malolosi. O lona winga, o le fo mai, o lona whaasino manga, o le tangata mai. O le matawhai yoi lava le fo mai, o le tangata ngase po le tangata mai. Pau foi leo le tangata o lo mana o mia e le tangata ngase na o le fo mai.
o Paulo e le o se fōma. E le o iai se poto wha fōma i o ia Paulo i le mori mau o le tusitala. A o le mawhau o tangata i utaia. O Paulo o le pangota. O loo ave wha pangota i le malo roma e wha masino ai. O le whai upo e wha e pei o na sa whai tauina. O loo whai ngoa i tangata o le motu o Melita. O Paulo o le whasioti tangata. Ina ua pipi le ngata uongo i lona lima. I le whai upo e ono. O loo whai ngoa i Paulo e tangata o le motu. O ia o se atua. Ina ua le a whaina i le ngata uongo. A o Paulo lava ia. O le apostolo whauina ke riso. Ele ai ma se vaenga o le tala. O atangia ai. O Paulo o se fōma. Pei ai fo isona to mai wha fōma. E fōringa mai fo i le wha matala ina le tusitala o le tala. O le motu e tumu i ngase. Ai le ai se whale ma. O lona winga o le tele o ngase o le motu. Na o le wha tari oti. O lona winga o se motu tariola. O lo tali i langi se whaola. O le motu o lo la ngona ai le leo le fiaola. O le motu o lo la ngona ai le leo le fia malolo. O le motu o lo la ngona ai le leo le fia mapu. E tasi lava le mana onga o le nuu. E fia va ai se fōma. E le o fia va ai le motu ini apostolo po ni fai se au po nisi tangata. A wafo yo le motu o ngase. Po le motu o tangata mamai. Tasi ale mana onga o tangata uma o se fōma. Ai a fai ua maua e tangata o le motu se tala i a Paulo o ia o le pangota. Pe masalo mia foi o ia o se tangata fasioti tangata. O ani la ngona o popilio matangata o le motu. Ina ua savali Paulo i le fale o le tamama. Amu ia ta vita na alu ia koliata a e sa iai o na ngavaa fatangata tau. A o Paulo ele ai. Le ai lava se a ngavaa po o se to mai fa foma. Ioi. Na o le mana o le suafa o Yesu ke riso. Paua leo le au penga na alu matavita. Lea foi ua alu ma Paulo i le maota ngase o le tamā o popilio. O le tatalo ma faae e lima o le apostolo i lunga o le mai. Na fai ma vaa faaola, ma faa fotuola i le o fiaola. O le au na ele aise to mai faa fo mai. Ai na fai ma vaa faaola na sa ili ola i ai le nuu fiaola. Ele i toi faatali tangata ngase uma o le motu. Ina ua maua le tala i le mana o le suafa o Yesu ke riso o le faaola. Fai mai le tatou au tu na o Yesu lo tatou lave ai. Fai mai le moli maua luka na faamalo lo uma. Ele aise ngase na foifua. Ioe, tatou si i mai masa i lola i le alii. Awa wana o ia le lavea i o tatou mafatianga. O fea lava o e maua mai ai le nei whaasalalaunga. Ma le nei porkalame. O fea o e ta oto ai. Le whala e fu ma le apulu o tō whanga. Po o lou maota. Po le maota ngase po o fea lava. Te wala au ia te oi le nei tae ao. Tasi i mai whaatasi ma oi le alii. E ala i le tatalo i le nei tae ao. Le atu wai, lo mātou walii ma lo mātou whaola. Le atua e le aise mea e whaingatā i o ruma. O le atua e te whaangalo mātou reanga. Pe a mātou sulwhai atu i o mātou puapuanga. O le atua e tonu maami o tonu lau whaamasinonga. Whawhetai tele mo lau a fionga fola mo i mātou le nei tae ao. Ao se vai malu i whirangalo ma wha moe o na i o mātou tamā, matina.
matutua o uso matua fafine e o lava ina i whanau o e o lo fata otolia i mauta ngase malawa ona o mawhatianga o le tino a o se fe au wha mawhanawhana e whai mawaila au ao ngā e mapu i ai le tangata mawhatia i ti ngā o ngaonga o le nei o langa whamangalo lo matou whata mala i teimi uma o lo matou wola solo le lei pe alu tia i pua ngā o na matou manatua leo oe lo matou atua whamangalo lo matou wola whasausili ma le whaamaualunga i teimi o le malosi e pupu atu lava o matou loto i le nei lalolangi ai ua matou le fesili ane o le a ea sou finangalo mo i matou o lou lava toto e sausauina ai o matou whale tonu matou te tatalo fo'i i le nei tae ao ia avea le nei polkalame e whai ma whaola tōtonga ma whaamalosi au i se ua tingā ina matou te tatalo ia o lau whaamalolonga i o matou tangata o e ua maua i mai o le tino pa i atu pa i ane pa i follow mana whaola i o latou tino pa i o matou tali tonu ma le whaatuatua matou te maua ola pe a matou sairi ola ia te oe lo matou whaola whamanuia le au nanga ma le tautua tua vaya li ima tamai tai fo mai lo latou whita i tunga i le whiau ma le ngā luenga whamanuia Sāmoa ao mai maunga te tele se ia o atu lava i maunga iti whamanuia le nei ala leo ma le au nanga e ala atu ai la matou au nanga i le atu nuu o lea le tatalo ma le olenga ala ia Yesu Keriso lo matou alii ma lo matou whaola amene tumau mai ai o matou lunga umalava lo alofa tunoa le atua le tamā le alofa sirisiri ese o Yesu Keriso lo matou alii ma lo matou whaola le mafutanga whaia pea ma oia nganga pa ia nei maso uma e o lava i le whaavavau amene Ua whafonga le tunu o le tātou porkalame o le sauninga fo i o le ase singa i e ngase tāpina ina i le sunga le whawhengainga Reverend Yoapo Fono Mai Tuasiata e Karesia Theophilus Church of Christ East Oaks Valley. Whawhitai tele lava whamalo tāpena i lau sunga whawhengainga ia whamalo lava o le atoile ngā whawhitai tele lau whafonga mai se lava e ono o maftia le taimi ilo i tau o le soifuanga ia fia i mamai o le tino. Ianga le leile atua ma whaamanu i atu. Ma upena mau tele ianga le leifo il fale tua mano whaalo ma le tapo inga le karesia. Ma ruia le whai ungo le vai yaso. Ia ma ruia fole le yaso mga aluenga mfuafuanga o le ofenga ia i whaafitai tele lava. To e se furu minuti ona tā leo le se furu ma le tasi. Le vi inga o le atua mai le a o ngā sā le whakasa Wellingtone. A mai ale yon whanga solo leo nisi o tātou whawhiwhianga o le tai au ma pe se bisenga o le nei aso. Tāle sifunu le rua tātou telefou. La la la
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
sua maria i le ai a fai mai. Petalainga ia a tamu te ai male a fu. Ai leo le tau toto, mai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo malele. E ani o le maumanga, ma sina mana ia i po. Tango i tau so atu sa moe moe loa i pao. Para mai o tai au, whaula na i awenga. Pesi tanga tisau ni si whapalenga. E sua maria i le ai a fai mai. Petalainga ia a tamu te ai male a fu. Ai leo le tau toto, mai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo malele. Petalainga ia a tamu te ai male a fu. Ai leo le tau toto, mai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo malele. A fai te loa maa, tu lo toto a. Palangi leo sina mea, whato te tope ai o ilunga. O pate lima tangata, mara pia pia te leo loto. Patai ua umaku le whasao. E sua maria i le ai a fai mai. Petalainga ia a tamu te ai male a fu. Ai leo le tau toto, mai fai whangongo, mai lau fai lele le saulo malele. E sau ia, ta pia pia lili te ni mana ia. Paanga lo mau, paala vela vea e pese mai ia. E mata ata pe vai la miliona o malava. I fuma sau ia ta pato pa ua lava lea. O te pia se patau o loa ai mata ata. Tau sisi vea lele o longa va i papo matanata. E sili sa o loa te ai o se vea o te whaia mo o he. E tele di supa pona pata whaia tele po i mamoe. I sau ia ta pia lene te mi mana ia. Paanga lo mau, paala vela vea e pese mai ia. E mata ata pe vai la miliona uma lava. I funga sau ia ta pato pa ua lava lea. Le pona le ngao le ngutu o so ua e tangi ai. Pa a pe oe o lo au le lei o te pepe i ai. Ai ui i le asau ia ta o ua e vai. E sau ia i ta pia le te ni mana ia. Pa anga lo mau pa la vela e pese mai. E mata ata pe vai la miliona uma lava. I fuma sau ia ta pato pa ua lava lea. O te pia se patau o loa ai mata ata. E tau sisi pea lele i longa va i papo matanata. E sili sa o loa pia i o se mea o te whaia mo ohe. E tele ni sua pona mata a whaia tele ko i mamoe.
pia pia lele te mi mana ia. Paana lo mo paala vela vea e pese pese mai ia. Mata ata me vai la ala a milion no malava. I fuma sau ia ka pa to pa wala valia. Sau ia ta pia pia lele te mi mana ia. Paana lo mo paala vela vea e pese pese mai ia. Mata ata me vai la ala a milion no malava. I fuma sau ia ta pa to pa wala valia. I fuma sau ia ta pa to pa wala valia. I fuma sau ia ta pa to pa wala valia. You can hear your 5 selections for a quarter, and somebody else's songs when yours are through. I got good Kentucky whiskey on the counter, have my friends around to help me ease the pain, till some button-pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Yeah. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Ana inani tupe itaimi uma, beva inaila e afete saili imaunga. Oh, te tauto atula upele olo uola, olo ufatu olo utino maulangona. Aiuilea o manatu umaia wanao semiti, mana onga lea nganga moe iso se taimi. Now se atana e tua ina ua e alu, ma se pese mali e fa malu ilone fatu. Fa amole mole, la umbele e ua olongana ina, uinga ole pese sa e usuina, ai ua uma. Fa amole mole, ana e tapo ie ona, mama na tui for yolanga, na watale lava polonga. Please, mister, please, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever wanna hear that song again. Please, mister, please, yeah, don't play B-17. It was our song, it was his song, but it's over. Please, mister, please, yeah, if you know what I mean, I don't ever. Samoa, if I too low now, I knew what to over here. Samoa, if I too low now, knew what to over here. Over here, love, I find the time. Samoa, woman, Sophia. Samoa.
se fia fia tupulanga fai pea fai mari si tau mea tupulanga fai pea fai mari si tau mea o trelo pe mai feo valo fai na Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, Shiva. Oi lue mai. Oi atata mai. Oi ososo mai. Atongie, atongie. Atongie, atongie. Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, música Maria. Shiva Mai, música Maria.
ele I whai ato atasi, ele vale o se taui, o loi mata, I le lumana I, o te toe tu mai, o se toa malosi, o te tai tai.
Te tau
mai Yesu le wo ma tui a tui lo to na te pia mau a sina manoa e pia palo ngoi so leo pe te pia mau a ole manuia ole ola i le langi wai e saunia ele toi paalongo ai se tangi ele toi ai se paanonoa ele toi ai se paanonoa na ole oli oli ele au noa ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono ole ama puta ina maya ile oli oli male pia pia matu ina tu olona vinga ile pese po wale alpaia ole apio angale na ole atua wau maona saudi a moi taua ai apai e te li sauni ile langi le tanu umoni oi inai pai le a mo topi ile toi ai se panono na ole oli oli ele au noa ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono ele toi ai se panono na ole oli oli ele au noa ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono ele toi o tipo se tasi le ai se masiasi le toi ai se panono Te lingo le alanga ua so ai atu vasa ua lolongo i le atala ua moe nei fonga le fasa o tupule fai wau tama o moli ala ui fonga tama whana wau la mana o sapi Sāmoa i le maasala wha Mali e toa malo tau E atunu ua o tama whanau Te whaea ea Masiki oe i le wātea tea E langona lawa i si o toto E te uwhatu Sāmoa i tō loto Wala i ona e malo O tō whaiwau ale mo e malolo Walenga taifa angatama Aole kuna ole malama O mai ole mafau Matematika male poto salalau Le atanga i whaakolo kiki Kolo fesa masai ene tisi
Tusitala matatifanga Ilonga Samoa ifafiafianga Uasisi wala ole vau La inei o sale vau E tapua inga E tupo tuao Tota aina tui whangalilo Aole nei lava wa whamanino O tō whaai e Samoa Mawhana whaau I le vani monimo Mali e toa malo tau Lea tunu au tamawhanau E whaai a ea Masini oe I le vatea tea E langona lava isi o toto E te o whatu Samoa I tō loto Wala I ona e mano O tō whaibau ale mo e malolo Wala I ona e mano It's just me. I want to feel like it's just me. I want to feel like it's just me. I'm all by myself. Telling me I wouldn't leave. No, you won't. But my sister said move on and believe in myself. Praying to my God will I succeed. Only He knows what He has in store for me. So I'm telling you, gotta keep on trying. It's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true if you believe that's just me, yeah. Mama always taught me how to sing. I was just a young boy, didn't know a thing. Been around the world and met new friends. But I'm growing up, what should I do? But I hear my mama say, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe that's just me. Never give up, never give up, no. When they talk about you, never give up, never give up, never give up, no. When they're laughing at you, never give up, never give up, never give up, no. Listen to me say, never give up, never give up, never give up, no. He will always be there. 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 Gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, gotta keep on trying, it's not too late. Cause I'm all by myself, keep the faith, it's just me, yeah. Gotta keep on trying, it's not too late. Don't give up on your dreams, they'll come true. If you believe, I would feel like it's just me. I would feel like it's just me. I would feel like it's just me. I'm all by myself. La ulu pe uane me lene i le bao bao
Sau mai heremonie wa tolule alofa ilunga ki peona. Somewhere
E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei vaenga o le awauli. E silia ma le whasela wafe tangata na avea la tau whaamatalanga ma whaamaumaunga I se oso whainga po le cyber attack I lungo masini wha teknolosi a le Media Works. Pe ona li potia le tio New Zealand le tae awa na leila. Na ngā oi whaasolitu la whono whaamaumaunga o tangata e o atu la vaitua atu o le lua fesifulu ono le mamao. Na whaeloa le Media Works, na ngā oia whaamaumaunga o tangata mai I tauvanga na whaia I lunga o a latou upenga o feso o tainga. O whaamatalanga ma whaamaumaunga e au fia I ngoa aso whanau tuatusi o emaili, numero telefoni, videos, maisi tūlanga na ngā oia. Sa lafo ele kamupani se emaili e whailo ai I tangata na afia. Sa saunoa le so upo le kamupani, ua toi loiloina na whainga wha teknolosi ma wha amalosia puipuinga o le whaongango masini ma upenga o feso o tainga. Sa wha ato ese le pulesili I a Wendy Palmer o na watunga lunga ma le wha alavelave na tupu ma ualongo ina fo I le komisina mo le puipuinga ma leo leo ina ia whaia ai suesuenga. I se suesuenga le University o Lonetona, sa suesuenga I DNA mai le tolu afe 5 sa lau o tangata ulaula, ma whaamauni ai le tutusa o afianga e mawai le tangata e tangofia le vape, ma le tangata ulaula tapaa, na maua ma whaamaunia ia suesuenga, suinga ma feso o tainga, o le ulaula, ma le ngase o le kānisa, na taa ua ele so upu o le soifua maloloina a le Labour Asia Vero, sa o ngā le vape I le tau whaititi o le ulaula tapaa I totono New Zealand. Aiwi I lea e mo o mia o na tatou whaia nisi mea e tau fia I le vape mo tupulanga. O le fua whaatatau o vape aso o mai New Zealand na si itia le 5 tau sanga taluai mai le 27% I le lua fesefulu fitu ma le lua fesefulu valu. I le 27% I le lua felua lua ma le lua felua tolu e tusai masu e suenga a le soifua maloloina. Sa whaatonuina il matanga luenga wa onga whaia onga matamaitia onga e ai mana onga whaapitoa I se a onga I aukilani. Ina ia o ese vave mai I whalea onga, talu le 5 maasina na longoina I le matanga luenga wa onga, I le saonga le mua potua onga mo le soifua malolo ina o whana wa onga, ona o le lenga po o le mold, o le Va Inclusive Center a lea onga papatoetoe I saute. Ea o onga I tamaiti e ai mana onga whaapitoa, e peo I la toe wha onga aina wheelchairs, e le mawhaina tau tatala, ma le tele olo I tau e whea ngai mawhanau. Aia au kusonu a whelua lua, sa tatau wai ona suise no fua ngai whai ai a onga, ina ua wha maonia tūlanga la matia I le soifua malolo ina, mai I le lenga, ma le malulu o potu a onga, ua whato ese le matanga luenga wa onga, ona o le tu wai ona whai o se fuafuanga I lea vaenga, o se whalea onga fo ua wha moe e mai a fausia ina I le lua whelua 5. O le a matauna tutongi e tangata o loono nofo mau I masetone, le whaongaanga o le suawai, e whaonga I mita mai le asomo moi ulai o le tausanga fōu. O le afuafuanga na whaailoa I le fono o le pulenga nuu whaitou māloa masetone, I ana fuafuanga alua lumamao. E tu saima li po telefono e winga I mata upu au tu mo fuafuanga alua lumamao po o le long term plan. O le awhai ai se whainga whaavai e totongi ai mita mo le suavai I le tausanga mua o fuafuanga lua lumamao o le lua fe lua wha I le lua fe tolu wha. Leo le awha atino I le o ngā tutonu o le lua fe lua 5. I le taimi mua e le ai se fuafuanga e whai ai ni totongi mo le suavai. E whaonga ai mita, aina whaonga ai fesosoania I le whaititi o le whaonga ai no le suavai. Whailo ai paipolo o liki, ma mawai whamatalanga sili e winga I le whaonga o le suavai. E fuai whaai unga I situ malo o le whapipi no mita, e mawhai ai ona whaititi le tusa ma le 30% o suavai liki, ma whaititi le mo mia o le suavai I le 20%. Ua toiwala au le MB lana au whaingaluenga, ina ia talosanga atu I la tau e fia vaea, peo isi matanga luenga le malo, sa tau mawhai au sia le sini lava lea e tasi, ua mai au natalia talosanga se lau se fulutasi, na whaaulo atu mua wanoa whaingaluenga e whaamuta, ma ole aso tolos fulutasi o mati, ole atu uai le ngaluenga. Ise I meri le au whaingaluenga I le aso tofi, na ta uai le pulisili o le MB Carolyn Tremaine, o loo whalau te leina le ofo I matanga luenga e le ia o fia mua I le whaanga solonga, na ta ua Tremaine I le imeli, na ia awai se whanotanga I le tae au le aso tofi ma le au whaingaluenga mai le LSE, PRM, whaunga whale puna oa mamakiti, kānoa,
ma le te waka potahitanga, ma whaapea o loo foina wanoa i e talosanga mai e vaea, i le tele o wanoa whaingaluenga ma matawhaioi, i matanga luenga ese. O se tangata whaingaluenga i le MPL i mana o whae loalo na suafa, na moli mau mai le leitio New Zealand e tu samale iwa se lau tangata, sa ia i le fono i le aso ana nafi. Ua tawhia leo se tangata i le mai ai o ni whainga tau whaamatau, a wala atu se telefoni na mafuaio na loka le whale mai tele i tauranga mo le 5 i tū la i le aso ana nafi. Sa loka le whale mai mo le puipuinga ina ua o atu se wala au tau whaamatau, sa ia i leo whaa upenga ina i whaitutoa taitasi. E tawhia tangata sia tu i le whale mai peitai na tatala pia le matangaruenga o whaalawe whafua se i le taimi a atoa, ma sa mawhaiona awa i atu tangata ngase eva aia fo mai i taimi atofaina mo alato appointments. Petu sole toi lua se 4 minute le 5 le afiafi na tawhia i leo lo masalomia ma ua tawhia foi mo sa ili ilinga. O loo whaia sairi linga leo i se ali ave loli, o loo tua iana ia pueina se teine a onga i au kilani, hao savali atu i le whale le asolua, na ta ua i leo o lea whaalawe na tupu i tawhatafa o le ala tele i leitu i saute o titirangi, la taane i le whetaula i ngā ala mai le awala i tino pai. I le te ala i titi o le whae le afiafi, o se ali ave loli, nau uwina le 5 o le teine i titi a onga, pei ona whaalia le leo sa tini i a Ben Burgeon, na mawhai le teine i titi ona tatala ese mailo na 5, mata mo e le whale e tu samali poti. O loo sa ilia leo ni whamatalanga ma atau le loli, sa whamatala ina e lanu pae, ma lo o iaini tusinga i le pito. O whamatalanga i le ali e tu samale 5 sfulutau sanga, ma o se pālangi. Moso o se tasina wa aia le loli i titirangi, New Lynn, po Green Bay le asolua, ia vilina leo i le tasi o 5, ma whaailoa le mata upu numera 2 o tolu tasiiva, 5 I se whaasaralaunga mai le Green Bay High School na tauai o se teine titi a onga mai le lato wa onga lea na tula i mai ai lea whaalawe o lo lapata ia mātua ia tautua na alo mawhana wa onga o na ua amatau na toia lia ai mai ia whainga o le ave whaamalosi o tamaiti ta avale. O le whaalawe o le telefoni whaavea ai i le ave loli, ma le tusa ma le se fulutolu i tū la o whaalua i le loli, na mafuai o na taia i se nofo awhila uta i Northland, i le lua lua, i se li poti mulmuli na tuina mai ana nafi, na taua i le komisi mo su inga o whaalawe whafua sei, e tau whai se umale ave loli ma le na ave ina le nofo afi, le na tula i mai ai se whaalawe i le awala kolosi i whangarei, i le masina o te se ma lua whaalia i li poti, e toi lava a whaatoluina le sawa o le nofo afi, a o lata atu i le kolosi, e ui ina na o le 5 kilomita i le itu la le sawa whaatapulaa, mo nofo afi i kolosi, e tusa ma le se 4 kilomita i le itu la le sawa o le nofo afi, a o lata atu i le kolosi, na mawafo e le au su e le vai tele o le ali i ave loli, i le mai ai o le se 13 itu la o whaingaluenga, e au noa ma se malo longa, ma satala noa i le telefoni. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le aso. Aso whareile manuia lo tātua tino o tu singanga leia le tua wa tātua waulia ele whaai unga o le vai aso. Ai o talafou mai Sāmoa se whonga le mua o se mai ele whafonga. Wa whamaunia mai ele so open tanga ringa le kāpeneta ilan whontanga i le vai aso nei. Le toi tō fia ele kāpeneta ilan whontanga. Le fionga ia muleanga tele masoe mā ke lita tu funga ma te wheo. E wha wau pēr luna tō whinga mō le isi fo i tolu tau sanga. O se officer sili mō le wha ala poptongo tau i mō wha lan wha fo se i le ACC. O le tina ia mulianga tele wa 5 malvalu tau sanga o le soifua. Ma wasili atu ma le lua se fulu tau sanga o tau tua i pē le wha ala poptongo le nei o tau i mō wha lan wha fo se i. Ai o le tolu ele nei o no fo inga tu sa le waiva tau sanga. Talu o na pale mai lea tō whinga o se officer sili mō lea whaana puptong tuma o tel ma lo. O muliang tele e mai a fia angoa le sāma samalai ulu.
O lo ia umia ia whailonga tāwalo le Bachelor of Business in Accounting, mai i le Universitea La Trobe Australia, malona whailonga Masters of Professional Accounting mai le Universitea Queensland Australia lava. Mai wa whao popo atuai Malaysi tolu le ua toe whao wau, i le tolu tausanga le nofo inga na iai mua, mai o le ase furma le luai tausanga o tau tuai o se officer sidi o le pulenga. O le ua tali mai le fionga le minista o ta alonga le atunuu, le fionga lau matia Manarinko Purcell. O le ua tali aina nei le tu inatu o ni taui tau se leni, e tali masina ia i le tau mawhainga alo mawhanau sa masi i atu i ta alonga le Pasifika, ma maua mai e ni pini oro siliva ma le apa me mea, e pe foi o na wha mawina, o se teimi mua le wa o atu ai pini a Sāmoa i se maua lunga wha apea, e o lava i ta alonga Pasifika e lua ia sa whaia mai i Sāmoa. Whai loe le fionga le minista, o le vaenga a le Gambling Authority, o i lantou i e ngafa ma le whaatu peina, o tau i tau se le ne tu i nātu le auta a aloe pei o na i whaai loa. Peitai, e le i whaai loa mai le au whai o se le nio la atuwhatu whātu ia i lantou na maupine, e le pine oro pine siliva ma le pine apa me mea. Pe o da sila fio le tau sangan te nei, na mai ai ta alonga i o le Pasifika, au le whatoa e se tau whai le te mile nei, e tu i nātu ni tau i tau se leni, mo le auta a alo le atunu. O le to lia le poloketi a le tu malo whaasale le anga numero 5, taluai ni whaafita o le whaaloto i whale, e le no whanga lea na whausia ai le official fono whaavae, ai meise o ai e ingai pia na whaai loe le minista o le poloketi, le fionga mulipola na Rosa Ale Molio, e le tanu wha o popo le anga i lungo le sami o whausi ai le ofisa, na poloka e nisio le ai ngai ana le whanua. Pei tai na wha loe le fionga mulipola, e le mawhai o na avea ia whaafita o li matulanga e umi ai o na toso matoa lia sem poloketi, wa tatau o na o atu le manuia ia fio anga ma le tu malo. Ma o le mafu anga fo ile na manato e le tu malo, e te tau lona wha se ese le fionga le whaipule ma le taitai o le fono le komiti wha vai ali tu malo. Ai sa iri au wala i se tūlanga i mawhai o na wha au wau le poloketi wa leva o na tali. Pei tai na te ena le fionga le whaipule ia pe stawa i fau. O se whainga o le tala whia ngai o na ua tausalo mua le lātou komiti o na o lātou toi sori whainga wha vai wa umana wha ta atia. Mai o le tanu fo e pe o na whaai loe le fionga le tamai ta i minista, e te tau na whetu nai, o na ele o tala whea ngai lama pāle ni manisi o fono whaavae, o le fo ina tanu lungo le sami, ma fausi ai a lato fo i ofisa whaavae, ai o le ofisa fo i lo lato fono whaavae le ua mae a ato o na fausia, e le i mawhai o na whaamae ai na le lua se la wafe mo mona tu i nato, na ia tā pae se no ngā tupe ma le faltupe, ai ono ia tong ina ia wha umai le ngā ruenga pe o na iai le temi nei. O le whanua foe ma le mata opo nā lai o na toa lia mo se temi umil poloke te le tu mano. Ua mai a ato ton toe soalo pule, ma ua toe solonga le lei mea uma. Ai pe a whai e usta ia le polo inga le watu inatu po le whai unga le komiti wha foe, ma le fionga le minista o le poloketi. O lona winga o le a wha o ngā seisi se le ni o le poloketi o le atu inatu, e toe fausi ai le isi ofisa fau. O whaasana le anga numero 5 le isi tu malo, o lo tau mia i whaafi tauli, le whaamatu watu isi vai ngā se le ni, o le miliona tā la momo o le poloketi. O le asotolo le masina fau o le alau ina i le whaai unga le whaamasinonga, e le talo sanga le fio anga le au waa mo se polo inga le tu mau, e tau fia inga ruenga o loo wha solo pea le fio anga o whenga, e le kilia ina le masini o mea tuto, ma whanua lo no fui e tangato le fio anga le au waa, whata sei ma le polo inga le watu inatu lo wha solo tala e se ai o lato maota malawa, mai le teimi whaatulanga ina ua polo ina i le whamasinonga. O le aso tolu lau le masina fau e pei o na tā ua, tusa lea toe lua sol polo inga na tuina ia le au vae o ese umai, whatasi ma nisio a inga mai nisio a fio ango tua oi, lea ua lato no fuia le poloko ele ia,
na fuaina e patino le afio anga o whenga. Pei tai o mata aupu na wha lia se fina ngano le fionga le wha masino sili, o lo o iai le wha masino ngā toi ilo ilo, ai e le o wha o ngai nei le teimile nei, ona o le tula whanu fau o whanua maswafa lua fe lua se fulu, o mata aupu po o tālu sanga tui nā tu e toi ilo ilo, o le awhafonga ina lava le wha masino ngā toi ilo ilo, o lona whaalawe lawe e leo whaonga i nei le temi nei. Mai pe a whai o leo watu i nātu ye le tāru sanga toi a pili mo se i doi longa ale whaamsinonga whanua maswafa. O lona winga o le a lea i loa se marusi angol whaamsinonga mawalunga e nate talia i nai. O tala fau ia mai Sāmoa manuia le nei wha ai unga le wayaso ilo tātu o tino o whasoi foia. Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O leo walua sifurfa minute o te nei lei tūlai se fulma le lua le tautua wha o peara wala leo le si ufonga le laumua Wellingtone le tasi ono te si ma le tasi wha moe wha pe fo i tātou wala ata pe ona yei le Facebook ia ma le tātou YouTube ia ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app. Toi wha whiroa ima toi wha atalo whātu le lei vaenga le aso le tautua le si ufonga le laumua i le pa ia ma le mamalo le tātou o tinoo, ta māma nei tina mātua lo mafuta mai tonu a inga le ni taimi, ia ma whaifo i tari ngā sua o le auli, e whapefo i le whangaloina fo i le tāpua inga mau, ia au auna le atua o sunga i whawhengainga o whailaunga le tala le leisa o se whata whaitaulanga, pa talo whātu ma le nganga whaaloalo. Le lo le atinoo lo mafuta mai, e le ngāta ilunga o wala, te tono ta avale le taimi, ia e mai se fo i tono whare whainga luenga, o lo pa fonga mai mo mai ai fa mai lungo tātou penga te whailangi e fa tālo fātu le nei vaenga o le tātou klami ma le tautua le fonga la mua
ia malo le ngā lue, malo le soifo manuia, malo le langi ma, malo fo le ngā lue fo ia i ngā luenga fo i o le fo i vai aso, le aso muli nei o le tele o ngā luenga le toa tele o le tātou wa tunu, ia e toi wha whelua i ma toi wha talo wha tu ma le ngā ngā wha aloalo, i le pa ia ma le mamalo le tātou wa tunu, ia i le sua wha manu malo le tātou li wha o le Jesu Kiriso. O le nei fo i wa se e mai le fo wa fo i le wha wino le tātou tautua, ia e pei ona tua mai fo i le tau maftanga, ma le usa tu fuefiso, sunga le lia hoa o le tau ne li la, mai le tu lai fitu, ia se ia pa i mai le nei taimi, le ua te e sifurua, ia lea sao tau mafuta mai ai, e le ngata i lea, ia o porklam fo i whata tia pei ona whanga solo le tai au, se ia pa i mai le nei taimi, ia le sa fita i tunga e le whionga le li pule, ia se vini ka siano inisio porklam e pei ona mai atu. Ia ai, o le la tātou mafuta le nei taimi, ala i wha fia fianga se uwhiloi, toi fa talo fa tuai ma toi fa malo atu le nei taimi fela fo se vai ngol langi nai te mafuta mai ai le nei taimi rungo tatu pinga fa langi pe ona ile Facebook ma le YouTube fa talo fa atu a fe ngai foi auto ia nga luenga foi ma tu te foi fo fuanga foi le nei aso ia mafuta mai la ia tatu fa fia nga mi se proclame la fa nga solo atu se pa ile foi le tu la lima le fia na nei ona mai a foi le o le tatu tua o le turanga lo ili tau ia i mātou nei le taimini nei ni usira nei maise Wellington e ma porirua ma nei le suru mātango fio le la ma lula fo i le ea ia whenga salua i fo i taavale ia i fuafuanga i lunga le awala ia pa mua pēr le tātou saonga le mua o whea awhio i fo i le tātou atinu ia i whainga whaatau me fo i mese fo i ia o tongi ngā pili ma fuafuanga fo i ia wa fo i tāpena atu le whaiunga fo i o le nei fo i vai aso ia manatu o solonga manuia so longa fia foi ma whainga luenga fia le toa tele wa lea pei o na tau fo ia o le aso muli nei o tele o ngā luenga le tātou atinu ia i mātou nei niusila ma se fo i o nisi atinu o le lalangi ia e se la fo i tātou teimi ala ua 2:45 minute o te nei le tūla 2:42 ia i mātou nei niusila le auli nei o le aso whareile le aso 2:42 o le masina o mati i o le tātou fo langu fo i le lua afe 2:44 Alela, o wai atu whaafia fianga o pese o le tūna tasi, ia e pei ona silo fia foi, ia le o tu mai aile pokalame o le tūla fono, whaafoina le sunga le malo, ia sua pe te sangatu tāle lua, o le pokalame masani foi o le lalolangi o sonei, ia tapeneina le fionga e la wano ati lawa, tāle tolu, ia o whaafia fianga tātou mafuta le nā taimi, ia ma whaasolo toi la foi tātou pokalame, ma le tautua se ia pa ia le tūla e lima i le fia nā nei. Ia mafuta mai ma o le nei taimi ala le tātou proklame fa fianga se filoi ai tari maria le sua ma fai foi nei malo longa foi ia le au ngā lurue o na toi amatai foi leo ngā luenga foi taimi o le o nei le tūlai tasi au le ua 2:40 minute te nei le tūlai se fulu ma le lua.
Little Jump, Jay Swagger, Super Mikes, Nato Brothers, let's go. I didn't know we hurt so much without you by my side, but I don't know if you understand the pain I'm carrying inside, cause I miss you every day, every second of my life, and you should know my love for you was never a lie, and everything you told me is true, and you're right, but before you say something, don't wanna hear you say goodbye. Can you please do me a favor, cause I've been waiting for so long, and all I want for you is to listen to this song. La belle Taofi, et ça oh oh et ou oh le fa maoni. Ai ona ole la lo langi, maona tu ina na una se ai lo nei ma fa fa. Taofi, la belle Taofi, c'est io e u oh le fa maoni. Beni
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
Le whawhiwhianga ma le siwhong mali o le sunga e le sāli o tuana i mo le pese wha moe moe wana o ina o toi se fulfitu minuti ana tā leo le tūla tasi tā tasi pe o na whairo atu le taimi o whano o le poklame o le tūla whono le e whafoina le sunga le malo ya sua Peter Sangato ia poliftalenga ya wha maulalo le tūla tasi se ipa ia le tūla e lua o le polokalame o le lalolangi o sonei o tāpena mai fo i le whionga la wano ati ilawa ia se ipa ia le tūla tolu ia le taimi o le oto se fulu ono minuti ona tā leo le tūla tasi to telefo ila tole a to ya matanga luenga le tūla tasi ia e manatu ia o lo o solonga le fo i tau mafutanga fo i ia e maisi fo i o malo longa le ia uli ia le tapo inga fo i tonu ainga o lo mafuta mai ai nei matua tausi e maisi fo i tonu mota ngase ma mota o tangata matua ia malo lava le on sai malo fo i le talo malo fo i le tapuai awa ngai fo ia whanau ngā luenga fo i maha onga fo i le yaso ia e pei ona mai tau te fo i le tātou telefone nei uli ma taun leila ia e ngā fo ia vaenga whaapea e whaamanatu le tātou atunu e mese fo ia ma tua ma whanau a onga ia pei ona silifia fo i mwhaafonga mai le tātou telefone pei ona tuina atu le mai tai ana whaasolo ia winga lele ma winga matanga o tangata fo ia feo ila wala ma o ia tau wha malosi nei whana wa onga ia tau whai te toso i tono ta vale ia pe o lena matui fo le tala ia i tasi o li ile nai titirangi ia tau lo titirangi o ia ukirani sifo len tupu me wha vlavele ia e wha aftai o lena na mwhai a o na alu ese mai ia sialo lea po sta mai ta ia onga lea ia mai le tangata le an tau whai wha marosi ia tau toso fo ile le po le toso i tono ta vale po vanga wha pena ia o wha manatu ia inai matua ia awane i tu ua nei whanau e sawa vali mai na o la tau pe atu ua lea onga ia o tau au na iei sesi e piki ia pe a wha pe le sta vale tau na iei sesi e le piki mai nei whanau ia ma sawa vali mai lunga lea wala ia o nei le iloa mea tupo lo whea ia tangata a mio wha pea ia i taimi o a onga, taimi tua ia onga, ma taimi fo i o ita mai tiri tai au ia onga. Ia e mata i tūvanga whapea, ia e o le saonga le mua tātou whanau, te tau lava o na iainisi, e momoli, ia pe iei fo isisi a le piki mai e nei whanau, ia e ua le whaasava vali mai nau lātou. Aun mana tu māmali to inga mea fo i le ale lata, mai le whale aonga le sa vali atua iei, i le na o le 5 minute piki mai. Ia lai fo i mwhaiana o mai nau lātou, le ai, o mea ua te tupu mai lunga o wala, ia olo o tupu pe le tero taimi ia o le wha manatu mo mātua taua o na piki nei whanau ma momoli foi ia i le aonga ia ina ia tau mamao mai ma wha pea pe o nei foi le talare na mātu tātou talafo e ana wha solo na leila ia manei le uli ia o se full minuto na tāle o tasi wha o pea wha fianga o pese ia tari maali le sua pea wha pea o nei le i mai atau maftanga foi o le uli ia o la tau mai atau maftanga ia mafuta mai tātou whaafianga su i whiroi se pa ia le tūla tas ia o le poklame o le tūla whono ia o le ua se mai le uwe pese le maatu lua ia o tamatu wai ia yaso la ia o whaafia atu mo o ele nei aoli ia o tau le fo i malau maa ona na wei i whaapai lo maa ona Feeling in your Lord, Father.
sika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Loi whawhonga pe le tautua le si whonga lau mua nei teimi o lea uli i na ua 5 minute o te nei le tūlai tasi. Ia e pe ona whailo atu. Ia le tātou poklame i le tūlai tasi o le tūlai whono. Ia e fia lava le nei teimi o le tātou poklame ma le tautua le si whonga lau mua. Ia o lea ua i le tātou fisa whaasa lau le sunga le malo. Ia sua pe te o sangato. Ia po le ftalainga ia wha maulalo. Ia wala fo le wha awino le tātou poklame o le nei. Fo i vai aso wha talo whatu muna ngā wha alalo i lau sua. Ia pola ftaringa fa maulalo malo lava le soifo manuia malo soifo e lau sunga tasi mai ava fa pe fo le mamalo le ofisa fa salalau le fongo le mua i Wellington nei le lau mua fo yo nei atu no o Aotearoa fa talo fa fo le pa ia la silasi o le fa fonga Samoa i tupu matamali o le atu no fa pe fo ia sunga fa fengainga mo la to fa le tua ia fai la unga foi, fai tua matausi. A talo whaat foi a fionga i li plepitelo ma fionga te mai te sa. Mai se foi tapu a inga si o tātou watunua, tātou tinama te mama tutua o lo. Fai ona mau mai tātou whaasalaunga i le nei tula. Ma lo toi fuatasi. Ia, tātou fai wha malo foi, e lo sua. Ia, natu sa manuia ia ngā ruenga o le nei foi vai aso, ia e whaatai o le wha ua maula ua manoa. Ia ua fo i whaawino le tātou pokalame o le tūla whono, ia mo ne fo i vai aso. Ia e maise ai, o le la tātou wanga ia tuai fo ia i le vai aso fau, ia o le ia i fo ia malo longa fo ia ua fo i whaamina tuina, ia o le maliu tinga le tātou li whao le Jesu Keriso, ia e whaaftaila, o le ua tātou whaawino le tātou pokalame, ia o le telefo ina talata noi vaenga i pe o nei fo i saonga le mū, ia wa foi anga ia tu tātou i malo longa fo i le o le fai unga le vai aso fau. Ia ai whaftai tele lava sua, ma nei fo i le tātou a mata i le tūlanga le na mai le tātou telefou le nei aso mai New Zealand nei. Ia le na watu e ana wha solo. I wha lave fo i le leo me tupu i wha naulunga o wala. Ia i teim fo i le leo a ia onga na o la tau, ia pe tu ua fo ia onga e toi fo i mai a inga. Ia olo o ia tangata fo i olo ta amilo solo i lea onga ma lea onga. Ia mata i tūna i whanau tai peila o le whalu lawe le tupu mai i Aukilani stasio a onga i Aukilani. Ia lena se manue a whai nai se tasio tamaita i a onga o le stasio a onga. Ia ono o tangata whapea. Ma ne fo ea o ise a mata le tātou poklami nei fo i aso. Ia. Malo, masalo o le tūlanga lea i alo mo whanau. Ai maiso i la tau olo o saba vali le aonga pe saba vali mai fo il fale pe a mo le aonga. E fa mo la vai matua ona tala noa i alo mo whanau. I lo la tau saonga le mu. Tūlanga la o a taimi o le aso e te tau ona saba vali ai. E mawhai fo i ona wha mua ona tanga ile tita maama le tina ile awala le ui atuai. Pe saunga le mu pe le ai. Pe iei nisi awa, se isi awa la si le atu ona saunga le mu le tūlanga le olo o iei fale. Olo iei fale o ainga, olo o awala ia o tele ina uia e nisi le malu le atunu. Mua o le tūlanga o le tangata le sol tūlafono. E le mana o mia e le mana o ilo atu i. E se isi ia ngai oinga ia na te whaia. La fo i loa la e alula le tangata le e vai ia tūlanga fo i vaenga o le awala le wana o le tamaititi le i na oia. E le o ieinta, e tau le inta vale fio iai. E le ei fo i nisi e savalia pe fio i atu le awala le. La tau te muli mawinda se me tupu. O tu ainga vaenga i o awala le so e tangata whapea. O le sifo imbang o le tala nof o le whanau. E awane i o na aro taito tasi. Awane i o taito tasi. A whape fo i alu to tasi. A o la fo i la tala tātu nisi o tangata i la tau te o whatasi. A pe o le awala o lo o tele nisi o lo sāvalia. Tuna whape na. Ai whape fo i la o vaenga na e taltala no i matanga i ei mātua. Tau fo i no mātua sa vari le awala le e sa vari e whanau. Pe o talawhiangai. E whape fo i la a whape tupus whalawelawe. Ia ona
Whaasino le e o po whiani whale e mwhai ona suluanga i ai. O le hafo le ngai o inga e whai. Pe leo tele e vaenga umai e ao le whanau. I le taimi ona te iwa tupu se mea wha pe i a lato. La ua lato sa au ni ua lato i loa le mea te tau ona whai. Wa a le tala no e tamaiti. E le ilo e tamaiti si le o le ale pe i te i fo i le ona le ilo lola po le ale ngai o inga e whai. Yo le tamaiti si te ingu ungu. Mo le e se tala e whai. Le tamaiti si e te i ona e le am wha lau i loa tu tangata le mea le tupu. Le tūlanga o baenga lana te tau ona tala no i e mātua i whanau. Le anga le ngai o inga e whai pe a whapea e tupu se whalawala e whapea. Tau wha malosi o e sisi. Ai maise o tangata e te le māsani ai. O le vaenga fo le nā, e tala noa wa e to tele nisi e o tala noa e te maiti whapea. O le ana o sau whamailau ta mā o te sau i piki aku e po as whamailau tina. Ale e se tala noa ngā mātua na fuafua inga le ngai o inga le mua i tamaititi. E auana i lātou talitonuina se se whai atua se tala whapea. Tangata e le māsani ai po le whapea. Ia, o leo te ilo me le te o te watu i o lau tā vale le pasi atu tau whale. Sau tā o tanga o te momoli oe. I le ai, a whapea e a fo i e. O ala vane tu whauol whanau whapea, tali tonuina en tūlanga whapea. Vanga nā ua umana tala noa ino ma mātua whapea i a atu o ala onga nei. O ai fo i le ala alu watu e piki mai oe. Ona la ni lole le tamaititi o tangata le ala alu watu e piki mai nei. A whapea le tali tonuina pe alu watu tangata e sisefo le tangata le alu watu. E ona lailo le tamaititi le tala noa ino ma mātua le tangata le. E au le tali tonuina. Panga na stanga tole ainga i o masani ai. E ale ia whana. Wai wat whai asau noa sua. O le tele wa onga i New Zealand nei pe o a onga uma New Zealand. E ia inga fo ilele a onga le wawa onga ma matua. Ia tangata fo ia le ainga laua wa uma na saine i matua a ma leo mai. Ia o ia le la tu e piki mai ma whanau. Ia mata uile ingo tangata. Nona winga la afa pea ele tangata le laina saini ma la sa saini ma tu e luatu piki mai pe ale ye ele taulanga fa mulu fa ya pe pela tamiti la iti tele o onga ia tamiti la iti tele sa e saini uma tangata ia e ono atu e o mai le tamiti fa pela el wat sesi e va ia tu le lisi le o tangata ia na ta watu e ona piki mai el whana, ele o iele tangata lea. Ele te tala mai i ele tamatiti. Le ngā iuinga la ale whaiaonga ia, le a vidi lo e mātua, po le ale tūlanga le o iei. Wa e fo ia onga fo yesu e iei awala alo fo i e whaamalu i nei whanau le lāna teimit. E mesi a teimit tu uai. Tasi nā vaenga i teli na oso whaia e tangata le au wa mio wa lea se i tū lou ia nei whanau. Ono awala alo fo ie le alo ina tamaiti le lal te tu ai. Ye mane fo ile tau fo ona ilo e matua na vai. Ele o ngala le na o le sabadia e matua. O le awala le ono fasino le o le awala le moni e Paulo. Ai le sang le mu. Ole awala le. Tupu se fala belabe. Yo me ia tauna e fai e matua e runga fa de hotel le male e ava pe o faina albis. Ona e sulu le fal po fele ainga se fale se ainga te sulu anga Pete va ia nistangata e sulu nistangata matua o lungo la wala. Fa ta ia te le lo tangata le tangata ia so soane ia. Ia pe fai foi awole ui le awala lea leo le tami leo so la lola le tami la lola. Ia fo la le monia Paulo ai le tauna ui ona le saunga le mu. Ona alua leo tamatiti lau malama. Malama no fouta fo i me ona tupu mai. Te tonu fo ia fa pe o fo ila pe o te to lua o te to tolu pe a fa pe o le wala sopo le po le wala le e Paolo la o ilo ele tauna alma na uia. Oli si vaenga le tele na tupu e fa le fana. Ole to inga pe ona e tau. To inga vaenga fo le tu ta vale lau vala. Sa ta to e moria tu o il to fal. Ai ma tuale i loa ta mai titi tangata ia wala awa tu e lau te o il tawa.
Tau fui ona malam nei whanau. Ia ma tu avele fautuanga mātua au nei pe ale masani i tawa. O te teletonu fo ia o lo o iai o tele fautuanga a whaia onga ana i whanau a onga. I tūlanga i mea ia e te tauna lātou whaia ma mea le te tauna whaia pe a whape o le sa wari lunga le awala. Teletonu o lea o fo iai e whaia onga ia tūlanga whape. Malo whaftai ia ona ua amata le tātou pokalame ona le whaawelawele na tā ui tātou telefon mei au kilani. Ia ina i whanau a onga fo i waso wha ia fo i au vaenga le au taa le aili. O te ia wa o le su e po ai a po ai le tana te ia wa te tunu fo o vaenga ia tele fo i o a inga o ia la tu me po ata fo le iluma. A tunu su e ngai o me po ai a inga i me po ata ona va le i pe mo i le ato se ato ta vale le su e mal tangata le su. Ta sina o ngā o te lo a inga le o whai ala tō me poe ata. Malo. Ia a o ta i pēla i le au. Ia o le vēsa fōu lea i aso malo lo. Ia i le whai ngul vēsa fōu. Ia o le a tele fōu ia whai ngā malanga umi fōu le lea a inga o le a o whai aso maliu lea vaenga, ma le vaenga o le o New Zealand le ia misi ia se tunu. Ia. Tūlanga māsani lawa ia nā pē malanga. Sa uniuni le whainga malanga. A lawa na e sa uniuni e whaingo fie fo i ona whataunu le malanga. Mai saonga le mu fo. Olo iai fo ia vaenga te tauna e no fa sauni iai. Vaenga mua whapeo le ta vale le whaonga. E malanga ai. Ia mana tuala o le tele o tātou. E monia o le malanga i ngā luenga ia. Ia so uma. Ai le mamau. O le malanga le ala whapea o leo e asi po au kilani po fe e mamau atu pe tolu whaitu la malunga atu le la oai. Ia e taulana tanga e stele atu le sauni uninga o le malanga lea. Ona e leo se malanga wa masani na e whaia i nestaitasi. O le malanga le te masani e o lo malanga ngai whale o loa o la waluanga i ngā luenga. Malanga la le la sauni e. Ia e tele atu le sauni uninga. Mo le saunga le mu. Mesel malanga umi la ia ma. Ia tanga ia la fo i wae o le malanga ia whatuatua fo i ma i le lei o le tāwale le whaonga. Taula na le lei ato tiaki le tāwale, le lei ato tō le tāwale. O pepa o le tāwale po le lei, o le laisene, po le lei, o le warrant of fitness le pasia le tāwale, po le lei. Ia ele ngata fo a moni ona ile at to e lo o to e vai po o ato le le o ta vale o le pa o le ta vale o le sivanga na o le vai al mama po le le po pa le ni ele e o pa o ye so ia na vai nga tanga o le ato to mo li o sa timu o mama le ta vale ia vai nga o mo ye tanga ia mo le o ta vale ia laval malo. Ia mantua la leo o siaki le tāwale. Siaki whai lama le tāwale. Lea la o siaki me le tāwale. O iei le laisene o le tāwale. Pe tō fia le malanga e mawhai ona sui e le i ngā luenga leo le aveini o le tāwale. Ia o tanga i lea laval malo loa le tāwale. Laval malo loa le tāwale. A whaalongo atu o le lava. Ia. Tā ofi le tāwale. Whaisina malo longa. Mao le tūlanga sa o aia. O lo fautoa ina. O le evita vale me mau e te tau ona ta i lua tu la pe a umi. Ma whai malo nonga. Ia, o te leo tātou e tau mwhai e pe o te malosi. Mwale valu tu la o alu ta vale. Ia, pefto a malo loa le taimile e utu el ta vale. Ia. Ale fautuanga ia mo le saunga le mu. O le ta i lua tu la. Ia, tu ta vale. Ia, se vali vale. Po fai fo se vaenga o se taulanga o taunu o ia. Mata le nata vaenga o le tunu. Sa vali ai awala o le nata taulanga. Ia. Unto e wha awa fo ia. Mana ia. Mana vaenga le weo i wane la. Ta pena tātou i le whaingo o le waiaso. Ia so malo lo le veso fōpe au lia. O ia irai malanga. O tā o tonu ale vaenga le na tupu stasi o ainga i Wellington e na malanga i le asa tofin te anei.
I au kilani. Ne wha moe moe la e toi mai le sa. E turi mai ngā luenga i le fiafi. A ole meo tu. Ia, le wa e tara no mai le tau ona le leili taavale. Ole meo tu, wha o la tu taavale. Matua le o la taavale. Ia matua le ima se mea mwha. E matauri o le fiafi o le sa le tau ne toi po le. Toi whai ngā luenga. Ia. Whato am whain toi mai le ainga le songa fua. Lono inga misi le ngā luenga le sa, misi le ngā luenga le songa fua. Ai whato am mai le sorua, whato an leili taavale. Le tā ua le te tau ona le lei ato ato taavale. Ia, ioe. Ia, ona umale le umal taavale le o mai le taavale. Ia, le la o mai le ngaio inga le taavale. E tau ona tanga ai fai uma fuspa ol basis. Ia, te stula fon. Fai uma fuspa ol basis. O le taavale fo. Ia, i le te tau on tau mafaina le ava malosi. Aua ni tau mawhaina la ave malosi o le sivaenga o le ave tavale. Aua le whaonga ina le telefoni pe o nisi ngai o inga e whai fo le e vai lua ina ai e lo sila whiwia le ave ina o le tavale. Vai lua ina lo ma whau le ave ina o le tavale. E le te tau. Ia ma le sivaenga o le tūlanga le o le saosawa. Tau sisi tau i saosawa wha tūla whono ina. Lea e nunga le aula. O vaenga uma ai tau tūla whono. E le ai me se a whaina o le tau whainga malanga. E ala nā whaina o na iei vaenga i o le tūla whono ia o e solia. Ia o le te lea taimi e te sao ai. Ai e fo lea le taimi e whatamalai. Ia nā la le tupu mai whalawelafi. A tātou tanga e fo la i whalawelafi o lo tupu tonu le tonu o le tala noa la tonu ni sila. Tonu ni sila. O le tele lava o tausanga e sili atu ma le tolu se lau tangata maari liu. I tausanga i tutonu ni sila. A e tanga e la e le tūlanga le. E fo tui titia tofu ale asu o le tausanga ma le tangata maari ulunga la wala. A whaamatala mai la i a tātou pe tātou te whaalongolongo i le whaamatalanga le whapeo i tolu se lau mon tupu tangata maari liu le wala. Ae le i eisisi o tātou wa whaina. Pei tātou te le anu tele i. Pei le mamawhai a tātou. Ona ele o a whaina sisi o tātou. Ae a tātou ta whailo loto la ia i le tūlanga le whapea la o le o tupu whalawlawe o sisi o tātou. O maniu tangata. O le tele i o le a whaina o tātou wa inga. O le wa abe sia sisi o le a inga. O fuafuanga umasai ai ua le taunuu o mea umata sa wha moe ina il tangata le umaliu. Ua le eise mea ato o whaia ia o toi sauninga o te le lava le a whaina. Ai tātou te le ma whau tūlanga ia pe a tātou o nunga la wala a tātou te whatamara. Ele o e tātou ma whau teimi lea. Whatoa ata aua e tātou ma whau na ua tupu whalawelape. Tau mai ua maliu. Ia e su e foi. Sina soli tu la fono a ele te tau ona na o ia a leo o po se fata mala fo ele te tau ono. Ai te le i o le whaleto. A whape fo i la ele maliu a o ni manu anga. Ia e fia masina o tau tonga fiti manu anga ia ele mawhai ona whai ngā luenga o le vai el fo mai o tau fo mai me o mwhape nei. Ia whape fo i la ni manu anga fo i le tūmau. Ia o uma fo i la ia whape. Te le o vaenga ia o le o te tau mwhai e tāti tala noa iai. Ia o uma iai o tātou ma whau i le tū ngā o le whaatamala e tasi. Tasi whaatamala. Tū ngā ia maongaonga ia lona whaaiunga. O le si tūra whono sua e pei wha le anu le toa tero tangata. Ai a mai tau nei le tero wha lave tu lai mai lunga le awala ma sol tūra whono e tei me lave vei ta avale. O le tele au tangata ie le sao mai wha lave. Mai tau i li poti e leo ma o tangata e whai fusipa. O tangata ia sa le ni fusipa. Tangata la ia leo o maari liu. O le tele au wha lave pe ona ia leo tau te moni mawina i lunga awan. Tele na sautala po hani tala e mai ia ona i tangata ia lea sao le whale mai.
Ia, o sa fai fuspa. Ia. Ta ua i o le fai fuspa so. O le tūlanga e o le mutua tā ua la o le whaingo fuspa. O le fusipa o le telefoni, o le sao o le o le avita vale o nā. Vaenga umai o le o tele ai o vaenga, tele ai whala vela ve o tupu. O le sao foi. O le maua lunga la o sao. A tupu mais whala vela i whawhose. O le tele fo i nā o le a whainga o lo soifua. A whapea e tupu mas whala vela i whawhose i ala e te alu lunga o tula fono. E fua tula, ele a whaina tele, ele tusa tula una a whaina, nailo le tupu mo le whala vela ve au ba over sao lena i. Na e sila fia fo i lau sunga, a tele sao e tele fo i le a whaina. Ia o le tasina vai tau whapula tu fo le o te tonua o lo lava te to whama le whautanga le malu le tunu fo i la wala tau sila fia o mo fo i tūlanga whapene i me au pe o le tātala noa o le to e whamanatu. To e whamanatu. Wa tele o pisi o le nei o langa e ngalo ia i tātou tūlanga ia. Ma le mea lea pe o le tātala noa ina. Ia le tū ngā o sauta mai whatamala ai lunga le awala. Ai ala vevea o le tele o le whale tomu. Pe ila o le sivaenga leo. A wala tūria lau sao, a tūri lau sao le mu. Wa o le si tangata le se mai. Tele lope, tele mafo anga e lai ona se. Ai a se mai o le a to lau sila fia ma lau sila le a veino le tavale. Tele le taimi e whaela o ngai o inga te Sāmoa ai. Ai a whape o le vai lua ina lau mafo fau ona o le ele singa luenga po o le tana no le telefoni. Tupu mo le whala vila vele o lava le taimi e whaesa o ngai o inga e whaasau ai oi. Nantua o tato uma e le taimi e sasi ai. O vaenga fo ngā whape sasi mai le si ia. A ua le leita o te le malama po le alma fo anga walai o na sasi. Mantua o isi ta vale le o isi la veanga le alan la vea. Pe on tatala no fo ili si whaesa. La vea ta vale, va ili tangata whape o i o manu anga ta vale le ana la i o na le maliu tangata le. Ia, a le ana ave le whaiti so engal, ale, whaiti ta o tonga matua. Ai so e le ai na ala na la vea ta vale o na wosor fatu. Po te mea whapena, au so e tuol ta vale, la vea ai. Ana le oso la le fatu le oso e tuol ta vale. O vaenga whapea la le i o na whaiti so enga. Vaenga whapea fo i le o tatou tala noa a sasi mai le si tangata o na o le si le ili mafuanga. Ia wa e tasina vaenga le wata ua sua mo le o le avel ta vale la ita. Ai mo sia la to inga me ho le o le sa fa imelti na i si pito o le ta vale. Ala e le misa manu ta vale asu. On tua se ar vaenga le ia o le man tua e ile tu la funo e ma fai e ona ave ese le leo ia le ki o ta vale mai au. Ma fa sa ona ia veina ta vale. Pe fa pe o le tala no mai leo ai ma tua e itala. Ma tu la fono ai ave itaina la ta vale le. E ono la vea, te le apa no e ono la vea. O le puinga la al tu la fono. O lo iele malo si anga i le leo. E ave esi le ki o ta vale mai au. Ma fa sai ona e ave ina ta vale. A fa pe la fa tu fa tu nunga le ai musu e fai. Te le talia ina. Ia lo no inga la o listu langa o le loko lo la o. Ia ona te le faina ta voi lo le pule o lo to lo vita le lo to ta mai le. Vaenga po ia o le sina vai o le si vaenga i lunga la wala wa e to tele le au le tau pule le lunga la wala. No fouta ia. O le si vaenga a wala vai te mai tai le fa le tono le stangata. Tau si lava o le tu la fono ma pui o le usanga le mu ma lau pa sese. Wa le si vaenga le tau tuana. Tau sisi le tuanga vale. Tau sisi le tuanga anga vale e mese o lunga o wala ia lua tolu mga ala e o fatasi. A e pasia loa ta vale o le leina sawa. E to yoso a le awa no le tuta matau le
Ia, tatau na e tausisi lau tuanga vale. Ia, a umana pasita vale to e mei mai le tuanga vale. Tausisi la vale tuanga vale. Wa to tele o nisi lea lai fo na tupu fala velave. Ia. Tele lo po le malama po le malama. E no fo le laina sao ale. Ia. Ia, o le soltu la fono. Ai ai la vaenga su o mana i wa o vaenga le o le to inga tanga fa pe ala e o kiu mai tu o lanta vale ala e alu ale le sao. E ia vaenga fo le ta te tau tu ai e valu 10 km le tu la. O la e usita i tanga ta le luma. Valu 10 km le tu la. Ala fe ita mai ai pa se le ia tanga i ta vale tu le ale sa o vaenga. Pe tau pe ona alu pe la tanga ta le awalang le tu vale. Le alu le valu 10 km i le tu la. Ava pea na tu sta ia ole sao a fatula fono e vats fu kilometer le tula ai lua manga ala ia a le la wa yo so le manga ala sao e tu le la vats jo sta ia tula fo a le ava no manga ala anga vale a le tele o so ia ala na wa so tula fono tele tau sisi le tu anga vale mo ia na wa e o fa mai si o ia pe a te le pe o fia le la tumlanta va le sa e mo ia la tau si tu la fono le sa ia ai se selanga va nga la fai o te tau ona tau si le tu nga vale mana ia o ila tau ona lana nga venga le tau no sia kia umre pase se o lana pase se le ave fai nga fuspa Jangan tempat tua pun lefta vale. Oleh lefta vale ya, ya oleh lefta vale le abeng lefta vale. Ya mana tua la mol saung ali mua tol pasese. Estawana man tua lefta vale le fautua ina fo il pasese fal fuspa. Bangana o tanga tua le lunga 15,000 malunga tu. Mauel is al passes mauel is fuspa e fa sala sa o tangata le tua fa pela o tamatila itila loi fus fulli matausanga ia e pa umar sala ele afta vale na te mo umar sala fa pela to fa tamati tonul ta vale la loi fus fulli matausanga ele ni fuspa ia o le fata o tamati umai to fa la loi fus fulli matausanga se lau lima sefulu le tamaitiiti ia fia ono se lau tala lea e amo le avatavale Ewa ia avatavale foi lele na fia o ai tono tavale mai ai fai fuspa ia na le tavale ala le fai fuspa o mana se aki momo e foi vai ngala pe ta total no in este ia avatavale ala ai ti tamaiti na volta tono vai a tu eles fuspa fio fa ta te mi aloi le tato ele a to se longa o mon fai fuspa o anga yulta vale e masani e foi la to e fiola e foi la e tu po ela to lo sa tong ta vale fai fuspa te ole alu ta vale te so se fa manatu na ya la to yo wa isi e va to ele o fai fuspa o ala alu ta vale ya e ola volta mati fa pe a to ya fai fuspa o la alu ta vale e man tu al temi nga yo yel ta vale temi na atu pos fa la wa final lo no le fuspa ia na ana ia o la vai foi su ai sta pese le ia ai o i fia vala mai vai ngai pe nei tu la fono ia ma sa ta pena foi ia foi fai nga mlanga umile so mali ia vala mai pe tu la fono te fia mamla mai ia ale la vai foi sta tu pese ia no mata tano atu le ma le su kon malo ia su pe ter sangato
fongo te le tautua si fongo la mua, il tato pukalame o le tula fono, ia leo lo il tato official sunga malo malo, ia sua petel sangato, ia wala fo ia fauna il tato pukalame o le vayaso. O le mafu ang vele le mafu ai ona toso e leo lau ta vale, ia ta vale sua. Io e. Po ani mafu ang ia ni soli tula fono tangata lea ua maua leo ta vale. Ea awae to tele fo ia ingole a fenga solo il va so fo il taimi la so maliu ea e ia tama fo ie fa mai ango te tongia na lauki se o a ele no fo ine e no fo por kale stete ale o mai fa ia so maliu mai ea e fi fa ta lita vale o po ne ale yo ani sol tu la fo no e toso il ta leo ta vale su Mai ngala ia e tau no oile ona tawale. E tau lapa no e mauti noa po oile tangata le la alu lau tawale. E te iloa po o la isi la isen me o mo whapena. Wa alua tu nei whape o tangata le na e tu il tawale ala tu e mo isa ele la isen. Le o se ia. Ale angala e te le o sila fia le o se ia la isen. La alo mana tula ia. Alua tu role tau fia leo leo. Se ue tu. O se ia lai sino tangata le tauna aptavale. O le tūlanga la iai o le taimila na e ave ai loa e leo tavale. Ta ofia i loa e leo tavale mo le luas fulvalu aso. Luas fulvalu aso. Ona o le tangata lea sa le tauna aveina tavale. O le se ia lai sine. A whapea o ele se ia lai sine. Ai maua e aveina le tavale. O le taavale ale na e te aveina, o le taavale na e toso e leo mo le luas fulma le palu aso po le whawai aso. E loka e leo. E ave atuala lau sala. Le o loka atu e mal taavale le tangata le. O le si mafuanga o le tangata fo i lea o leo na maua mo e leo. E le isi lai sene. Wha sala loa. Wha iei mal wha atanunga. Wa sa ona e to e veina se tavale. Se ilonga e maua lo sene e tavale. Ia e te uto e maua fo e le fai lava se lai sene. A wa umana ave e le la patainga. Ia ta silina tavale toso e leo. Silina tavale toso e leo. Ia vahenga pa pena e o le a fo o le tulanga na e alai ona toso e leo tavale. Ia. O le tupe foi lai tutongi le taimi e. Ia, wa e se la lau sala lea ilo ave ino le tavale. A le tupe foi lai tutongi wa e saule loli toso le tavale, tutongi umai oile loli toso le tavale, e tutongi e oe le fal tavale le tau fie le tavale mo le luas fuvalu aso. Ia tutongi umai oe vaenga ia, fito a mwhai ana tatala mai tua le tavale. Ia a umau le luas se fuvalu aso. Ia e se fulu aso e tu atu e le. Ia fo e te botu e mai lau tavale. A umal se fulu aso ia e te le i botu e mai lau tavale. E ma fai on talo sanga il fal tavale le te oi lau tavale. Ia ofisa leo. E fa tanga mai la tau, e fa tau lau tavale e mawali la tau tupe. O le ala sina tau tupe tuto e mawai oe a e pe a fa pea le na e finau le fal tavale le bo umat se fulu aso e tele i botu e mai lau tavale ma tutongi lau pili. O ia i vanga e oi fa pena. Ia. O tu la fono umana. A fa fela le tangata foi lele e o tai ai vanga le le toso tavale leo. Ma fela tangata foi lele e ona. Mo e leo ona mo masina te nei ona. Tasila mare fsili e tasi wa o le sila na vaenga e mawhai ona toso e leo tavale. O ele na mau atu e te ona. Ai so e atu wa whaalua ona whaamaunia lau solutu la fono le ave tavale ona. Whaalua na maua oe i le whātausanga ua tuanai. Whātausanga ua tuanai. Whaalua pe sili atu na maua oe. Le uto e maua fo i oe i. Le ave tavale ona. O tasila vaenga e mawhai ona ta fil tavale mo le lua se fulu waluaso. O se foi la mal leisen. Io, i mantua la, io. Ya wa o tu lang va pena wa e
tau a whai ana malam lama I lātou fo I tango fia I a malosi pe a. O le tūlanga e mantua o le whea au tāua nei wa fia se futau sanga o una I atu pēr le mālo fo le avta avale o nā. Avta avale o nā. Mantua o le alava e to tele I lātou e a whaina o no le tangata le avta avale o nā I lungo le awala. Sina vaenga le e fautua ina lava le atunu. Taluan whaitato po kalame o talanoa pe le tūlanga le. Vaenga umai le talano o le avta vale o nā o le whaonga ino le telefoni o le sawa ma le whaiufusipa. Vaenga umai nā le talanoa ina lava mo te saonga le mu. Ala ala le tūlanga o I pe whapea o lawa se ia lai sene ala fo toe maua fo. Toe maua fo I leo au whaasanto e whero I tāwale. O le ale le tūranga fole le tau ino ona lata ona o tangata le whalipuipui. Yo tūlanga nā tau whalipuipui o le ngā yoinga nā po le ngā luenga nā le Office of Amsino. E le aima se a ia leo I le tūlanga. Nā o iei tūla whono e. Me whai on whalipuipui tangata. E pa ulawa la ilunga le whamsino e whai le whamsinonga po le ala na whaiunga. I le eise a ia leo anga I whaasalanga e tu mai. Ia. Malo. Paftai. Ia, ole ilisi vaenga le na mai tātou telefone nei. Whaaflavlen tupu le lua whelua le wheto ai ia le no whoafi ma le loli. A le mawane so e suenga. Ole ave loli wa se furu tolu I tū la a whelua I le se malolo. Toi whaonga le telefone. Ia, ai mai tau atu pe ole sao, tiri lupo le sao ole alu le train. Wa ole kolosi fo ia le mai le maua tu telefone e 5 kilomita le tu la le sao pe a o kolosi e pe se fulu tolu e tu a kilomita le tu la le sao ole le no fo afiliana al botu ia tanga I fo ila le sao na al botu no fo afi o te salo ana fa pe mata ala le aveloli I va ve ona ilo atu le sao le no fo afi e mo ia la sao pa tilo sfuto su fa kilomita le tu la o la savali ala la savali va vela savali ris ole io al tau fai se umala o se la la veloli o tele tu la na ele se malolonga sfulu tolu tu la felwa tu o aveloli o ave passi o tavale uma la passi se fa tu la fonoina ia la tu la afta vale o nisi pena o tai fa de lima tu la fa malolonga o le mafu anga fo na ia la to tama apina e ta o logbooks e tu si umai atla to taimi malolo ta o fila ta vale leo a sia ana fisili dole mai la le apile on sia ke lo leo po tu si taimi malolo pele oi wa ia taimi feo I ia na to api foi feo I e me se ia fa tu la fonoina ia le ave apia ma fa tu e foi ni ci vola to fa un asseina pia no tam faile e selva engale tu sila lo es nga yo engale no fa ia ni si wa mau tele fa salanga no le fa moina o le tu la fono ia la telo o le taimi le tawa na lava la nga yo la nga lu lunga la wa ona e malolo la ia le to mo si malu la e o le tu la fono fo ia la telo e a fo ele anga va ama ele saunga le mule silia tole o tula o avelta vale pa ele tala fianga I mo saunga le mu ia ele ngata laamisela o loli ta vale po o le lungo la wa o le loli o le metele on e a fo tele la fa ino na ta vale la I pa pe se le loli po fe sulu ia o le ale fa le tomu tele atu la fa ino ona I tangata I e whaongaina lea wala. O le talo e toa tele ia tamari o tātou tino e whewa e loli la uta te tele ia I malanga mau. Te msala fo e toa tele e ini se la tolo whaafonga mai. A whawhela pe atu pus whaaflawe. O ia tua ia pe a maua atu ele o malo loli le ave loli lea
e tua ia le ave loli pe tua ia le company o ye o le ave loli tua ia le tua ia le company e tua ia le ave loli i wa pa walta la company o la te lo tu la fono tauna ia le o tu ma to loli o ia fe alwa ia la te lo o pepai o le apile tau fa tumu ma tau stu la fono ile tai fai mele company a me la tu se ai fa fela mana i wa o le va ngale su fa fela pe o le tu unga le company pe fa pe o le sauni le loli mai lunga la o mai male fe au le ave loli ia e to usu mai tai au ia po le tai au ia la ta mo fai ia la le loli le tuli mai le sao le ia le umile sa we tu le ia le tai o le waf ma fa tu nunga ia tale ta o le tai mi lo winga ola e fa tu nunga ina foi tai mi fe wa i loli fa tu nunga ina ia la fo ila tau ona i lo al company ia tai mi tau na malo lo e fu ia il fa tu nunga le sa ele fai ona fai mes fa tu nunga e fu tu ele tal fe ngai ma tai mi tau na ave loli ma tai mi tau na malo lo ia afa pen fam talanga tu si fo ia em fai ana e pu ia fai ma moli mau pe afa pe tu pus fa la vela ia ai pa ula ba ia oele ave loli le oele ave ina loti o lo nga luenga o lo soifu o vo ele afa ina pe le tau si tu la fa e pe ia o le si va ngale sa tal no mai fo inisi fa fe o le ta vale fa fenga luenga la fa me te lo fa nga ave kiri vai me ia a te va tu le pe por ta vale le ato to la fa me le anga o fa to nunga ale company ia o le tu la fon ele po le tu la fon il fa to nunga o ele ave ina ta vale o e te amo ina u mar salana e ferale ia te tau le ta vale le faina ele ia te tau fai atu ele me fai ona o ave ina ta vale le anga ele ato to pepa ele o le lei taluai o la soli tu bala i lo la ta vale o ia pa uma ia ile sala le pe fa tu le ata fine lunga le afa pe me lu se la u le se born fitness lu se la u le se la fo i le se ne ma fa pena i fa se la ele tu si mai ala le il sala le ele tu si ele ngor company tu si ele no le ngor la ta vale le ana bot na mo wai ta vale la vai fine o so se ta vale la vete aveina fo ya fa pe fo se ta vale la wo fo le te alo a mau e lunga le awala o e na aveina ta vale a o le tele fa le tonu ye e sala lava o le anga o le na e lo tu ta vale se vanga na ta vale la paka lunga la awala le si o ye ona alu le sala anga o tangata le stala ta vale ai fa pe o ele aveina ta vale o fa le tonu uma le ta vale na le te aveina e pa u ya o ele ta vale malo aftai mana ia tele vaenga le ia suata loi ono el tatu pukala mele tula e lua ia mana ia le me sau nanga muli wale la nga ia tatu le va fo te lo pesta pukala mele va fo ia le so farele ia le sfale le smalo lo ia smalo lo le farele ai mana ia me sau fa tuanga fo ima sau tu la lo sau fa mana tu tatu tu le afa malanga i malanga umi ia so malo lo ia me se ai ona fa na ma inga fo ia le la malanga ai tu ul fale na ele di sit fale mai mo hapena uma mane foi fai o tapo kala me sau nonga so pafta ia ole tulanga ia pe le o manta tala no ina ia saunga le muilungo la wala saunga le muilungo ta o ta vale tulanga afa pe fo le la tu fu le fale ia afa pe tauna e tala no ia tua o ia winga fo o mato le la mato pe afa pe o na le to va mato tua ia ai afa pe fo ia e te tau ona i se lo atu se tu fale pe ia inisi le ainga le malanga e la tu no fo ina se tu fo mai ia o ia imoli te tau ona ki fo le e mantu le te me imoli nga yo lo le ia fa fo lo male mo ia vai nga fa pena o le si vai nga o vai fo le o se vai fo i
tu i fai to la ilo ai e tangata fa pe o le tangata stom a fa pe si tanga me tau pe si vai ngol tanga me lu fa pe o tanga me o le il vai ngale i ya me o ma fa pe le tanga me va tu e lo ngo fia to al fale o le inisi o ya mo tu langa mo fa pena ya a fa pe fo o tsua o ya a tanga ia tu te va tu te le masani tangata ia fio e me le si fa nuole ville ufficial le fa e tangata ia te va le masani no va ia o le ahinga le o ia le ia so na ville le ufficial le o atu siaki le pe siaki atu le ese a faina na lo le o atu siaki ai mau e mulu te le ngo inga na fa te le sol tu la fon ia malva ngole le su le ia mau tino au le la ia so malo lo telefo ia ai ngole au i mata fanga i sami male vai vai fa pena pe le ma tanga ia le sa ngole mu to ai mai sia ia alum fa na light ia ia la tanga te mi mo e la to te va ia fa na witi Wai a wala vale e tasi lava le fa fita u le tu lai mai wale a nga atol ta fo a fa pe fo e matu ya se fa la la ve no tupu mai il vai te mil nei o ta fa ia o ta sanga uma e o mai ia le ia aso malo lo nei to fa mana tu uma mai alfa no no anga ma fa fita u nei ia le tanta to wo ia o ta to ia le ta sisi ta to sango le mu ia ole po kalamel na mo la su fo tasi mal malo le tunu o mai al tato fa salong ele nei vai aso ia ai fa mo ia manuia la malo longa fo ole alo atu fo ele fa un vai aso sa e sistema to e film maliu mal to e film mal tato fa ol ia le nei time fa to fa so fo ia te la vai lo su ia mo tato po klame fo le vai aso ia tato to e felo ai po le Wea so tu tua ia dato proclame masani tu la fono ia mule atu fa afta tele la fionga ia po la sunga foi ia wa fo dato proclame le va yaso ia mania foi ia langa ia tu fa ingol va yaso fa so foi ia afta
O lo whafonga i pēle tau tua le se whonga lau mo le taimi o le au uli o le ua tasi le minuti te ai nei le tūlai lua ia usi mea le whafonga i le tātou pokalame le lalangi aso nei tapina ina le fionga ala wano ati i lawa usi maia le whafonga. Ia te au le hawa ma le whaaloa le tele, to e whaafeiloa ai, ma whaatalo whaatuai, i le mamaru o le tātua tino u, ma le au whaafonga i le nei fo i tū la. Tālo wha lava, pa ma loa le langi mo ma le soifua la u le lei, o le nei, ua te unu umanuia mai le tātua wholaunga i le nei, ba ia solo na tolu o le masino mati, i le lofa ma le anga le lei o le tātua matei sili i le langi. Ma lo le pale, ma lo le folau. Tālo sia, o lo o manuia lau tāpua ai whaafonga mai ai, so se vaenga o Aotearoa o lo o atu iai le malo si o le tātou whaastai launga. Ai le whaangalo ina fo'i le tāpua ai whaafonga ai a lo tau malu uma, o lo o sila mai mo mai, i isi fo'i ta whae fia o le kilope i le nei au nanga male tautua, e awala i lunga o fesota inga whaate kono losi. E whaapitoa i alo mātou whaatalo whātu i le mamalu o le au mātutua o pāanga masani ale nei polo kalame. E le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei o te fia fo'i e whaailo atu o le sunga i atasi i tui tolowaa lea ua te tauto'lua i le tui nātu o le tātou ngā ruenga i le nei vai aso. E o mele o te whaatalo whātuai lau sungatasi ma lo lava le soifua mnuia, ma lo ho i le tauatai, ma lo le ngalue le nei aso. Alofa. Ma lo le soifua mnuia lau fionga la wano, ia whaatalo whātufo i male nganga whaaloalo i lau fionga, ia o le nefo i aso, ia mese fo i whaawawino le tātou polklame, ia o le lalulangi aso nei, ia mo le neva i aso, ma lo le soifua mnuia lau fionga la wano, o lo mnuia umale tātou ofisa au tū, ia i nei polidua. Aloha vitai ioe mo le silu fia fo i o lo o whaawo peo na ngalue mai le sungai atasi il datu ofisa tu tonu e porirua e ai mātou ngalue atu i nei i le mātou pitanu i apahat. Ai malofa vitai tasi o le whaasolonga o le datu tala i le newa e aso o le amumua na whaafonga mai ina i tala oto mai lo tatu i tūlangi i le Vasa Pasifika. Ia ona se e tuai fo i lea i isi vaenga o le kelope, mo nisi o mea o lo tupu mahadi ali maiai, o ngā lava le nofu sila fia o lo tō mamalu. Ia, ai usi mai pēa le whaafonga. O le tātou li poti mua la, mo le nei vai aso, e mai atu motu ia whaingoa ina, o atu motu o Mariana i mātū, po le Northern Marianas i le ngana Peretania. E pei ono si le fia e nisi o le tātou o tino o maua la vanoa, e malanga asiasi atuai i le fo i tūlangi o le Pasifika. E se furu ma le whāle a whai o motu ia, e o fia i le tonu o le vaenga le nei,
e pei ona whaingo nai o marijuana I mātu, Mariana, I leo marijuana, sorry, I le tulangi I mātu sifo o le Vasa Pacifica. O nei atu motu, o se tasi leo territory, mai leo whainga e se furuma le tasi, o territory nei e pulea le malo tele o Amerika I le tonu o le Vasa Pacifica, le pei o Amerika Sāmoa. O le motu e au pito I saute o le atu Mariana, o le motu foi le nei e ngo o Guam, e pei ona silo fia le tutele o tātou tangata, sa maula wanoa e whai ngā rua ngai I no whanga o le malo Amerika, e ai te tonu o le motu le nei o Guam. O le vai taimi o pūlenga whaakolone, sa tele I atu nuu nao lātou pūlea, I le nei vaenga o le Pasifika, e au fiai le malo se pania po Spain, o le malo si Amani, whapea I fo I ma le malo o Japani, Japan. Ai ina uola o le tau o tele lo na lua le laulangi, o na sea ne ai lea o atu motu nei I lalo o le pūlenga wha amalu manu o le wha apo tonga o malo o whaatasi, I lalo o le wainga ma le tausinga a le malo tele o Amerika. Pei tai la se ia o I le tausanga e awhi iwa se lau walu se furuono, tausi iwa waduono, la lea la nalo I ai loa, o na avea tu motu nei o Mariana I mātu, ma territory o le United States o Amerika, e pei ona iai I le taimi nei. O le tu whaatasinga o ele o nei atu motu, e tusa lea ma le se lau walu se furu tolu tesi ma le 5 maila whaata wha po square miles, ia pe a fua I kilomita wha se lau fitu 5 tesi 2 kilomita whaata wha. O lona whaita wā whai, ia po la whainga o na tangata, sa iai le tausanga I lua awhe lua sefulu, sa tula I mai I le wha sefulu ma le fitu awhe, tonu se lau lua iwa. O le motu e ngō o Saipan, e iai le lau mua o atu motu nei, o ina foi e iai I lana fono whaitu la fono, o lona se nate e to o iwa o na sui, ia ma le maoto sui, e se fulu ma le wha, le a whai o na sui filifilia. O le pārota wha apitoa la atu motu o marijuana I mātu po le Northern Marianas, I whai ngā whitwhilinga fo I nei e ta ua o primaries, po pārota mua ia le malo tele o Amerika. Nā ta ua mai ai, le mamao le manu malo le li Palestine o lo tula I nei o Joe Biden. O le teimi mua lea I le tala whaasolupito o nei atu motu le Pasifika, Northern Marianas, ua whai ai sa lātou pārota whaapitoa lea e ta ua o le primary, mai o le taununga, na iai le lātou whai ngā whitwhilinga, o le vaenga lea le parti o le Democrats, e iwa se fulu tolu ia pārota na maua I Biden, mai lea whainga e iwa se fulu maleiva. O le nei pārota whaapitoa po le primary, sa whaanga solo mai lea so 5 e o mai lea so se fulu lua mati, se vaenga o saunininga matapenanga a ia atu ngotu mo le tau o fianga tele le parti Democracy le awhai le ai o Chicago I le masina o Puso o le tau o fianga tele a le vaenga Democracy e alo ia na filifili ai o la tau sui wha atu tū mo le palota o le tofi Palestine pa pe foi o na iai mo la tau sui wha atu mo le tofi sui Palestine a o lumana iai le palota o le Palestine o Amerika I le masina o Novema. E se fultasi la whai sui alo ia o le partia le Democrats, mai atu motu nei, Mariana I mātu, o le abalangatu mo le fono tele le nei po le convention a le Democrats I Chicago, lea e au fiai I sui e to 5 o tai o parti mo latu ofisa, ai pa pe sui e to ono na filifilia I le palota fa abitoa po le primary le ua mai anei. O sui alo ia nei o le partia le Democrats mai Mariana I mātu, o le a maua e lo latu wawanoa e ngā rue ai I le tonu o komiti filifilia a le parti tele a Amerika o le Democrats I le latu fono tele,
ia po o le convention o le lua fe lua fufa e pe ona fu nai i le masina o kuso e leisi vaenga o le tatu tala o le ua whailo mai e se li isa tau tua mua i le fuava lele le malo Amerika ai ua avea i le teimi nei ma tangata sue po o se explorer e whapea ua valu se 4% i lona teltununga o lea ua ia maua ia le vaalele lea ua tele tau sanga o le iloa i le Sami o le tamaita i pai late ave vaalele tau taua fo i le nei o Amerika e ngoa ia Amelia Earhart e pei ona silo fia le au mantua o le tau sanga e awhi iwa sa lau tolu fitu sa tau mawhaiai le nei tamaita i Amerika o Amelia Earhart e fia lele ta amilo i le laurolangi se vaalele ai bitai e le imanuia lona tau mawhai ona na le iloa manimo lona maalele i le lautele o le vasa Pasifika e le maua e o maia i le so. Peitai la o le ua whailo mai e le li su e Amerika le nei e ngo ia Tony Romeo o ia lea e ana ia le company su e whaingoina o le Deep Sea Vision la tau te whaongaina ai le teknolosi e ta ua o le sauna e su e ai masa ili i mea i lalo le Sami ma le alititai i le moana sau na ta ua whapea o lea ua maua ia la tau sa ilinga ia fōlinga ma le atau se mea o i lalo o le alititai o le Sami pe tusa lea o le se lau kilomita le mamao mai le motu laititi e ngoa o Howland Island lea e le tulangi saute sa sae o le atu Marisala ai ACC4 o atu motu o Kiribati. Ia mo le silofia o le motu le nei e ngoa o Howland Island o se motu amu o le Coral Island e le ai nisi no nofo ai e le pito i matu o le Equator i le o ngā tonu o le vasa Pasifika e tusa lono mamao ma le afe fitu se lau maila i saute sifo o Honolulu ia petusa o le afa tonu o le va o Hawaii ma Ausitalia mai o stasi le nei o territory e pulea ele malo Amerika o le te leo le nei motu e tusa lea ma le tasi le maila whaata wha pe o le lua tesi ma le ono kilomita whaata wha mai o se motu ua whaasao mo manulele ato maisi me olo le natura. Na ta ua mai la ele li nei o Tony Romeo o le ata e pei o na puaina ma maua mai lalo le Sami sa whaongai na i se wa maulu le ititi whaatonu tonu remote control submarine e mai sa i lole le ai se mea e fōlinga o se mea tau fo ile nei e ta ua o le torpedo o loo ta oto ai i le aliti tai. Na ta ua le li nei o Romeo o le sila la sanga o le aso ai o le toi asiasi lea i le mea tonu sa pueina ma iai le nei ata ma whaonga ina nisi tu a ingo me whainga ruenga wha apitoa e sa nga su e na ai le nei mea o loo masalomia a tonu o le wa lelelea o le tamaitai pailate ia Amelia Earhart lea ua fia se fulu tausanga o le iloa ma tausa i lia pea. Na ia ta wai e tusa ma le 5 mita le loloto o loo ta oto ai i le aliditai ia le nei mea e loloto atu nei lo le mele o loo ta oto ai le tino ma lepe o le waa po le meli ta ua fo le nei o le Titanic. Sa mawhaina mo fo i Tony Romeo e malosi i alona tununga o lea ua lātou mauaina le vaalele na lei loa o Amelia Earhart. Mai o lona ia lava mana o whai vale o loo iai e da tau na whai e tau mawhainga uma e na ia mawhai o na wane i lunga le nei vaalele ma toe wha fo i tuai i Amerika. A tonu o le mana o fo i leo le tamaita i pailate le nei Amelia Earhart e pei o na whano ai lona soifua i lana tau mwhainga e fia avea o ia ma tangata muamua e soo ai le laulolangi i se valele. Na whaai lia fo i le lia Tony Romeo i se talanoanga ma le autu stala
le ngata ile va le o Amelia Earhart ai o lo ye fo no fa mo e fai ni si sa I linga ma su nga I lalo le sami I ngata I fale o le atu Kiribati mo le fia su no mea sa fa ta mo ia mo ua tu nga mawa I le moana I le vai taimi o le tau o tele lona lua le lololangi I lea I tulangi o le masa Pasifika. O se lipoti mai suva I fiti na ta o mai ai le fai leo se fa ai unga le fa misinonga mau lunga ale malo fiti e fa mau ni ai e sori tu la fono le li ilesa ave te wai mo pale mio le tunu o Frank Baini Marama fa pe ai ma le tai leo le ana fa malo lo le tu mau ngo ia city veni kiliho I morianga na fai e fa sanga ia I la ua failo mai va pea na sui ele sui fa amasino sili e ngo ya sa le si temo ya se fai unga na fai mu ele fa amasino ma wa lalo fiti le sa te enai ma so loya ia morianga o le afio la u umana ye to lua ni fai nga sori tu la fono e po o le corruption o le fai unga fola o tu ina mai ele fa amasino ma u lunga fiti o le ufa maoni ai e sori tu la fono Baini Marama ma le li ita I leo le nei o ki liho e tu sai o morianga na mua I tu ua ai I la ua o Baini Marama lava ia tasi le morianga sa whaasanga iai e tu sai o lona tau mo fai lea e tau fia le whaataun uino le ami tonu ai o le li o si tiveni ki liho e tasi le morianga sa whai iai I lona whaonga ina se o le malosi wha le tu la fono o lona tu finga o ia o le komisina o leo. O ke taupo le tau sanga te ruai lua afe luas futolu na wha le au ngai nai e le tamaita I wha amasino e ngo ia seini pau mau o le wha amasino ngā mau lalo po le Magistrates Court of Fiti I suva ia morianga e wha sanga ia I la uane e to o lua e sa isa fa yese tal sanga apili ale malo fiti e fa sanga ile nei fa ai unga ma ta wai ni vai nga autu se balu e atangi ai sa le ia to le fa tino ino le nei mata upu ma fu ai ona tu le mai le fa ai unga se na solo fu ai mo lianga o Baini Marama ma le lisa vea ma ta leo ila na fai unga tu sia lana ta wai le sui fa amasino sili o le fa amasnonga mau runga fiti sa le si temo sa yai ia ni sasi mani fa le tonu fa le tu la fono ile mata upule nei ma fa pe ayo na ia fa le au ngai na le fai unga na faia ina solo fu ai mo lianga fa sanga ia Baini Marama ma le komisina o le leo le solulu na te nei le asa fa tu nga ye le fa misnonga ma lunga fiti ye le nei mata upu e toi fonga ina I lunga le fa misnonga ma la lo isuba e pe ona polo ina I te mai tai fa masino ia seini pau mau mo le talia ina leo ni talo sanga tu sia mai lo ia ala uba lo a fiai ma ia ta pena ina I se ilo ilonga fa abitoi la so na nafi ai o le aso luas furvalu o le masina nei lava o mati lea ua whaatulga ina e da tau ona tu ina I whai se whai unga mautu o le whaamisnonga I suva mo I la ua loa a fia le nei ma ta upu o Frank Baini Marama ma le lisa vea ma komisina o leo ale malo fiti. Ia ai usi mai pea le whaafonga. Toi whaawa wina atu la o le tātou por kalame I le nei tu la. O le asoi nei ma se li poti mai I le ai o lone tona I Engelani. Ua amata nei o na whaanga solo le whainga o se tangi mo se taui
te tau ona te tongiane ele official leo ilo ne tona, ile ainga o se ilo leo na tupunga mai I New Zealand nei, lea na umano naola, ile whaalave lave, a o whainga alue ngai, o ia o se Sātini sinia, tupunga mai I New Zealand nei, ia po whaalave lave lea na maliwai, ia a o whainga alue o ia ile ai o lone tona. O le leo na maliu o se Maori e ngoa ia Matt Ratana, na maliu ina ua whana e stangata na tāwhia I le official leo, I le masina o se te mai le lua awhe lua se fulu. O se lipoti mai le vaenga whaasa laua pele tānia, le BBC, na tāua mai ai whapea. O le lipoti aloa ia le pule maliu po le corona e tu sai o le nei wha le belave, na wha mauni ai, o le wha tamala o leo, na mafua ai o na maliu le li leo sa tini si nia le nei o se tangata New Zealand. O Matt Ratana e maliu o lima sulfatu sanga o lona soifua ai e toi tolu amasina o na malo loli taia le o ia ina ualata I le tolu se fulu tu sanga talu o na ngalue ai wha leo I le tonu o loni tona. Na whalia ho pea o le tangata sa tau fia ai le tonu o le official leo e ngo ia Luis Di Soisa e le I maua leo ia se whana le titi sa na nai le tonu o na ofu le ana ia wha ngai whana I nai le li leo ua maliu. Ta ua e whapea o le puru mua lava na lave ai le whatewhata o le li leo mai pulu e tolu sa mawhai o na whana ina le nei tangata I le tonu o le tolu se kone. O le nei tangata sa su ina le lei e leo I le taimi na tau fia atuai ai le I maumai le tama I whana le nei sa ia wha ngai ina I lea wha lave ona whapea sana nai le tonu o se sulunga sai lalo o lona ao se I tu lou. O le taimi o le ilo ilonga ma le suenga le pule maliu na ioe ai le li leo I ngoa ia Rich Davy e whapea sa le I ato toa lona suena o le tino le tangata le nei ina ua mua I tau fia atu I le tui saute o lone tona a o le I au mai o ia I le fale tau fia. Na manino I le suenga le pule maliu o le whaata malo leo I le whaatino ina o la tau tiute na mafua ai le nei whaalave lave. Wha maania mai ai e se sui o le mtanga ruenga leo I lone tona o lea ua la tau lima ina nei ia se tangi alo ia mo se taui ona o le maliwai o le li leo o Matt Ratana. Mai na ia ta'wai o lo o feilo I pea I la tau ma le loia o lo a fiai I le nei mata upu. E le I whaailoa ina mai pe fia se taui o whaatangisia I le loia o lo fina wina le nei mata upu mo le tolua ma le ainga o le li leo no maliu. O si tasi na soifua e I le tonu o le tu malo o le Hawke's Bay I New Zealand nei. O leisi vaenga o le tātou tala. O lesto na ina te nei, sa tu ina mai ai se la pata inga lo ia mai le company tele le Boeing a Amerika, mo company va lele umai o lo whaanga ina va lele o le fausanga o le Boeing 787 Dreamliners, po o wala po o ina I fitu Dreamliners, ina ia fautua ina o lato pai late, e siaki le lei o lato no foa, ia po ono foa ia e no nofo ai pai late o waalele I to tonu o waalele o le tu a inga le nei. Whaia lea la pota inga mai le company a whanga solo ai le suenga lo ia I le whaalame lave lea na tupu I se waalele whapea o le company waalele a le tunu o Chile le LATAM Airlines a o iai I sana malanga mai Sydney a nga iane I au ki lani I le vai aso taluai. O le company Amerika o le Boeing e pei ono silfia. O le company lea o lo ngau sia ma fausia ma iai waalele o le fausanga le nei o le Boeing e pei ono tele company waalele le lololangi o lo lātou whao ngā hina. Ai o le whalawelawe le na tupu I le waalele o le LATAM Airlines a o iai le na malanga lea whaatu ngaina mai sini I Aukilani
e pe ona ta o fo i ta tu telefo i va so o mo vai na fa fo sa i ona palasi le va lele ma fe lele ai ni se le passe se ma le awa e ma tai i le tau lunga le va lele e le ngata i na manu o ti ngai nai ai sa fa lai le ngai nai manisi va e ngama to le va lele o le company va lele ale malo Chile e tupu le va lave ai o tu la latane i o kilani le va lele e mai tu sa male lima se fulu la fa ai o le pasese fa pe manisi o le awa na manu nu ai e o fiai ia le to se fulu male lua i la to na ta fie le farma i o kilani mo tonga fitinga ona sa manu nu o tinga ina o nisi e ngawi vai malima a nisi fo ina ta e yulu ma le anga fo ringa sa vave ona maua le so sani mo i la to nei ina ua tu lau ele ane le valele le nei i o kilani ona ua fatali tu ai ta vale au nanga la veai manga luenga so swani i tai mi o fala vela fa fo sei o le faringa lo ia mai le company valele Chile e ana le valele na fia na o la tu ta u mai e fa pea sa ia se fa le tonu fa insinia o le fa punga fa peritania o le technical problem na tu la mai i le fa inga malanga na mafua ai na pa u i lalo le valele a o ia i lungo le ea mai Sydney i Aukilani o le mori mau stasio le base se sa fa tala no ina le autu stala i malai valele i Aukilani na ia ta uai o se va ainga ma tau tia sa iai le taimi na fa fo se iai ona pa ui fo le valele ma fele le solo ai le pase se i lungo le ea ai mai se ona to tele i la tau sa le i fai o la tau fusi pao i le taimi na ia tau fo i o le nei fa la velave sa ai longa ona fa apopole nai ma tu o tu vale le pase se ai mai se ona sa le lei lava mamalu i o wingo le tau na iai e ui ina e na oni nai se ko ne ale umi na hagi ali mai ai lea fa le tonu o le valele na fia pe ona ta umu mua o se va tele o le fausanga o le Boeing fitu Dreamliner mai o se valele ale company le LATAM Airlines ale malo Chile e fa lau so ona fe malangai i le va o Aukilani male ai o San Diego i Chile o le so se gala u fa nga solo le te minei o lo lango ina malo sia le company va le Chile mai o le atau na i lo le yai o la ton wa le fa le ton fa engineer na fa ina i le fa nga malanga a o i lungo le ea ia mai atonu o se tulanga ta o le mo le silfia o le totele o te ngata e masani na fe malanga i va lele ai o se lipoti salo mia il newspaper o le Wall Street Journal i le vai aso na tenei na ta o mai e fa pea o se fa lave e le i ba fo wina na le uai le ki e fa tonu ai le no fo le pailate le na ma fu ai una se o ia iluma ma afiai ia masini e fa tonu ai le valele po controls la le na po ga ia na palasi fo ilalo le isu o le va ma fu ai le nei fa lave e pe ona afiai le malanga le nei mai Sydney i Aukilani e le tau mateina le totele o te ngata e fia po le atonu lava le sao nei mea ma le ponga i o la le fa lave ai tatu tal si o le amave ona fa i lo mai mo le fia o tatu uma pe taila Elena o le paule o se fa vita uli wa fiai va le la popo nei o fausanga ale Boeing o le tu ai o le Dreamliner ai moi se o isi fo i tu ai o va le fausia mai ele nei lava company va le a America o le vai aso dalwai sa fa ilo mo e fo e pulenga o fe malanga ingo va le a America le FAA Federal Aviation Administration ia le tula i mai ni fa fita uli i masini fo i eve so swani e ave ese ai le aisa mai tino ma apa va le tele nei o Dreamliners o leli pote pe ona fa se lawina LCNN na ta wai le te leo la fai na ono tupu i se va le
pe a fai e whaalenga ina I le loka po le seal o masini nei e ta ua o de-icing systems, ai mai se pe a fai e sao se mea whape I tonu o se afi o ia waalele te tele. Ta ua fo I le lipoti le nei le CNN. O le nei mata upu o lo whaafoi nei tu la fono ma fuafuanga a le FAA mo le saonga le mu o waalele. Mai o lona winga e le o iai se tau nunga o le FAA o se whaafi tau li tūnga e ono tau fiai le whaonga ina pea o lea I tu ainga o waalele o le Dreamliner mo fe malanga inga ia e maise le fe avea ia o pasese. E le ngata I le fausanga le nei Dreamliners ai olo o whenga I fo I le FAA ma se suenga I le mea lena tupu I se waalele o le tu ainga o le Boeing tonu fitu Max I le amatanga o le tausanga le nei I le tonu le United States. O lea fo I whaalave na fiai se waalele o le kompani waalele a Alaska, lea e whapea na le lea ese I se tasi o na whai te toa mō taimi o whaalave whaafosei, le pe o le meta o le emergency exit, I le taimi na whaato atu ua ai le malai waalele I Portland, I Oregon, I le aso 5 o Januari. O le nei whaalave, a tonu sai longa o na wha matauina ai, ma wha popole ina le pasese na malanga I lewa a, ona o le tupo le nei mea, ai whaato a lele ese mai le waalele male malai waalele. Ai pei ona liputi mai, na monuia, ona e le aisi tangata na monua ti ngā ina ai. Mai sa mawhaifoi ona toi tū lau ele ifo le waalele, male saonga le mu, I le malai waalele, na alu ese atu ai. Peita aina ta o mai a tonu e ese se tu langa ono o iai, pe ana whapea whaato a tupu le whaafita hauli, ai ua whaisi lewa o na alu ese mai le waalele, male malai waalele. Ai o whaalawelawe lea e whapea na tupu, ini 9 minute a tarua na tu ua le malai waalele whaalawao ma loi Portland, a o tau ma whai le waalele, e a e ilunga I lona mau lunga e te tau ona lele ai I le vani o nimo. O stasi o whai te toa e whaonga ina mo pāse se uru whawhai I taimi ni whaalawalawe whaafo sei po le emergency exit, leana le lea ese, ea ma whaapeo na pū ai ma avanoa I se vaenga I au tafa o le nei walele ma sao ai I te tonu le ea mai whafo. Sa vave, ona le ai se ea I le tonu le no whanga I ai le pasese, ai o le mea na manui ai, ona e le I mawalunga tele le waalele I le taimi, ma vave ai o na whaietau mwhainga pailate, ina ia toe whaafo I folma I le malai waalele, ea ma tū lau ele ai ma le saonga le mū. O le urua I suenga amata ina ua whaato a umale whaalawe lave, sa whailo mo iai, e whapea, e fōlinga e wha lea whai o ni whao, po o ni nati la poa, na misi mai I le mea lea sabi pi I le whai te toa na le lea ese. O le ali ni mai o lea whaalawe lave, sa whapea ai una polo ina le FAA, le tā fia o le whaonga ina o waalele o le tu ainga o le Boeing fitu Max 9 I te tonu o Amerika. Ma se lau fitus futasi la whai o waalele whapea na fia ai. Te le lavo nei waalele, e whaonga ina e company waalele o le United Airlines, whapea ma le Alaska Airlines I te tonu o le United States. Ma ina ua umani suenga whaapitoa sa whaia iai I waalele umanei, ia ona toe mawai lea o le whaatangana e whea malanga iai, mo le whea ave ino pasese I le whaai unga o le masi ina o Januari. O nei whaalawe o mafu ai ona wha mafa mai e le FAA, ia tu la whono le saonga le mu, mo le company tele le nei le Boeing, ai maise I le fausia ona waalele fau, le tu ainga leo le fitu Max, ona whaafita huli tau le saonga le mu, e pei ona afia tele ai. Whailo mai e le pulisilo le FAA o le li e sofa ia Mike Whitaker, I se lato whailo inga ma le komiti o le fono au whaitu la fono le United States I Washington. O lona tautununga,
e leo a to toa le fatino ino ngā ruenga le kompania le Boeing ai mo se i le fosio ni va lele e le a to toa masaonga le mu le lai le ana mafua ai ona matua va ili LFAA ia vaenga umaya fia le fosia o le tu ainga le nei o le fitu tolu fitu max ale kompania le Boeing o le kompania le nei o le Boeing e pe on silfia o le company au tūle a Amerika e fokusia ia valele o lo whaonga ina nei e le ngata i tono le United States ai o le tele fo i isi o tunu o le laurolangi. O le teimi nei la e pei on silfia o le company valele a le port company tu whaatasi a whalani ma peletania le whaingoa ina o le Airbus o lo o te wā ma le company le nei a le Boeing a Amerika i le maketi o le fausia o va lele la o pasese. Ia ai o le ase i vai foi la fa fo mai nei vai ngol tatu por klame a to i te liu mai ia ona se atu lea mo tala mai ni si vai nga o le lalolangi. Ai usi mai pe ale fa fonga. So o ina tu la o le tatu tala ua whaia nei ni morianga i lumo o le whaamis nonga e le vaenga o le pui inga o le songa o le mu o le malo o le atunu u e whaingoa ina o Latvia e whaasanga i se sui o le parlemene o Europa ma o ia foi o se tangata nuu o Latvia e tanu ai ona ua masalomia o le vai pule o masalomia i lona feso swani i ato foi ma lona tau pule fatasi ma le vaenga o si pai ale malo o Lucia. O le tunu le nei ingo o Latvia e pei ona sila fia el au whaafonga o se tasi nei o tunu u de tele tonu i le tu langi le whaingo ina o le Baltic region i Europa i mātū. O isi tunu u e iai i le vaenga o Europa le Baltic region o Estonia i le tulangi i mātū ma Lithuania i lona i tu i saute ai e tua oi ma Lucia i lona i tu i sasae ai o le tunu oingo o Belarus i lona i tu i saute sasae a o lona i tu langi sifo e tua oi ai ma le tunu o Suetena o Sweden. Ai o le whaapunga ta atele o Masani o na whaamatala inai i a tunu te tele nei e tolu o Baltic countries e mafu mai o na tua oi uma i a tunu nei ma le Sami i a po le vasa ho ile nei e whaingoina o le Baltic Sea i mātū si sifo o le atu Europa. O le tunu le nei o Latvia la vaia e tu sa ma le luas fumal fa afe iwa se lau todus full fa maila fa anta fa po square miles i le tele o na ele ma lona fa tawa fa ai e tasi tesi ma le iwa miliona o le to tele lava o na tangata moni lava o Latvia ai pe tu sa o le kuata o lona fa tawa fa ai e fa pe o tangata e tu punga mai i le atu tele o Lucia. O li poti la mai la autostala la ufasa la ufo i tono Latvia i le nei vai aso na ta u mai ai sa su ina le vai ngo leo no na ale malo Latvia le ta u o le VDD
Ia ngai o inga ale tama ita ai fai pule le nei ngo ia ta chiana al de noka Petrus fu toru to sanga o le soifua a to ai foi mo na so tanga male malo Lucia ina ai vai aso o mo vai tu nei ina ua faalia I se lipoti mani fa asa le longa I de tonu o Lucia fa pe isi vai ngo Europa e fa pe o le nei mafine o se tasi o loonga lue mo le ofisa le puipuinga ale malo Lucia e whaingoina o le Russian Federal Security Service po o le FSB talu mai le tausanga I lua afe ma le wha. Na whairo mai fo I le vaenga mo whaasa le launga le LETA a Latvia o le aso luas fulu o Februari na whaiai le whaaiunga a le vaenga o le puipuinga o le saunga le mua le malo Latvia ina ia whaia le nei sa I li linga whaapitoa I le tamaita I whaipule o loo a fie nei. Ia e le itoe mau mai la se tala po se whaadinga o pito la tamai nei I le vaenga o le puipuinga le malo Latvia le VDT e tusai o le nei mata upu. Ai, sa whaadia mai le matuate e na e le tamaita I whaipule o loo a fie ai o ia tu ua inga uma. Ai o le fai unga le masino Januari sa fai lo mai ai le parlemene o malo Europa. E whapea o lea ua whaia sa lātou suenga e winga I se lipoti e whapea e iai se sui o le parlemene o Europa mai lea tunu ule nei o Latvia ma ta ua ai le suafa o le tamaita ile nei o ta tiana ao le tanoga e whapea o tele tausanga o ngā lue o ia mo le vaenga whaasipai a le malo Lucia Whaari ai e whapea e matua ma whatele I le parlemene o Europa ia le nei mata upu. Whai lo mai fo I su e ngā tu whatasi sa ngā dulu e ai le vaianga su e tu maoti o le autu stala Lucia whai ngoina o le The Insider ma le whalapo tonga whape tonu o Latvia whai ngoina o le Reportica a toa ma vaianga whaasara lau I tonu o Estonia ma nusi pepa I tonu o Suetena le sa lo mi ai ma whaasara lawina I le aso luas fuiwo Januari ia nisi o emaili e whaapenda liki tua mai loa ai ma whaamaungia whesota inga I le vāo ta maita I whaipule le nei ma le sui tau whesota inga o le vaenga o sipai a le malo o Lucia. Sa maita wina ina I tau sanga ua tuana e tunei le mamafa o whaitionga mai le malo Lucia e whaasanga I le atunu le nei o Latvia, ai whaapea I foi ma Estonia, I le mea sa wha upuina e le malo Lucia, o le whailonga tangata o ia malo, I tangata Lucia ia o loo nofo mawai, I te tonu o ia atunu ue rua. O le tamaita I koe pule ia Tatiana Altanoka, o lo ta ua I lona talaanga I lunga o lo benga o visota inga o le parlemene Europa e whaapea, o ia o le Palestine, o le whaalapo tonga o tangata Europa I tau te tala I le ngangana Lucia, le ta ua o le EU, Russian Speakers Alliance, o se whaalapo tonga e whapena whaavaina I le tusanga I lua afe ma le fitu. O le neita mai taina mua I filifidia I le tonu o le parlemene o malo Europa I le tusanga I lua afe ma le wha. Ia, ai tātou tādia a tonu o se teimi le o mao, ona maua mai leo se isi li poti au pito le tamai, e tu sai o morianga ua whaia nei le whaamistonga, whaasanga I lea tamai tai whai pule o le parlemene o le Unio Maro Europa, mai I lea tunu o Latvia e pei ona tā ua. I le United States o Amerika, ua tā ua mai ai se li poti le newspaper lau I loa fo I le nei o le Daily Mail, le matua le fia o le au ainga o le tamaita I whaamasino sa I longa lana tautua I le whaamastonga mao lunga le United States a o soifua e soa wha ia Ruth Bader Ginsburg. E mafua lea le fia o le au ainga o le nei tamaita I o nao se whaai unga e tu ina atu ni whaai longa whaamanatu mo ia ia li I pilionea to o lua o le lalolangi o Elon Musk ma Rupert Murdoch. O le whaalapotonga e whaingoina o le Obermann Foundation na amata mai le tausanga I lua afe lua se fulu ono la tau tu inatu ia whailonga whaapitoa e whaingoina o le Ruth Bader Ginsburg Leadership Award I tangata lautele e amana I airo la tau taumawhai
ini matata ese engaru lue matau tuai ai ole nei tu sanga ole o fa ilo mai ole nei fa ilo nga fa abitoa ole atau au inatu le Overman Foundation ile li fa ya de fangala wilo Sylvester Stallone pa pe ai Michael Milken o stasi lawi lo ile tele wati na ai na te fa tupeina ai fa pe ai mal de mai ta lawi lo ile ati na ai po de si ngola ai mo de mai ta ai o Martha Stewart ai le ngata la ya ila to wia ai o fa pe fo yo na fi ai mo le to lua le pe ona ta o mo mua o Elon Musk ma Rupert Murdoch oni zangata wala si lo fi le lo langi ile tele wala tupe ia ai fa pe ai fo i mo le tele ma le ano ai o ati na ai ma business la o te pulea ma o mia o le tamata ai ya Ruth Bader Ginsburg e pe ona ta ua e lua se fulfitu do sanga o ave mo fa amsino le fa amsino ma o lunga le United States mai o stasi sai longa lona langa ina o swinga mo le anga i luma o tanga te uma e o wala ia na fai unga fai mama ta upu sa i fina wina i te tonu fa la po tonga ma vaenga ese sa o foina tu ia ilona to mai mo na ngava a to mo na taimi enga lue ai a o soi fua fa dia mai lai la na fa na uma lona ai nga o le filifilinga o faia le Overman Foundation e tu inatu alo ia inisi ia le whailonga e mana tu ailo la tauti na o se tūlanga e fōringa le ia mai manatu i la tau wa whainai le ngō le o se o la tau tu a pei tai la tau te le i ta ua whaapito ai ia i ngō le o bilionea ia pei ona ta ua o Elon Musk ma Rupert Murdoch e manatu le whanau mal ai ngō le nei tamai tai Ruth Bader Ginsburg e le o tangata uma ia ua whailo mai o le a whae iai le whailonga tau a loa le nei e whaamana tuai lo la tautina e whetau i mata la whengai o na alo iai i lea whailonga e tu so le tūlanga moni sa iai ia lana au nanga a o soi fua o manatu ai le au aingo le nei tina ua whaisi se e mamau ese mai o le Overman Foundation ma le anganga moni na whaavai na ai le nei whailonga po le award e mana tu ai le nei tamata i o Ruth Bader Ginsburg. Ona uia o se tangata sa tau mwhai malosi, manau ina ia mau o whaatau ina le amir tonu, mai o se tangata sa teli tonu, e da tau o na tutusa malaunga te sia tangata uma, i whaamanuianga maawa noa, o loo whaatulanga ina mai, i le whaavai o le malo tele o Amerika. Sa i longa fo ile nei tina i le langolonga ina malona fina wina i le ngata o le aia tau o tina mo ta mātai ai whaapea i fo i maisi tangata uma. Ia peita i la o se whaali ngalo ia mai le Overman Foundation na o la tau whailo mai ai e le aisa la tau tari alo ia tu ina mai ini whai tionga e whaasanga i le la tau whiwhili nga whai po ai tangata e whae e atu i ai le whailonga po o le award e whaamanatu ai le nei tina o Ruth Bader Ginsburg. Sa whaamawhaina mai le Overman Foundation o tangata uma o filifilia e whae iai le nei award i le nei tausanga o di tangata ua lau i loa fo i matata ma vaenga o loo tautua ma ngā rue ai e le ngata i le tono o Amerika ia ai whape fo i male lalolangi a toa. Ia ai usi mai tea le whaafonga. Pea ona tu inatu ele malo tele o Peretania ia ni fe soani mo le malo tele o Saina e fai tau fia piliona ta lai le tusanga e ui ina tula i mai i le teiminei ni fe inga i le vaha o lone tona ma Beijing e tu sai o le whaamanino ina o le whaonga ina o ia se leni sa whairo mai e whapea o le tusanga na te nei lua fe luas futolu
e valu tesi ma le 2 miliona pauni na fa'alu e le malo Peretania tele i ana pol kalame fiso soani mo saina e ofi ai le taua pa noa fa askolsipi mo tangata saina e a ongai ia onga maulunga ma Universite o Peretania ato ai ma pol kalame o le hatina ina o le vao matua i tonu saina e ta ila sa fa ilo mai le komisia le malo Peretania mo a afianga o fiso soani o le nei foi numela e ono pa uifo i le fitu tesi mo le tasi miliona pauni i le tausanga o lumanai lua afe luas fulima. Whadia fa pe o le tausanga i lua afe luas futasi sa fufu ina ai le mtanga renga le vai fafo le malo Peretania e wha ititia le iwas fulima vasene o ana pol kalame fiso swani i le tonu o saina. Ai vei tai la sa fa mawhaina mai e le ICAI a tonu o le atu mawai pēr i la whainga o lo iai le teimi nei ia fiso swani e Peretania mo saina. Taruai, ona o lo tu mau pēr o na anga maa le malo saina mo pol kalame fiso swani e Peretania tele mo tunu i fafo mai se o tunu tawati nae. O le pol kalame fiso swani le nei e Peretania wha ingoina o le Official Development Assistance ia po o le ODA. O lo ia fo ia tunga lunga o le malo Peretania tele i le tulanga le manino e pei ona iai le pulenga ma le whaafoina o le nei fiso swani mo le atunu o saina. Whaalia mai e whapea o le tusanga i luafe luas furunua na whaaluina ai ia se tupe e tusa ua whaaluina le awha inga mo le pulea ma le whaafoina o ia fiso swani po le vaenga le tau o le administration whaatusa i le vaenga tupe sa whaongaina mo fiso swani e pei ona ma sani ai. Ia ona se ema iei leo le tātou tala mai te watu le tātou teimi o le o toi mao i le itulangi o Asia stasi fo i tulangi au pito tele ia manoa noa ai le mauwevesi ma le mau whaavita uli e masani on tātou whaalongo pe iai i le taimi. Nā pāsia il vai aso le nei ua whai uiu e le fono whai tula fono Hong Kong ia ni tula fono fou mo le puipuinga o le saunga le mu whapea sauna ia ma whaatunguina malosi mai e le taita inga o le malo tele saina e Beijing. Whailo mai ai se li pote le Reuters atoa maisi au nanga tau viso ta inga wha ale malo. O tula fono fou nei Hong Kong e mauti noa le tele ai o la whaina o le sao le tonga o tangata e whaiaini ngā yo inga te e whaasanga i le pūlenga o Hong Kong e ona tai wha whai o malo. O se sao le tonga o whaitau fia se funu tau sanga o maua i tangata i Hong Kong a o i lalo o le painga ma le pūlenga le malo Peretania tele. Ta o mai fo i le langona o tangata te e ia saina. O tula fono nei ua whaingoina o le Article 23 laws ua mauti noa le te leo na afianga i le sao le tonga le ana fola ma polo misi le malo saina mo le pūlenga o le aile nei o Hong Kong. O urua i tau mwhainga le tausanga i wafe ma le tolu e pasia ai tu aingo tula fono nei le tonu o Hong Kong sa ilonga na alia ni maiai ni vevesi ma ni solo te e tangata i le tonu o Hong Kong. O nei vevesi sa tele ina wha ma mai ai mai o la tu finga ia nisi o suisi ni o le pūlenga o Hong Kong ma muli ane ai musu ona tai e toi la ngāre nei mata upu i le tele o tausanga muli ane ai ona o le popole i le toe tula i mai ai o ni vevesi ma tau tia whapea ina ua mua i whaia ia lea tau mo whainga. Pei taila o se tula fono tau i le puipuinga sa wha maalo si ona pasia le malo saina mo Hong Kong i le tausanga i luafe luasfulu o i nā lana muta i loa ma vave ona le toe alia ni maini solo te i mga ala o le ai o Hong Kong. O Hong Kong e pei ona sila fia le o tele sa tele tausanga o avea ma o ngā tutonunga le mu o mea tau tupe i le tonu o Asia. Sa iai le tautununga o le to tele ia ona po o Hong Kong o le whaita to alea mo awanoa le uma wha apis nisi ma mea tau fe whaataua inga i le tonu o le lau tele o Saina. Mai o se ai sa tuto tasi lana wha amsnonga
sa whaalango te le iai le malosi o lona ta mau ainga. Mai o se ai foi sa tele le sa o tonga na maua o na tangata sa le mawhaatu sa lia iai le tele o isi no uma ai o saina a toa. Peita iane pe o msila fie lo maro lau whaafonga o nai tau sanga ia ua tua na e tunei watangi ai le se atu o Hong Kong e muri tui I whaatanunga male mana o le malo tele o saina e awala le pasi ai o tu la fono fau e au fi ai le tu la fono le o le article 23 le o lo au tu I le tau fi ai o vaenga ua whaamataleina whapea o a fianga male a ia mai whafo I mata upu patino ia Hong Kong a to ai male tau fi ai o le ngau I o whaamatalaga whaalilo a le malo o le manatu o lātou e te male fie le nei tūlanga na o lātou wha I lo mai ai whapea o le pasi ai o ia tū la fono fau mo Hong Kong e mautinoa o le atau fi ai le to e tū le mai o so o se whaitionga e whaasanga I le malo saina a ele ngate I na o le avele malasanga e laumati ai le whaafoina o business I whaale malo I te tono Hong Kong o whaasolo ina mau maali e se atu ai le saolatonga na mafu ai o na vea Hong Kong ma ai e o ngā tonu I ai fe whaataua inga ma business I whaale malo I lea vaenga o le kontinente tele o Asia. Ia tasi I whaatai mo lava noa o na umai tau atu I le tataimi o manatu ai ia o le a whaapau mai I le nei whaapoponga o le lalolangi o aso nei ia toi maua foi e se whaapoponga I se teimi o mua whaastai tele mo lo mātou awa noa. Ia, mo le tufuila ngā whaatai tele lau fionga lau wano mo le tāpinei no le tātou poklame no leiva yaso ia mātou whaamni atu foi ia fofanga le a ngai atu ai le leiva yaso ia misi foi le whaiunga ia male ngai atu le sāpati o lo manai ia e manuia lava lea fiafi tātou whero I pēr ia I le tātou poklame masani ai. Ia malo whaatai tasi whaatai hoi so sari mai le tātou whaasau longa I le nei fiafi ia whapena I o no whai tāu sia ia manuia tele ia tāpua inga siu tātou tino e mai se ia o lealo tu fo il fai ngolo vai aso le saro palema o luma nei ia ma tātou a ngai tua I le nā vai aso ia mo aso malo lo le so moliu o le tātou li whaola ai mātou wha so I fuatu I le nei vai ngolo le aso wha so I fuia. Ia, sai fuia la wano whaftai.
Te noa noa tia I se fala fala Ta whea I le moana Au e ta whea I tō ngā Ua tutupu ai whanau ai O lana masanga o whala maturi O whala fo'ina Tingi lau e te moe ai Te noa noa tia I se whala whala Ta whea I le moana Au e ta whea I tō ngā Ua tutupu ai whanau ai O lana masanga o whala maturi O whala fo'ina Tingi lau e te moe ai Teile o le papa se ina solo mai Sululo I e whai lau ula Sululo ti whai lo pale pua Tau si te wha a Sāmoa Au alawa ne I wha angaloina Ne I malo mai tu wha a Europa Teile o le papa se ina solo mai Sululo I e whai lau ula Sululo ti whai lo pale pua Tau si teu wha a Sāmoa Au alawa ne I wha angaloina Ne I malo mai tu wha a Europa Tolo I vai luanga Le la le pito I tai Alo whaanga o sia upele Olo o mai vane ai Whasabili le whale mai Pe mai mo I se tala vai Auro e manai O le lupe mai manue O oe ona use rosa Tau mai tumu e Oe o le wha maoni O le moe moe o no taofi O la ume o whai tupe Goodbye pia la upele Te noa noa tia I se whala whala Ta whea I le moana Au e ta whea I tō ngā Ua tutupu ai whanau ai O lana masanga o whala maturi O whala fo'ina Tingi lau e te moe ai O whala fo'ina Tingi lau e te moe ai
O whaafiafianga, ni vaenga o le aso, ai meisi whai o nea fiafi, na waiva minute o te ai nei le tūlai tolu, le tautua le si whonga lau mua, le tasi ono te sima le tasi whamo, ia whapea whai lana aunanga i lunga o tātou pinga te whailangi o le Facebook, o le YouTube, ia meisi o le app, le Sāmoa Capital Radio app, toi whaatalofa ma toi whaafelo i atu, ia o le alava le vaenga o le tautua le si whonga lau mua, e whaanga mai le taimi, ia e whaatalofa atu, ia i le pa ia mane maro le tātou o tinu, i tonu ainga, ia e mai se foi tono ngā luenga, o lunga foi le awara le pise o le taimi o le o te ale tolu. O le o ma tele na manava ngā luenga le to tele. Ia e mai se foi o le ua manava foi ma o le foi ua tu ua o ngā nei whanau le tolu. Ia e manatu ua pisi foi la le awala, so se manga ala lava o lo ieise a onga. E mauti noa le taimi nei, ua matua pisi a. A le wha manatu ma sani lava ia le tātou tautua, i taimi wha pe nei, wha mua le tātou saonga le mu, a o anga ia tu foi le pisi, ia i lunga la wala e mai se ona ua tope mai fo inisi ona i matua e piki na ia la fa si la fa nau le onga nei taimi ia tautua na pele saunga le mu e fa mo pele saunga le mu lunga la wala o fo le nati ia e ave mai nga e ya fa ina i lo sa ia a e anga i mai e piki se fa nau ina o mana vai fo inga nga luenga ma lo nga lue ia ila tau le o mana nga luenga nei taimi ia e fa ma lo atu ia le tautua nei ia ele ngata o le nei aso ai mai se foi o le nei vai aso le o fai uina mana manuia ngā luenga ia o le alale isi me fai ele anga ilo e piki nei whanau a onga ia maanga ia to ilo le fale ia mafuta ma fia mana i whanau mana i matua wai u mana manuia onga mga luenga foi o le nei aso e mo ila tau le wa anga i foi wa foi ia le sifi o le fiafi le amata le toru ia ma lor fa ma losi on sai ma lava foi ngā luenga le fiafi na nei po le pona nei yo na nga i foi le ainga ia e ta pena foi po a foi fo fuanga fa ungol va yaso ia to fa malo atu nei taimi malo lava le on sai malo foi nga lue ia e taimi ia va ia o le pisi o le awala le tato saunga le mua tau na fa mua ia fa ta lo fa to ila nei taimi ia i pa ia mo le malo tato tunu ia ai o ila tau mafuta mo nei taimi ia inisi foi so se vaenga lo langi ia le sunga ia Ioane ifo le mafuta mai California i Amerika ia masalo vaenga le po wanga ia tu le fiafi ia po pongi sa fo ila to ia tailo iai mai ia va be fo ile sunga talivui le sa ta fa le so ato le ngaluenga le wa masalo ai wa mana nga luenga ia tali fa sa o loiling fale io mafuta le ma tina ma fa nau fa talo fa fo tlenga le vao to le mafuta mai ia i Melbourne Australia ma lo lava le sa inga luenga fo i ma la uma wai na fo i tinu o lo to wa mo wai fa talo fo ile fionga ia leu tau ngalori le suafa le famausili fionga famausili si anava ia malo lava nga lue ia lo fionga mai se fo le to tele tato tu o lo mafuta mo nei taimi o le tato proklami mal tau tu o se fonga la moa ia na o mai ato fo mal proklami o le lalangi so nei pe on fa fonga yai ta peneina le fionga e la wano ati lawa ia taua tele ia proklami nei ia tau tito e lo ai me o tupu maisi vaenga lo langi ia pe foi la ona ia tu no le ona taltano atu le tato proklame na o le langi o so nei ia le la tato i musika o le fiafi ia o anga ia toi foi ia le to tele ia inga nei taimi ia mai se foi nei fanau ia ile mai ai foi o la to wa onga le nei aso ma lor fa ma losi tamaiti ma lo la to anga ia onga le leiti o to esel to anga ia onga ia eta lofa ina yo matua se fu tolo minuto te nei le tula to se fonga la mua fa fianga le nei vaenga o le auli e fa no fu file mu ai le nei auli ia i pese nga foi ia pe o le o se mai ia la vai pese ale la sei ia fa fia tu mo o le taimi
E moni lele ia o pole pese tu mai lunga siva ia e whaonga tātou musika na tātu. Ia whape tātu tātou musika la na o lo na fo le tau turi moe ma e ta angulu lunga na fo. Ia e le si tu lei ma na ia le tu nei lunga fa sa fa mano tino i tātou pese ia lo tu inatu. Ia le si me o ia pe fa pe o nai ta pu ai fo i fale ana e fai fo i nga luenga ma fo ma le kuka ia a me se fo i le fa taringa nei fa na ia mai la tau ma na nga luenga le yaso ia ma lo ta pu ai nei ma tu i tono ainga ma lo fai le faiva yo le wai mo mo fo nga luenga le tele na tu na to titi fo i tau nu nei fa na sa fa ngai nga luenga le yaso ia na to ma futa fo i le mai se ai ia o halo ia matama fa na sa fa ngai ia onga fo i le yaso ma lo fa ma lo si tamaiti ia a fa pe na te fa longo mai tama ma le tene tono le tavale na wa umana piki o e seuta mama seutina ametele fa tai na yo matua ia mo le momoringa o le ne va yaso ia ile a onga ma to piki ia nala wa i le manu fo ina fo to piki o to ia ile le fo yaso muri o onga o le ne va yaso ia fa ye te mam fa te le lava mole mole piki na matou ia mole molino matou neve yaso ia tala no ala ia tono ta vale ia fesili fo ia mai na onga tamaiti ia fa pe fo fa na i matua ia mai na ia mai ta fa onga te mamam vai ma na yo mo me to inga tala no anga tono ta vale ina o mai ai fo inga wenga ma onga ia ana fa na fesili fa na matua pe ia mai yaso fesili fo i matua ia i whanau pēa mai a ongo neva yaso. Ia ae mafuta mai pēa, i le tau tua nei si whonga lau mua. Ia ole i tulai whā, po le toi kuata le tulai whā. Ona au inatu leo tātou telefou matala mai Sāmoa, ole i tulai whā. Ia ole pokalame ole a pe foe whātini, se i pa ele i tulai lima, i le a fiafia nā nei. Ia po le a fiafi nei, ona mai a lea ole tātou tau tua ole nei fo yaso, ma nei fo i yaso. O talofa atu le, tamita ia sina leo masi ona atua a. Ia le mafuta mai tai Wellingtone. Le ulua se fulfa minuti o te enei le tu la tolu o le si fonga la mua ya tatou o ai fa fia fianga ta ua foi a fa pe wa o tatou pukala me o le la lo lang yo so nei le sa to fa fonga me le fionga la wano inisi o tunu ya ese mai lai le tunu na te au mau ma no foi e inisi tunu ma mau atu tele ma atunu o lo e au ma wai wa e o yai a por an fo le mafu anga na le ona e o ye ia o vatu tatu fa fsili ona tatu pukala melena vatu ne le fionga la wano ia lenta o inisi o tu no o la langi saina Latvia ia o mai i le atu Mariana o le telo isi atu nu ese mai lai le atu nu na te au mawai ia mana i fa lo mai sa community no Facebook a isi atu nu fo le fa ese Sāmoa i te wefa pe oi wo Sāmoa ne ese Sāmoa ese New Zealand Australia ese mai la ya Sāmoa Amerika Sāmoa New Zealand Australia ma tunu o Pasifika ia ma Amerika ma Hawaii e ini sia tunu i fafo atu nu una e lo e au mawai sa e o ye le afo ma fo anga na le ona e o e pa afo isa u va ai ya fia tani mai ma na ya ale ai ya au si mai pela fa fonga i musika se filoi ia leo la atu inatu wa foi la fa fonga ma lo fo nga lu ta wa tai nga lu fo ne vas o ata na tu te mai mo mai ai tanga polo ia ole a onga ta polo na o lalo fa malunga le Samoa Capital Radio ia a o lo lalo le Wellington Samoa Golf Academy ia o halo na mata ma fa nau ni Wellington ia o lo tono por kalamelea ia ole a onga ta polo ia ale Wellington Samoa Golf Academy ia met na tu sila ne ia nei fa no na ta wa ola tu ta va mana ia e se mana ia le lango ia ma tua ia na tu sila mai nei ma tua ma nei fa no ia na ia ola tu ta tu te le lo ia po ta miti nei tu sila mai ia le lo po isi polo fesa ia le la a ilum ni tau sanga iluma ia ono to fa fo le ia po le tu te mai mo mai stanga ta la siampini ia ta longo kof fa tu fo ya taua ma fialu ala si walo ya ave ya ole tanga polo ya luas fulano minuto te ine tu la tolu le si fonga la mo Wellington e fa fianga so floi fa talo fa tu ya pasco gap malo pasco presiel sole ma na ya tele volta malo pasco presiel ya ma na ya
Ia, sa, ia, e se mani ia pe ia a fa so me pa pena o se mele le. Malo, o la malo Pasco Precial. Ia. Mo luas por 20 minutos cha ine tu la te si fonga la mo fa fia nga si filoi a fia tari men cha to fisirin na. Ia, po inisiatu no la langi mai o ye ese mai na tu una cha uma wai. Ia, a fia vidi mai fo i tono lima do fa tasi. Ia tātou tal noa, ia ma tātou musika, ma whaafianga, le la whaatela tu a tātou musika, a wai manatu, ia na ua le la wafo i to tele i whiau mga aluenga, o mana o mia lava ni musika o nei auli. Le whaafianga mresunga ia petiki, tolu wao, tolu po. Fianga mana se fong mana sunga ya petiki mana pese e torupo toruao ya o ya yona mana moleia ya sawa ilo malesi fa upuna itu pese na le vavel ta fola ya e mo tatu ava ya o fatu tunga fo ya alo pese la wilo tatu what no ya tu ina tu le taimi ya wala fo ilo fa fong mala mai mo mai
a o whenga i fo i le to tele, ia i le nei tai milunga la wala, i le pisi o la wala. Ai o whaalonga tuloa, ia o atu sailini i to bos sailini a tawane whale mai, bos sailini leo le atua la tuanga i ngā utatu i a mātou i porirua. Ia tarusia o se, le stangata fo i ua wha fita auli fo i le nei auli, ia i lunga le awala le pisi ai fo i o aonga, le maanawa i fo i o ngā luenga, ia a le tātou wa tunu. Leo sa wale atu tātou taimi to e luas fulwana minuta tāre i tu lai wha, pokalame o le apufoi whaatini pe a tāre wha, a o le nei taimi, ia, e to e whaataro whaatu le nei taimi, ia o ai fo i o la sauni fo i malanga, ia e whai aso, o le vea sanil palema, ia le vea sa fau, ia on whaamnatu fo i lea, ia le whaiunga le vea sa fau, ia o le maniuti ngā o le tātou wali whaolo Jesu Keriso, ia o e manatu fo i le ato a tele fo i le tātou wa tinu, ia o le afe malanga ia i le vea sa fau, ia wa fo i ia whai aso maliu i a inga, ia iso o se e fo inisi la malanga i Sāmoa e whai aso maliu wai, ia e ai mese la tau fo i le sa alu le tausanga a toa whai ngā luenga, ia le ala ua lewa tongi lono pasese e whai aso maliu ia i Sāmoa i si o na inga, ia o me lea whapea nei tā pena ni whai ngā malanga, ia manuia whai ngā malanga o le a, ia o nisi fo i le la au le vea aso nei, whapea o le tā pena lau malanga ni whai ngol vai aso, whamuni atu tātou poklame, ia manuia lava whai ngā malanga o le a whenga i mautou, ia e whai aso maliu nei a inga i Sāmoa. Ia o lea ua to e luas fulu fitu minuti o na tā lea o le itu la wha, le si ufonga la mue Wellington manatu, ia o lo so longa manuia wheo a inga fo i lunga le awala, ia e maise la fo i le waweta avale, ia waweta avale o lo o wheo a ili teimi nei, ia le ima lo lo, ia le ima nava, ia manatua, ia o le saonga le mu lunga le awala, na o na wha manatu atu pea matu utu i atu, ia matu atu i au tafa, fo i lele atu oe, sawa te lele la le ta avale, ia mise vaenga leo le upa, korea, o le taxi, ia mise fo i pasi maloli ma, ta avale afi umala vai lunga le awala, ia wha mua pea le tātou saonga le mu, ia mafuta mai wha fianga le ori si fonga lau mua, ia le la atu ina atu, ia ua fo i lau wha fonga malau mai mo mai, ia i le tātou o nanga fo i o le nea fiafi.
le sifa asala a Samoa Sawia se io pese a Samoa Le a o ai uli la sifa Samoa Tala watu faltua polisi sua mafuta mai sini Australia ni vai ngole afiafi to is 45 minutes tale to life Malaya sa ilisanga
sa whaafua. La e pa e la e te ufuai. Loi matai wa malingi mai. E ta whenga le sa ta whai. Le aso te le ese le teine wa e uki ai. Le aso te le ese le teine wa e uki ai. Le aso te le ese le teine wa e uki ai. E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mo le nei vaenga o le awa uli. E silia ma le whasala wafe tangata na awea la tau whaamatalanga ma whaamaumaunga i se oso whainga po o le cyber attack i lungo masini wha teknolosi a le Media Works. Pe ona li potiele le tio New Zealand le tai awa na leila. Na ngā oi whaasolitu la whono whaamaumaunga o tangata e o atu la vaitua atu o le lua a fesfuluono le mamao. Na whaeloa le Media Works, na ngā oia whaamaumaunga o tangata mai i tauwanga na whaia i lunga o a lātou upenga o feso o tainga. O whaamatalanga ma whaamaumaunga e au fia i ngoa aso whanau tuatusi o e-maili, numero telefoni, videos, ma isi tūlanga na ngā oia. Sa lafo le kamupani se e-maili e whaeilo ai i tangata na awhia. Sa saunoa le so upo le kamupani, ua toi loiloina na whainga wha teknolosi ma whaamalosia puipuinga o le whaongango masini ma upenga o feso o tainga. Sa whaato ese le pulesili i a Wendy Palmer o na watunga lunga ma le whaalawelawe na tupu ma ualongo ina fo i le komisina mo le puipuinga ma leo leo ina ia whaia ai suesuenga. I se suesuenga le University o Lonetona, sa suesuenga i DNA mai le tolu afe 5 sa lau o tangata ulaula, ma whaamauni ai le tutusa o awhianga e mawai le tangata e tangofia le vape, ma le tangata ulaula tapaa, na maua ma whaamaunia i a suesuenga, suinga ma feso o tainga, o le ulaula, ma le ngase o le kānisa, na taa ua e le so upu o le soifua maloloina a le Labour Asia Vero, sa o ngā le vape i le tau whaaititi o le ulaula tapaa i totono New Zealand. Aiwi i lea e mo o mia o na tātou whaia nisi mea e tau whia i le vape mo o tupulanga. O le fua whaatatau o vape aso o mai New Zealand na si itia le 5 tau sanga taluai mai le 2% i le 2.5 ma le 2.5. I le 27% i le 2.2 ma le 2.3 e tusai masu e suenga a le soifua maloloina. Sa whaatonuina il matanga luenga wa onga whaia onga matamaitia onga AI mana onga whaapitoa i sea onga i aukilani. Ina ia o ese vave mai i whalea onga, talu le 5 maasina na longoina i le matanga luenga wa onga, i le saonga le mua potua onga mo le soifua malolo ina o whana wa onga, ona o le lenga po o le mold, o le VA Inclusive Center a lea onga papatoetoe i saute. Ea o onga i tamaiti AI mana onga whaapitoa, e peo i la toe wha onga aina wheelchairs, e le mawhaina tau tatala, ma le tele olo i tau e whea ngai mawhanau. Aia au kusonu a whelua lua, sa tatau wai ona suise no fua ngai whaia i a onga, ina ua wha maonia tūlanga la matia i le soifua malolo ina, mai i le lenga, ma le malulu o potu a onga, ua whaato ese le matanga luenga wa onga, ona o le tu wai ona whai o se fuafuanga i lea vaenga, o se whalea onga fo ua wha moe moe e mai a fausia ina i le lua a whelua 5. O le aamataona tutongi e tangata o loono nofo mau i Masetone, le whaongaanga o le suawai, e whaonga i mita mai le asomo moi ulai o le tausanga fōu. O le afuafuanga na whaailoa i le fono o le pulenga anu whaitou maaloa Masetone, i ana fuafuanga alua lumamao. E tu saima li po telefono e winga i mata upu au tu mo fuafuanga alua lumamao po o le long term plan
O le awhai ai se whainga whaavai e totongi ai mita mo le sua vai i le tausanga mua o fuafuanga lua luma mao o le luafe lua wha i le luafe tolu wha. Leo le awha atino i le o ngā tutonu o le luafe lua lima. I le taimi mua i le ai se fuafuanga e whai ai ni totongi mo le sua vai. E whaonga ai mita, aina whaonga ai whesosoania i le whaititia o le whaonga ai no le sua vai. Whailo ai paipolo o liki, ma mawai whamatalanga sili e winga i le whaonga anga o le sua vai. E fuai whaai unga ai si tu malo o le whapipi no mita, e mawhai ai ona whaititia le tusa ma le tolo se fulupasene o sua vai liki, ma whaititia le mo mia o le sua vai i le lua se fulupasene. Ua toiwala au le embi ilana au whaingaluenga, ina ia talosanga atu i la tau e fia vaea, pe o isi matanga luenga le malo, sa tau mawhai au sia le sini lava lea e tasi, ua mai au natalia talosanga se lau se fulutasi, na whaau atu mua wanoa whaingaluenga e whaamuta, ma ole aso tolo se fulutasi o mati, ole atu ua i le ngaluenga. I se imeri le au whaingaluenga i la sotofi, na ta ua i le pulisili o le MB Carolyn Tremaine, o loo whalau te leina le ofo i matanga luenga e le ia o fia mua i le whaanga solonga, na ta ua Tremaine i le imeli, na ia awa i se whanutanga i le tae au le asotofi ma le au whaingaluenga mai le LSE, PRM, whaungofale puna oa mamakiti, ka noa, ma le te waka potahitanga, ma whapea o loo foina wanoa i e talosanga mai e vaea, i le tele o wanoa whaingaluenga ma matawhaioi, i matanga luenga ese. O se tangata whaingaluenga i le MPL i mana o whaai loalo na suafa, na moli mau mai i le leitio New Zealand e tu sama le iwa se lau tangata, sa ia i le fono i le aso ana nafi. Ua tau fia leo se tangata i le mai ai o ni whainga tau whaamatau, a wala atu se telefoni, na mafua na loka le whale mai tele i tauranga mo le 5 i tū la i le aso ana nafi. Sa loka le whale mai mo le puipuinga, ina ua o atu se wala au tau whaamatau, sa iai leo whaa upenga ina i whaitutoa taitasi, e tau fia tangata siasi atu i le whale mai, peitai, na tatala pia le matanga ruenga o whaalawe whafua se i le taimi a atoa, ma sa mawhaiona awai atu tangata ngasenga se eva aia fo mai i taimi atofaina mo alato appointments. Petu sole toi lua se furuminu te le 5 le afiafi, na tau fia ia leo lo masalomia, ma ua tau fia foi, mo sa ili ilinga. O loo whaia sa ili ilinga leo i se ali i aveloli, o loo tuua iana ia pueina se teine a onga i au kilani, hao sa vali atu i le whale le asolua, na ta ua leo o lea whaalawe na tupu i tawhatafa o le ala tele i le itu i saute o titirangi, la taane i le whetaula i ngā ala mai le awala i tino pai. I le te ala i titi o le whae le afiafi, o se ali i aveloli, nau uhina le 5 o le teine i titi a onga, pei ona whaalia le leo sa tini i a Ben Burgeon, na mawhai le teine i titi ona tatala e se mailo na 5, mata mo e le whale e tu samali poti. O loo sa ilia leo ni whamatalanga ma tau le loli, sa whamatalaina e lanu pae, ma lo o iaini tusinga i le pito. O whamatalanga i le ali e tu samale 5 sfulutau sanga, ma o se pālangi. Moso o se tasina wa aia le loli i titirangi, New Lynn, po Green Bay le asolua, ia vilina leo i le tasi o 5, ma whaailoa le mata upuno mera 2 o tolu tasiva, 5 o novalu. I se whasara launga mai le Green Bay High School, na ta uai o se teine titi a onga mai le lato wa onga lea na tula i mai ai lea whaalawe, o lo lapata ia mātua ia tautua na alo mawhana wa onga, o na ua amatau na toia lia ai mai ia whainga, o le ave whaamalosi o tamaiti ta avale. O le whaalawe o le telefoni whea ai i le ave loli, ma le tusa ma le se fulutolu i tū la o whea lua i le loli, na mafuai o na taia i se nofo awhila uta i Northland, i le lua lua, i se li poti mulmuli na tuina mai ana nafi, na ta ua i le komisi mo su inga o whaalawe whafua sei, e tau whai se umale ave loli ma le na ave ina le nofo awhi, le ana tula i mai ai se whaalawe i le awala kolosi i whangarei, i le masina o te se malua lua, whaalia i li poti, i toi lava a whaatoluina le sawa o le nofo awhi, a o lata atu i le kolosi, e ui ina na o le 5 kilomita i le itu la le sawa whaatapulaa, mo nofo awhi i kolosi, e tusa ma le se 4 kilomita i le itu la le sawa o le nofo awhi, a o lata atu i le kolosi, na mawafo e le ausu e le vai tele o le ali i aveloli, i le mai ai o le se 13 itu la o whaingaluenga, e au noa ma se malo longa, ma satala noa i le telefoni.
Talafou ia mai le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le aso. Aso whareile manuia lo tātua tino o tu singa ngā leia le tua wa tātua au lia ele whaai unga le vai aso. Ai o talafou mai Sāmoa se whonga le mua o se mai ele whaafonga. Wa whaamaunia mai ele so open tanga ringa le kāpeneta ilan whontanga i le vai aso nei. Le toi tō fia ele le kāpeneta ilan whontanga le fionga ia muleanga tele masoe mā ke lita tu funga ma te wheo. E wha wau pēr luna tō whinga mō le isi fo i tolu tau sanga. O se officer sili mō le wha la poptongo tau i mō wha lan wha fo se le ACC. O le tina ia muliang tele wa limas malvalu tau sanga le soifua. Ma wasili atu ma le lua se fulu tau sanga o tau tua i pē le wha la poptongo le nei o tau i mō wha lan wha fo se. Ai o le tolu ele nei o no fo inga tu sa le waiva tau sanga. Talu o na pale mai lea tō whinga o se officer sili mō lea whaana puptong tuma o tel ma lo. O muliang tele e mai a fia angoa le sama samalai ulu. O lo ia u mia ia whaai longa tawa lo le Bachelor of Business in Accounting mai i le Universitea La Trobe Australia ma lona whaai longa Masters of Professional Accounting mai le Universitea Queensland Australia lava. Mai wa whaau popo atuai Malaysi tolu lea wa toe whaau wau. I le tolu tau sanga le nofo inga na iai mō mua, mai o le ase furma le luai tau sanga o tau tuai o se officer sidi o le pulenga. O le ua tali mai le fionga le minista o ta alonga le atunuu, le fionga lau matia manu Rinko Purcell. O le ua tali ai na nei le tu inatu o ni tau i tau se leni, e tali masine iai le tau mawhainga alo mawhanau sa masi i atu i ta alonga le Pasifika, ma maua mai e ni pini oro siliva ma le apa me mea, e pe foi o na wha mawina, o se teimi mua le wa o atu ai pini a Sāmoa i se maua lunga wha apea, e o lava i ta alonga Pasifika e lua i a sawhia mai i Sāmoa. Whai loe le fionga le minista, o le vaenga a le Gambling Authority, o i lantou i e ngafa ma le wha atu peina, o tau i tau se le ne tu i nātu i le auta a alo e pe o na i whaai noa. Peitai, e le i whaai roa mai le au whai o se le nio la atufu whātu ia i lantou na maupine, e le pine oro pine siliva ma le pine apa me mea. Pe o le sila fio le tau sangan te nei, na mai ai ta alonga i o le Pasifika, au lefa toa e se tō whai le te mile nei, e tu i nātu ni tau i tau se leni, mo le au ta a alo le atu no. O le to o lia le polo keti a le tu malo whaasale le anga numero 5, taluai ni whaafita o le whaaloto i whale, e le no whanga lea na whausia ai le official fono whaavae. Ai meise o ai e ingai pia na whaai loe le minista o le poloketi, le fionga mulipola na Rosa Ale Mōni o, e le tanu wha o popo leanga i lungo le sami o whausia ai le ofisa, na poloka e nisio le ai ngai ana le whanua. Pei tai na whaai loe le fionga mulipola, e le mawhai o na avea ia whaafita o li matulanga e umi ai o na toso ma to alia sem poloketi, wa te tau o na o atu le manuia ia fio anga ma le tu malo. Ma o le mafu anga fo ile na manato e le tu malo. E te tau lo na whaase ese le fionga le whaipule ma le taitai o le fono le komiti whaavaya le tu malo. Ai sa iri awala i se tūlanga i mawhai o na wha awau le poloketi, wa leva o na tali. Pei tai na te ena le fionga le whaipule ia pe stawa i fōu. O se whainga o le tala whia ngai o na ua tausalo mua le lātou komiti, o na o lātou toi sori whainga whaavai wa umana whaata atia. Mai o le tanu fo e pe o na whaai loe le fionga le tamai tai minista, e te tau na whetutu nai, o na ele o tala whia ngai lama pāle ni manisi o fono whaavai, o le fo ina tanu lungo le sami, ma fausi aia lātou fo i ofisa whaavai, ai o le ofisa fo i lo lātou fono whaavai le ua mae a ato o na fausia, e le i mawhai o na whaamae e ina le lua se la wafe mō mōna tu i nātou, na ia tā pāe se no ngā tupe mai le tupe, ai o lo ia tong ina, ina ia wha umai le ngā ruenga pe o na iai le temi nei.
O le whanua fo'i ma le mata opo nā lai o na to alia mo se teimi umil poloke te le tumano. Ua mahe a ato aton to e soalo pule, ma ua to e solonga le lei mea uma. Ae pe a whai e usta i le polo inga le watu inatu po le whai unga le komiti whaafoe, ma le fionga le minista o le polokete. O lono winga o le a whao ngā seisi se le ni o le polokete o le atu inatu, e to e fausia i le isi officer fau. O whaasana le anga numera 5 le isi tu malo, o lo tau mia i whaafi tauli, le whaamatu watu isi vai ngā se leni, o le miliona tā la momo o le polokete. O le asotolo le masina fau o le alau i nai le whaai unga le whaamasinonga, e le talo sanga le fio anga o le au waa mo se polo inga le tu mau, e tau fia inga ruenga o lo wha solo pea le fio anga o whenga, e le kilia ina le masini o mea tuto, ma whanua lo nofu i e tangato le fio anga o le au waa, whata sei ma le polo inga le watu inatu o lo wha solo tala e se ai o lato maota malawa, mai le teimi whaatulanga ina ua polo ina i le whaamasinonga. O le aso tolu lau le masina fau e pei o na tā ua, tusa lea to e lua sol polo inga na tu ina ia le au vae o ese umai, whatasi ma nisio a inga mai nisio a fio ango tua oi, lea ua lato no foi le poloko ele ia, na fuaina e patino le fio anga o whenga. Pei tai o mata aupu na wha lia se fina ngano le fionga le whaamasino sili, o lo o iai le whaamasinonga toi ilo, ai e le o whaongai nei le teimile nei, ona o le tula whana fau o whanua maswafa lua fe lua se fulu, o mata aupu po tālu sanga tui nā tu e toi ilo, o le awhafonga ina lava le whaamasinonga toi ilo, o lona whaalawelave e le o whaongai nei le temi nei, mai pe a whai o le ua tui nā tu e le tālu sanga toi apili, mo se ilonga al whaamasinonga whanua maswafa, o lona winga o le alea i loa se malusi angol whaamasinonga mawalunga, e nate talia i nai. O tala fau ia mai Sāmoa manuia le nei whaai unga le wanyaso ilo tātua tino o whaasoi foia. O le ua tasi minuto te nei le tula whanau mai atuli toi whaasalawino tala fau ma tala mai Sāmoa e le ngata o le nei yaso ai mai se foi o le nei yaso. Ia toi mol whauponga le vea se fau le tula i valu le as freile e le aso ngafua le vea se fau. Ia le tai mole o tato e pokala mule mule po fatina si fonga la mua. Ia toi fa talo fam toi fa felo yatu ma toi fa malo atu le tai mi. Ia ile pa ia male malo tato tu e misi la unga due ia misi foi la wa. Onga talo fa foi. Malo la male fa malo si ne yaso. O fa no atu nei la tala no e mana o malo les foi to o lis foi. Pe o tele fie la son foi la stof. O mana o malo les foi nei. As foi no no as mali. I want to have a mali o tatu ali e foi mali ma lo tas o me via ya ma nei a mani foi da fiafi ma lo la ia fiafa pe nei tau te mana tua ia so stanga tala va mana va ngaluenga ia o fa mo ele ia le boatu ia na wo o mo fa tatia por kala me le fiafi ia so se me os fa fose ia e le manuia yo tatu lo fo so fo tatu isa mo os foi le tu dia va ia so mo te mitia o ngai o mia tu pasi o tua te le e tala la fa ngalu wa le van tu wala o nga tu le o so e pasi le ala fa le tamit wa o le stanga te masa ni ona mo ia sola ia va ia tu ata fa le tu o le o nga spraydi ma tu o le san lo longa la tele a pasi o le van tu na o le tolu na o le a mo te fata l'Italia le pasi muri o te fa pia o sau ni mo te ma fa fa pia ma tu wa se al ma fa se mo me volele pe tau i mo te mi o sola it o la o nga ia va ele mo me fi te ne vai lá o fatau lo pale to te va si vai lá ele por ele mo tala le tele o tau sanga nei na te mi a ma fa wile i matu tele le la fu la te mi nei le o va tu tele o tau sanga pe le mo na to tau fa le titi le titi ia ona mo istata la no te mi nei o le fiafi o tele ina tu mu pasi o anga i no tua ia me se fo ia le tu ai o onga
Sa o le ile ngalo le so ifuanga ma le ona. Ia. Ma se tatou ia wa e tau no le va ai sale lo. Ia. O va o fa. Na tonu wa. Tonu lo le lima. Wa tu la le se pasi pe tasil pasi. Ia. Ia ia ma tori tu tane. Ia. Va ile tau fa honga o le pasi na tasi so. Sa o le. Oh ko. A lo tala ngona le ia. O ta ita le tate alu e turi o ta no fo se no fo. Ia na wa ia tu lo le tangata ia vo le e tono pas. Ia mo ele si ia. La tate na wa le tangata le tate na si. Ata te era va tu ia ta ma fo le la tu si lo ma tu e fo le ma la tu o man fa ta o le ma. Tau la o fa mo. O le tau la. O ele se fale tonu ngale na ia i vari pasi e fia li o tu ia tata. E fia tata no ngale va pena na mani tau le lima. Ia. Ta fio so filo pasi ta o lo ita ingale ya o le tu le sa le le tu. Ai sa o le ia. E se mana ia so. Ia. Ia e fa malo la nga lu e walu le va ya so nga lu sta tu no. Moi. To fu tanga tamna nga lu nga sa fai. Ia. Ai ese fo ile mana ia o le mele o le mana vo nga lu nga. Ai fa filo io se tala fia. Na to no. Ai fa filo io se tala fa no no. Io te le fa no ngo na to ingata. Ai le la va ma vai vai men ngalu nga sa fe tau ma se tala fa no. Ia. Tala si e se fa no no mai tau ma se tala fa no no. Fa no to tele tu por kala mele foi fatini. Ia ma lava pele on sai. Ole mau tau ave le lo tama fo pe tu pulu tau fa pia. Ele ole unga le ole langa. Moi. E to yo so fo la. Tu la i mai ngo to fa malo si be. Ia ole nganga ia awani fa no no te me. Ole le ia mo pe fia. Ia sa ole. Le aso mo le aso. Va pe te ua na tu foi se pe ona taua. Te foi na tu le fale. Sineia mai nga la ititi ala e fa no no ia. Ale na matua e fia la so ato la ngalu. Ia tau fai awani e ano tele na vainga. Ia o lu tau ma vainga le olanga. Ia e tutupu ai le aso mo le aso. E a tātou ngafatia, ia malava o na tātou tani. Ia, o me pito sini lan tau. Sa o le leia. O le ale wha malo e masena e wha longo i me o le au kamuta. O le mapele le au kamuta. Ia. Lea se, wa ese uma ia pi e tau ese wha malo ma le wha, fwele lia fiafi ave le tangata. Il to inga wha malo. O tangata kamuta, o tangata whaiwhaiva, o tangata whaiwhatoanga. Ia. Ia, e pi e foi la ua onga. Le la ua mai po le te latu ai. Ia. Fa malo ai ma sen te fa ai fa longo au kamuta. Ia. Le au tapua. Malo sila. Malo sila. Sa le ia. Ia na va fa pena. Ai alu foi la te fa pena le la vala au mai le avaso le la fai. Ia le tivo le ve. Ia utu ia le fau. Ia. Ma se ne fa longo tanga te vala. E mai se fa la avaso tato malo no ai. Ah, tono. Vala la tau tai. La ua e mel fai va. Tau tai ia, la ua tu fa malo. Na. E voi la tau ia mai yuta. Tal mo manga. Ia. A malo la vai le au solo a malo le ia pe foi ese ava malo e foi la ua onga. Ia. Taina le au tau ia sa ta fa ia so ia. Malo tus. Mal vai tau tus. Ia au malanga. Ia malo malang manuia. Sa ma tau no fo ma tatalo ele man tatalo na fai. Ia sa le. Tato ma sani ai tamana. Ia. Tato le lau Sāmoa ia fai tete tamana ele mas tatalo ia o tau len to nei. O tato tu no langa susua tele upo la tapo. Ia va malo fo la kuka ne viafi. Ia. Se kuka manongi ia fai sa kaleve eleni nafi sui mai le. E supo ne yaso. Te lo oe. Eleni. Numela tasi ale mena supo eleni fo le ata ita. Ona le fenga lo supo eleni. O ele tangata atata no o lo fia e supo eleni. To muso ata o lo recipe. O le recipe tu ai na ma tu yaso. Ai foi aro ele alesa. Ai tango la fa ila te minute se sa oi. Ia. O le alesa. O le vai. Ia. O la te lesa ia matuala o lo la kaloti. Ia. O le maukeni. Ia. Ia o le mefole le broccoli. Mana tuala e ia fuala au faisua. Te le tafua. Ia. Te longa o vela me aito atu tonu. E o fiele tamato. Ia tamato e mo ia tafu al kukama. Ia va pe aver kukama. Nana tape longa mo vela to atu kukama to. Fa pena fot kapisi. Ia tu lo ye mal pe e fa manongi. Aui. Ia o uma. Alu ile ni ani alu e mal fiu. Ia. Sakal tamana o sole. O le matua miliona ia tu sala pe le fa fua le fa li fa le saka fa i saka mapa e pe fa li fufu ma na ia fa li fu ia ma le fa li fu e sa fa ia leo tu fa fonga mai o to ia mai mai ia o ku kana
Ale fai mata le o le afiafi. Ia, vai pe, ai pe. Nā mo fai tā tēnā e anu rota whamai me tō. Ia mālo le tautua, mālo le matala pātu ia Ellen, ia fai te whainga luenga, ia lofu tele atu, sunga whiweti malolo. Ia le fiafi ngau ia, i whaftai tele mo le tāpo inga ketuina, fai si mea i lala mānawa mai ia nū le whainga luenga. Sunga ia Ronnie, malo Ronnie, ia lofu atu pokalame te omsi o whatua, male ainga. Mana ia. Ia, pe fo ia pe rise sua. Ta lofu atu le fiafi. Ia mauto uma ia whaafonga mai le ngata le tātu wala leo nei mātua mātutua. Ia fa pe foi la tolo mai mo mai lunga tato Facebook ma YouTube le waiva minuto te ene le tula fa programa le poe fa tinda se fonga la mua tato wo sin fa fia nei le o tapena mai le tatiana pen ya ine nei taimi le fiafi fa talo fa tu ya vai nu le tau ma lo la verso fo manuia ne fiafi via tu va ai Fianga mo le pese le tatiana le afiafi a malua e o fitawi le fo le afiafi le wa mata ona malua le afiafi o malu fo le savili io ese le man o le malua e o le afiafi ala uma mango le tanga la
Sa upele wea. Ia. Te lo tasi le vanga so fuanga se lo fa no no i tas. Lo wola e ai sa mo o mal temi o lo u fa no ia wa ia tu ile tanga lava lava le matu ai. Ia. Poni fala poni alunga o susu le tim. Ia. Te la ngona lo fa no ai me sia la lava lava u alu le aso i si utina na lu. Ia. Ma le tanga lava lava te le vai. Alu le aso no foi tata. Ia. Ai timu ia. Sa ole. Ale ta fauta to ma mo ele ai se sinano. Ia. Susu o mantinga ino tina. Na. No no ai. E me sela na fai lau fala vo le walu le aso a. Fala popo, fala koko, fala ava. Na. Me uma la pe vele fa mai. Ia, va ai te o timu be vai foi pua. Ia. Ala la walu ta alo foi le. Ia. Ala sa lo to pua al fala popo le. Te le yo fale to tinga ino na ma tu no e tau mo fai. Sa ole le. So fu fa ta na ola nei ta to sa mo ta to va ai. Ai me sela fia pene, me sela fia os for raile me fai vai aso. Ese le man le va inga I ainga le taimi nei le fiafi I tōre mkoka tau whai ngā lulue whaatasi le whainga o mea ai me tari e ma alu al tangata I alu le si ore alu ane e waru popo a moa alu le si e rila le isana mea whai e whangpua sa te nola le ula iti e whai e whiau le fiafi tamana na maula whasi e le ni supo al tamana le tafa o vale a inu la tamana soana Foi fuanga, olha se, mas foi ele a fazer coisa ainda to hotel ya. E fale tele le to ina malo matua. E olha o fale o uma ele o e tau tua o mai lumo fale tele. E ele também titi foi no foi lumo o na me ai a muita fe agua. So fuanga ta to lá. Te no la meto te mau le titi le. Te mau ale mau te mi to ta ele sami. Pe mau te mi foi ta to la capi. La pinga. Pe mau te vole le mo sa ta fasi me ai ya. Ia tama va pena. Ia o tala noi va pena. Le teimina le tau te ai e tu lo va fo me le tatou ia tama ti laiti. Le va tu tatou lau lumo le fiafi. Ia se I fai la su e mi sa su e lendi. E va tate va pe o ta o le au show. Le va tu ta lau. Te va ai po petele lau fasi e leni le tu no la wipua. Ia va ai tu fo petele le fasi e leni le tu no la sua. Ia te va ai le fa pele ina le fasi e leni po e mua uma. Leo langa sa tatu o lai. Ai tele ane fai mai wa pe o era te matua. O lang so ai se. Ito e tu ma te pai tu nei matua matua. So I fuanga le tatu mai e tu mo loto le nga fa tai le I swinga o. Mo I le nei temi le o tatu I temi nei. Ai tu na we e wan tatu so ja. Ia. Tu e na fa si ele ni po to sa. I se hasa tu vai se ele ni se me ai sa. Ahora ngalu na le file fel market po lua. Mo Ile le hola lo tonga. A fia lu ta fawai ya u sa se le ni te fa ta u sa. So me ai ma e vai ma te fawai fa pasi fo te mo le vano fo. Il fale ya ya fa sa va varie ma na ya. Ya, a me se fa market ta po rua ta mo fia ya fa la waina. Ya na ilo le a I se fa lo ta ta. Sa o le ya. Ma le fo market le ngato porirua o lo hato le ngtoni mai si tuoni usila ya wa fa man lo se fa tau me na fola o ina fa me ai o le sa mo ile le pa ya so tau mo fie mana yo a venia wato e pe lo fa tau lo te va tu pe tau ina timu tato tau ni na lang le fo ile le so ta ya o ya mana ya la ai vo se so fu mo sa na va ia lu ya na fu ai tau ia le na ya au tiro fo wa po umana mo uma va tangata I wa lela sau tau malulu. O fatu ia vai nu le tau, fatu wila, teni le mai manona tai, ken mulpola ia. Tama ia le au le sifi. Sifi no fai ina. Fai ina le, so le emo. Fai ina le Waratahs. O ila wa Australia, au ia, nana mau le au na Australia. Suka fa so alo, tui malo ia, malo so alo, lo fatu mnuia le fiafi. Ia. Mes foi Albert White, malo lo sunga lo fengainga, tangwa ironi. Tai lava le mafuta mai. Ia, sunga pio le ala. Tasi le kare stete le imose malo le Crusader. Yo e talo. Ia, sai pio to yo so foi la. Ai te lo la o la man na o ia le faia o ngale ne lo black set to mai Sam Whitelock. Oh, mana to e mai. Ai la wala la mai e le fa pe mai sa o to no lo blacks. Ia. E to na ui lo Crusaders. Ia. Mali mana to faia o ngale ne mana tamai le to faia o ngala. O Sam Whitelock en fain to ta alo le tasi le dua tau sanga ta alo fa malo.
Te loa ua tuai, o matua fu stammer na. Ile o toi au ngā, ile toi ngā sao ale wela ka pi Jamie nei. Ia, me wailale mana onga le ilfa ia onga. Mana o toi maila tu tama. Oh. Ia, tālonga le aswa tai au, le tālonga le blues. Wa fele ang ngin matangi. O nei le fia fitu, le ang ngin matangi Palmerston North. O ia. Ia, nai au maila au le Ripples Ripples mai Melpone. Melpone. Ia, Albert, ia o le tau au le la angi fa a sulu ia le matangi futu fao nei le fiafi. Te no le wingi fiti fo ile le Ripples na le fiti na taun kundu e po ia. Ile tālo le ason te nei o nei le tongi, le fitu afe tāla le Ripples ile li. Le no fo e tāla fu le Ripples il tamana. Na o ala te me la ala tālo. Ile tongi ale tālo loa. O sole. Fita mamma. Ai te no o kalapuna po le lakpina le ngau te ni Australia. Le Ripples tālo fa ia. Ia. Nei tam e te leo tu pele na sai le Ripples le ile o e tonga vo ile. Tonga tho. Ia. Taniela. Ia Taniela tupo. Ia leva ia tu e tele na le ale la vea e le mas tālonga. Al te leo tu pele na tonga. Ai fol kalapuna o vai tu no mana o mai ia tu no fa. Le tania. Kata noi le talo. Ia ua ti dei la le ngau mele la e le fiafinei. Ia le awon me pone. Ia. Ele o le mela le tate fa malo se na au ia le wa tata o me o finga tau sala. E ye le tau po ile o Yuli. Ia. Te minela le tau po le Hurricanes. Ia a Yuli mai a Yuli mamao mai tua ia na au ia o le Blues o Crusaders. Highlanders, Chiefs. Ia ma uma Australia. Ia. A Yuli mamao mai tua le siva to tasi ala Hurricanes i lumalanga di isfainda. Esa o ia le ngangare al taimi nei. Fa toro tutu so. So le tratele priveti malo. Ia malo priveti so. Ama natu me tama ia ad na matu ia so ia Sāmoa. Olha. Fengo sashimi. E eu matu na ia priveti. La fatu. E matamo blo leala. Pio leala. Ia. Leite le tama ia fa ia ina ku sei dai le tai feita. Au tama fo ia ta alola to awela e Julia. E mo. Pe Julia wali ia. Meu tau ia na. Como se baliu me. E uma ia a veta to fa lo longa ia. E a talo fa ti ata sian ua malo tasi. Manu ia. Ia. Le tel malo si le tai. Le tone zunga tas. Mane ai fu ai stem. Ia tawili ete Azione fa talo fatu. Ma non se fu Maria. Ma na vonga lunga ya ukila ni le alu le West Auckland e tusi. O le veve la yo le la. Sa o le le. Tai mina le le polo kata vale wa polo ka wala le alu le sa i sifu. Atalo fatu tasi lona la umana ia motorways ma wala va vena. Ia. Awaso ye le vela la. Wale ma faila pupula i mo le vela la. Matua ule to ma sanye awale ukila ni so. Il taimi le pe awale. Matua sui ala tava ai okilan. Ele sui. Ora wa tele awala wa sui awala tele awala fo. Matua ule to ma sanye ni awala okilan. Iyo. Ye pe se ma sanye yo wala tu ala wala lumale wala bana. Malo Andrew ya fai manolo sui ale upaso le manolo tama yeso. Ya tamo ma sani no awala. O nei le sa tata no tu tele o por kala mele yaso man le va yaso ile. Tele ona tangata vae mai ngal malo. Sa o sole. Ya malo no sa te manatu ele sta la fia mo e musi wainga. Ya. Ya le por kala mele mana vonga lunga fa malo si au tu fo ia te uto. Tato tau ave al maule. Ya. Ele ole unga le ole olanga. Moi. Awa tato mafau fa pe o maua oe po nga fa fitau le lola. Na pe ile ole isfa mo mo. Ya. Ya ele ole unga le olanga. Ia fo isi mele le ole tupu mo mo dia neste mo. Awa sta tasi va to fa pe o ta ua. Le tas fenga lunga te ua maua ole imeli. Ya. O uma la unga lunga ai oe na fa wo pe. Ya. Te loe te tal no mai ana te fia mo to maftia lo. E sa oi. Ai te awa ia tangata le no fole mo nga le ele ivaya. E ye vai nga te le ale te pole. No e vai me ole te ata. Ale te pole. La le ku le te pole. O fa pe. O le tu le o ta le mo wala nga. Sa wala nga. A o le tu le te.
O te reo pe whawhea, le la amai nei la malau ngā luenga lea sa whai. Le o whawha mai lunga o la unga ia tea. Wā tiri te le ila unga luenga. O nā awhia i fo i leo lo mawhau. Awha pia o tanga luenga leo whaea, wana ea tū mau pe la unga luenga o no le leo lau wha ili utu stalwa teita. A le la ue wha atu. O le awa ili malia. O lea, o la unga luenga alwa ili ngā utu, a le la wha popo e malia. E moni o e le whai ngō whiera unga luenga le la alo toi. Ono nei tu, ono te papole ai. O te re malama le whainga o lau sua e leni le la whaila atu e whaopopo mai le whai. O te polenga nei a tea, o te fia o le mau ala unga luenga, ala o polenga. O te re loa whaila sua e leni le te le la atu e whaopopo mai la unga luenga. A wai uma le aso, whatu o le pāpā te tele o utu, a le la toi pāpā te mali. Awei! Malo lewa. Tato pisa ni ngā luenga sa o te lom tua le toi. Nga le mali a toi ina whenga mahalo me lom tua. Tu la ia, me nan whatu tō pālota. Wala, whatu pālota. Ia sa o le al toi ina. Le ala o toi salamo. Umar wahenga le sa pālota i whenga mahalo lewa tūlai mai. Ia te awa ia. Ia alau te rei loa ina le me alau tupu. Wa, na whai atu ai o pālota. A whai mai, tato woi le pāti faurea. Wala, wa. Lale ma mau tua lo mana tua me le tua nai. E au lo tu lo wa peo ta ua. Lima tau sanga, o lima tau sanga leo te mana tua mea lima tau. Wai foi leo fitus fu tau sanga talua. Fia? Fitus fu tau sanga talua. Tone? Ya fitus fu nu. Ko tua mama. Lale mea wai whafsiri. Lale tu nang wai whafsiri. Ipo lale. Wai no fo me toi ma fo fau I lo tup wa ia so le titi Sāmoa fa solo mai ai. E tango lo fa senga me sa o ma me le na fa ia ma me le ma me matanga na fa tu lo le ngana. Ia. O feo me ye lo tele ya o feo me ye va nga ye tele na mana tua. O va nga le si va nga lo fesiri. E le mani me matanga no fa ia. Io. Ia toi fa. Ia le mo mau ia Albert White. Fa ule tu fa mo mo ko kala me ia. O mea lelei, o le matua tele a mea lelei. O wis tangata, e se lo fia te sosoani tangata. Ioi. O wis tangata, e se fia tangata, e ho iai, tupulanga, le nu. E ho iai o nai maua mai iai mea lelei, ma fautuanga lelei. O le ale, lau sili le ia o e tau, o mafutanga. O le ase le lelei o lo tu o Sāmoa, e sa uni usila. Le ale winga lau tala. Não vai ser. Semana passada a moto não vai passar. O lei o lo tu o sa Sāmoa o sa unisi. Tele ia avanoa ni atu no. Ia le fo wa manui o fo le wa ola e fa na nei. Ia le fo o fo le wa i wa nga fa na. Ia la o to fo ia tu Sāmoa. O fa mai ngale Sāmoa. O e iloa, o e nai te iloa, po nai te rangona, ua whetau ilo walu lena e lua. O vātu. Ia, te le, ua whetau, o ana, o e whesiri me wa pena vātu. Sole, se to e suira whainga o tō whesiri. O ana, leo, tele manuia ia o tō vai. Sau o le tupere, sau ai, lafo ma le tupe, vai asa uma vesa uma. A wha meina whesiri po le. Leo pe walan whatu whesiri, whatu manatu. Ia, mo meo tala whea ia oma isumu. Ia. I mei o sau nei le uman fasalanga no nana na mai o no listata ngala sau no sala so ile ai ngal no to te re o te no le mai mo o talo mat per isa sua si vala vi ya da va pe foi ya Ellen Salmona ya Ellen le fo fatu asa Ellen ia sa te fo mal no ya na no fa le o le no ya male si va o vai fale ya taringa vai fale ya Albert ma lo lava ma futa mai vi se si o Nicolapa ia me se fo ia Kenny Muripola vai ma lama le Kenny Muripola lo so fua to fua ia tawini ete fa tele lava ma futa mai ia ma ftainga na mula ulu na mula sione si le tangata na ru fo e faila na o no to tele la usa sala io mai mo ma le ten allo lo fatto por clame ia o le sa ngale mu ai ta longa fo fa na ula ta to ia mo le tu la fo no fa ro ta mati ai o ta mati ia ele ma faina ma fo pio o la to ta ma o la ta ele fa no fa pio
O lo watali ile lima tau sangale wo ta la ka pile wo le matamata. Ia. O le talo o ma ruti makoa. Ile ita ya le foto lima tau sangale ta. Ia e sa o. Sa o le ia ia tau tua nal ta pu inga ia ta longa fanau. E man tua I mato la ka pile sia soa. Wo mata le mo le sinu una. Wa fiu mo le au so la to lua. Mato mo te au. Wa fiu le li le a. Le ai fo le lima tua. E su elo na o fuai. Foi la pi. Foi pai. Wa pai le toni. Na matal ta long. Wala le foi na foi to ida ta le. Wala so no foi pai. Foi tu tama pe mula wala. Ia. Na po. Le jeri le awolo na usola ititi le a. Wala le o pa o jere ye. Ia. Ai lo atu de matua le no si o tilan pai le o foi. Au no. Tu le le po le fa mai. Woi. Fiu e so elo si o tilan pai le. Wale le pia tono e sulu ye mana kapi. O fa afure fiafi. O fa afure fiafi. Yo fa afure fiafi. Yo fa afure fiafi. Ai sa. Nas fiu e so ele foi era foi ris. Ya patalo vatu I tata mtua tausi uma ya hinga. Yo e. Si o mau au tau fia. Yeah. Mas foi na ave pasi, ave lori, ave tavale. So sta vale lo ave ina. Ya ma lori foi ni yaso. Yeah. Pele na luta no masu ai ai taina le pesi. Yeah. Abana tu foi le au fanga ina telefone, le train ma le lori le sa. Yeah. Mas foi tata o ia fe lori. Ya o fa blavlen tu pulas lua fe lua. Ya o fito ai le train ma le lori asi. Ya I lo muli ane. Se fulu tolu le leitu la le mo ave loli. Le il malanga sala la ina tu la fon. Tu la fon to na valu tu la fe lo ye. Ia. Ona malo lo le ai se taimi to fa wa ila. Na tonu wa. Na las fulu tolu tu la wa umitele. To fa ngal telefoni, to mo la fa ngal telefoni. Ya. Na I fa mana tu fo nei. A me se foi la to le afe wa I fo ye fa ya so maliu le si vaenga ma le si vaenga o o tangata ia pa langi e fu mama na to malolo. Ya matala to malolo le stoffi. E fa to ia ile so lu nga lu po le so lu. E kava uma ya so ia ta to sa mo ile ila. Las malolo. Ile ni fu mama o le. E mo la to le afe wa I me se na va ya so si akila uta vale ai po le pepa. Ia malanga mama sa ngale mu e mala ainga. Wa le no ta o tu fui. Wa ta o va ngale si akima mama ta vale. Ele si ainga na o atu ne Wellington. Ia. Na o la stoffi lente nei au kilani. Ai na fa mo la fo I me la sa. Al meu tup. So le. E fa o la tulta vale le sa. La to o mai. O pe wale anga ta vale. Misi le ngaluenga le songa fua, misi le ngaluenga le solua. Fa to amoi le solua. Na siaki ta vale oi. Ia na siaki. Afa me vale ta una siaki le se la upa sene le. Ave fale insinia. Ia. O te lo pena ave fale insinia. Wa to e kia tu nga au kirani na to e salfa nga mana. Ia wa matua le o la ta vale. Te le la faina. Te le la faina. Ia. E nga fa me tupu e fole le tauna to mana tu ai. Wa a me se lava malanga umi. E se le fia sunga Albert White li mai tu la malolo e fai to fa ngala na. Ia na. Australia la. Alo fa to po kalame la tal tato pese a vi fianga le fiafi se kuka mnongi fa tali ele unga loe. Yo e. Sāmoa ko oi. O talana o le lalulangi e te silapi. Ai ngai le tai e ua e matani. O le toto o e tausia le pela pani.
O talanga o le lalolangi e te sila pia. Ai, ai nai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea le pani. Nei tau ma te sio ua tu pala pala. A o tolu pale le ano tuiana. O tō pinga la mawala i ona e paalupe. O ita nei o le pea ngai ngā atu mua kapule. Nei e silingia ita Sāmoa ko ai. O talanga o le lalolangi e te sinoki. Ai, ai ngai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani. Nei whaapea ua o patukua o se tala. O talatu o le atunu ua malamalama. O le o langa tau i bitaluma i le mamau. So wio ua mali e toa ua malo tau. Nei e whiringia i ta Sāmoa ko ai. O talanga o le lalolangi e te siloki. Ai, ai nai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani. Nei e silingia i ta Sāmoa ko ai. O talanga o le lalolangi e te siloki. Ai, ai nai le tai e ua e masani. O le toto o e tausia le pea la pani. Whawhianga ma le sunga a soa Felise Mikaele ma le pese a inga le tai. Inga o le whianga ia o a inga le tai. I ne vai ngō tātou whawhianga. Toi ruas fulutoro minuti ana tā leo le tū la e lima. Pakalami le pwoi whaatini. Whaatini i fwoi lea e. E ala le tau tua la wala leo le si whonga la mwe Wellingtone. E masani na u whanongo le whangaina le fwoi tau leo le fofoa la mea. Ia. Ia fofoa la mea. Tele i loda ngā tupulanga la iti le pe malama po ofesa ua. Tasi ke ronga si le fia le mesa ua. Ia. Ia e fua le tū le upu. Fere mafua mo iei. Ia o te ilo mafua mo le sami. E tele i vai e me leo. O vai hei o tonga fiti wana ula vea i fo. Oh, vai whaia la. Ia na whaia. E ala, te whamatala la o e wā o le na o ie. O tua i le mata e renga i le sami aso la a. O tua i le ala mea. Ia sole te whae te tua fu e... Tinga. E ona. Tinga, ia. Ia o tale i roe te mita tera i titi. Ai isi la vanga ma tua na mata e. Whamai, stau, a se mali tamai tua i lunga le sami, i lunga le one. A pe alai po fia asi e ita. Ai piki i lunga e le si e i na matua te a matuta e lenga le ala mea. A watu roa whaatari yanga i lunga le one. Ai whaatua tua i lunga o te tū ai. Te tū i le, fwoi le whaatari yanga. Le whaatari yanga. Nā leo. Te whaalonga tua le teimi wa tū ai lo vai. Pe mi miti fo ile le ele ala mea ia le ona lo vai ia na umia se taimi fo ile na tu e nunga ta ofia o fo le tam foi tu a te vai e sa o ala le lo po ile ma fo me upu fo la mea nala la to e mo ia no e tu le fale ai na to le le ia lo vai le se men fai en pa me la tu ia fo fa nu te no le foi tau na o le mena o wofo ia le vai na mau mo ta mama fa mo te disi aso ele yo la ya
E na tua la to ina ile Nof. Ile na tua ile la mea. La mea, ia. Ia, tangono me la mea tu le vai. E me tole la lo te vai tu le mu. Ala mau la me vai wale. Ia, sa. Le taimi ato ale ma fa ngota. O te le tu ai la ale na over ai. E ma tu le fa nga so o ai le tu no. O se ia la ngatu pulanga la iti le. Fo fa ala me. O te le lo la pena vai. Ale la wa e o ai. O over ai fo ye. O le mea no to facili ai. Ile ma fa o tanga Sāmoa. Pe fa fena ia mau ale awala le. Ele mo o se scientist na watu po le ta se le to mai o tatu tangata e o te ile o scientist o foi o tatu tua ai aso la ma tua e fua le fainga le fai upu mo le moanga ngana ia si o manga Sāmoa ia va fa te foi la le upu le e ale unga tausili ai tinga ina ile ting pele winga la tala e fena na to loia e mai ale ala me to tu le vai o ia sa ola pe fa fena na to loia le poto le mala ta mai ia foi ta sile me alo fale tu ta tu tangat ia sa e fo e o vai fo ie le ave fa inu ta to le fa pasia tu tama nomi ave ale mai ia tu fa ma ia sa tu le vai mo vai pala fo ie vai fa pena o le fai taunga tātou tangata o mea o le soifuanga peila o aso ia peila o taimine ia a eva ia le monga i le po fa mai e la tai au ia tau le se mauna uola ni sa va ia o valonga eva ia lo le manu le se ia se la me mata vanga le oso e se mai se le saunga ia tau le se le saunga le sila to inga se na la me mata le titia ia o la le tau no le se na e pipi lo le se lo ofu le po ia sola fa mai ta mai lo tu petai au o le matou nula pela foi o matou tautonu e va ia lo le se i le popo le au tau nu malo ai sa o le leitas e le ai ma se e va inga uma pe vai le aso por eso tau nu malo sa o le le mau o le poto na tatou matou foi la le mo mau fisa fa nga fa e sa o tu le mau to ina mo matou sa mo tanga le palolo na i lo le mau fa scientist mo e le utato i lori tele ma se total no ai di o masina yo te o ngau tau tia le to mai le tato mato tele yo upu fole le ngana sa mo e fetau i le mo tato sisi o le ia fetolo fo i monga i le po ia lata ya a fetolo fi lungo o polo mai e timu ia a fetolo fi lalo fa mai e lata ya a fetolo fi nei lungo fole le fale mo lungo o polo fa mai e timu ta ya ia ai sa na e foi lá pusi a tangta mil pusi foi mai ia ele mali wale ele va pe i mo foi tu li nga tel mata fa ia mai tangta la mali a sa le ia po le vea foi le i au ta fole tu li le vea sa e tu sal tu li e vea istem e tu li istem tu sa parole u fata o le tangi o le i tamo le tamino milo le fali fa lungo tu le sole talo fai o le tele o se tu pena ai tala fua mai se tangata o se tu pena ai tala fu tangata mai ile tele tu pena ai tala fu tangata lima tala a tu pena tangata ai tala fu tia lima se fu to tongi na ia to tongi mai yo ya no fai ya mane ya pula o ya mfai ana e tu na ia e u ata to me no Facebook wala no vesiliat e ele lo matu e stadia lo na tali tonu ina tele lo na tama lo na grandson na no foi na sauli tama i titi family lo foi na company e no foi lo le ile mai si lo matu fo ile lo matu le todo se lo matu po fe stadia le ma se me fa ile via lo tama tole e lua te si mali lua miliona tala Australia skai le na wa so mai tu pe start la ve malona grandmother le todo se lo montu po fa Australia so tangata lata lo matua le uto fa valere le sion grandmother utai maftia la to ni malo matua e mantua fo ia ungona me ia pe fa no matua no mai fa pena ia le mela na le nei time volele te no fo ma to fu tangata tel tonue e te fo ia le tu pepe ai si atu pe no atu pe no sa no atu tu a te lo na ia te wa ia tu lo fa fo me se pe te musu te a ngata volele pe te ma je lo itala fu tu pe tangata mo ia
Pea tele o tala fu mai sis. Ia pea tala fu mai sis. Se vanga na uma tu ale se tupe. Ia tu sa pea pele sa tupe. Ia wa ia tupe. Te le tupe. Ia te le tupe ai se a fu lele. A fa tu lele peta te unga tai, peta te musu fu lele ai tala fu tupe tangata. Ia ana tangata mai ai tala. Ia ala tala na te fa ia. Ia ale la ava pe ole mfai tongi ia fa ilo mai. Ua le ta milo ane ai o, ta milo ane ai o, wai nungo Facebook, tato fa san lau. Le tala no a riki tala no. Tala no mai tai lusu sene. Tala no tai lusu sene mai ai o. Ya pa tu ya au ben, au vale, au sange, ma me por tu fine a Christmas fa ba ai. Ma no lava masi. Ja, na saule le ya. Tu se ole na ela tu la ta tiela la mea. Ja. Tu tu pulanga le la iti, tu se fulu la loif. O tu ta mi tu no mata mo. O tu mata mo. Ai lo tu la zunga tu za wal vai mo le. Ta bea. Se testa por ale me tu lo lunga. Zunga ya el per boy ma sani mata el samia sola. Sala bea fu le la mea. Ai matu ale illa vai o tamaya ya la mea sola. Ma tamaya ya na. Ma lo lava le mafuta mai. Le fu e por kala me le fanga solo el malo te mine. To tele nei tangata ye el mana onga faktoa disability. Le la fanga solo mai no ye talatu ile vin manu ye por kala e o mai nei po lua ma Wellington State. Ya e fa longo mai pea ya o leua ye ile por kala me le fanga solo te mine le sunga tofa. Ia male di fo ma ia sa vai na ya. Fa mal mala mai le tu o nga ia ai tu ya ta mai pe fa longo ta tu li tio. Te mi o me por kala me nei. Mana ia. Ya no le ta tu a wai te le yo so sonel ma ta tanga ta yo e sa le ya. Ya me se le vai te mi wa te le na vai nga luenga. Ya le ya. Mana ia na va no e mo na fa mo yang mo ainga. A fa pe no vai nga luenga ya wa ia a o sa o le ainga. Ya. Ale wo uloa e yelo usau te le me fai el tatu ainga. O te loite te iana ne le fia filo o watu. Aia, ilea. O te watu ilo mota. Atu ya te ava me tamu le ia tamale I fafo le sa we. Ia. Tano yo la tu lo tata no va tu vai mariela o fio. O ule wa fai na nga luenga. Ia. Ai se ia lofa mai o ani sa o nga tatu ainga. E pe e ulo va ve longo atu e. Pa fa pe lo te iloa. Awa o sao. O sao. Ia. Te o la fam tala ya o me o tupu la nga luenga. Na fai le sa fu fu nga fo le va pe talo fai ya. Ai po a me tatu ainga ua to ia tala yese me sta mo tu fu ele se I mo sa nga luenga. Pe o le so so ni ne mo na tatu ainga I o mafti e la fai no nga luenga. Ba ai va nga ya lo ile tupe ma e so so ni. Fai lo yel tu lang o e ya. Na mana ia. Pe fo na tala no tu le fionga af masanga nga le la. Afa pe o ile wa fai na lo nga luenga le lo mo kesi po lo lo. Ia. Tan no fal tupe. Ia. Ma tala ye ava mla o fal tupe fa le tu ni fa mauninga. Ave le email le tu si ma ye le nga luenga. O malo lo o malo nga luenga. Sa. E na fai le la tu fu nga e le isi nga o nanga ne sa malal tangata. Ia. E pe fo le tu si ala fo tu lo mota. E va pe tongi na o itala. E a mai ala va no tong ye. Ta to wa me lo tu si tongi lapis. Ia. Pe le ano ye. Ala ye tonu tu si na la vea. Na. A pe atasi e li mafia o itala. Saulo le fai puna ila luif. Ai vili mai tatu tala noa. So ala upule se a wala to tongi. E vili mai lo e fatu ia ta ido suta la vai yeso. Ola ile ye. Ai ati ai na lu ile no interest ma ta ula ngai nei ngoa. Mana ina fa mat. So ni vo ye mo nei tanga ta ye wa fa ina ngalu ngai tai. Sa. A tato e ola itua le sa o ma oele tato ainga. Le wa sau e te fieta no e te ma mai lo na lo ngona na le wa le sa ngalu. Ola utana le fa yatu. Ya. O te vala au I lo to olua. Tau e mai lau api. Vai ai. Lo to olua. Sau e mai lau api. O va ai lo le ai. Fa mau ma o to ia le foi le ina lo va ainga. Po ai le urunga ri le fai ani tu peta lu mai me fai le ainga ni tau sang no vai tu le. E fu ala la utala fa tu ya oi. Ia I tu pe ia te vai tu ya afa pe o le fai asa fu lima tala tatu saunga fu lima tala ni fai masina tene tu fa pe ya vai. O te pole le matuale ai ma se fa mo o tatu ainga ya oi. Na fai tatu fa lave se fu lua tau sanga fo. O le te vai atu la api. E na le lua ia usaunga tupe ia na fai a le se fulu. O fiu turi oi. E mele au te pole tan.
Ia, o lea la fa. O lea la fa mis. O te pole. O te pole se te mo se sa ngan wenga. Ia, na sa lea o na idea ia ma se fa mo ngol tatu ai nga ia oi. Ia, mo te dia mo me o tal no ngal sa mo tau tu ia mo lo fa di mai vet oi. Ia lo ngal sa. Ia le me fa malin. O le ngau tatu le fine le ele so to. Dua. O le vola la fola to la op. Ale vila rasa ia to la op. Ia vat vola op fa le vai. Tatu sa ngale le se lo fu fa mati tau sanga tene. Tai lima se la umum ta fa le ma sa me no fa ia. E na ua maua mai le tali mai si ina ave. Ngoto umai lau tanga le faa feo tato si. Jala la iei fo ila ui api jala to ma. No betu no le vai. O le la faa misi au iau saunga tupe le mele se iso saunga luenga. E vai a oias fareli. Me le fai tato so si ile peken se so tato. Ai, ma no Sāmoa le ma le fiafi. Se le fo ile tato ma mla mel tu la fono me o tia ma me o povia. Ia. Mo ni usila nei. E se lau vals fruaso lo le matu o le povi. Fai lo langa tek, ngol fa piro no talinga, por tau talinga. E fia? Ma le stala se lau vals fruaso. Ia. So ile te ia to stau sanga wa to se lau no sumotu. Tu la fono na ni usila. O le povi e se lau vals fruaso tau no le stala, fai le tek le talinga. Ia pe fo ile ato se lau vals fruaso le wa sau fa tau tu le povi. Ia. Tau vodon le stala matu o fa ilonga talinga. Fa pe na fo le manu le tia. Ma fa sa mo tia. Io le tia. No. Le tia. O le kia. Ah. O le pele, po le hani. Tia tu sa fa palangi. Al fa palangi le tia. A fa Sāmoa. Al pepi. O le manu la le tia. Pa pe na fo tu la fo. Il to ina fa fa to anga ile lo. Mo tu sa te. O fa sala fa msino nga tsfuru to lu afe fit se la udi masuta. Aja. E lua se la wiva lima nga manu yo le tia ile stalin. Sol. E fa pe la fa fonga mai se iso tato tu no ye ni ana manu ya. Telo matelo fa to ile stalal tina ai ngo la tia le ye. Ese la tia. Ese le manu yo le tia. Na mana ia fa mamla le vai te umana ma tultina le ainga na ni e fa hise se la wori sorry sunga ta or va so le song fu le stala ese le deer ese le manu le deer mana ia tasi o mo te mo program yo e le foi fatini o le fa manato sa le mul fa ngo le vayaso moi pe a o finga faiva o ta longa le fa na ya ta wa ya fa pe o le tali o le tu ya ta fon malai o ta longa le fai o le pi ya pe ta longa le fi ta to matu moi e fua la o fa malo si le malo si o le watari ya ava pe o le te mo e mai o skala mu le fai le tu le ya e le se me ava o pa o le me o lo malo si le tol mai le fa tali skala o lo e le te tolo malo ale tolo mai skala o pa o lo malo te wala o te wala o fai mai fe o lo ya oi Manu ia fa i ngora yaso. Yo e. Le tato malo ia ese moe lo fatu moe. Lo fatu moe. Ia va pe foi ese moe. Ia na mna ulu. Ia na ulu se so ia se ia Manuela fa ngora yaso vena. Ia vena te fiwa te pese matu ale le yaso uleo. Yo. To la va nga umele ve o vena o le o Bruno ia o le Palmioni usila la popo. Joyce Silva lo fatu Manuela yaso. Ya que vidiamo. La ul popo sa oloto. La ul popo polo. Tu sale e atwai. Vamos. A to so le wa lua si kala mso. Ala tolo mele o mis kala momo. Ya, Sāmoa fa malulu atu la fo se upua. Le tau tamali la fa fonga mai ana tau tu se fonga la mua. Le ngata ne yasa me se ne vai aso. Mātou te wha malulu atu, e alofa tene atu mara tātou atu no. Ia manuia fo i leanga i atu te wha ingona vai aso, wha manuia tele le atua, ia i tātou atu rumana au wha whonga. Whelo i le itu lai fitu tai masani, le songa fuan vai aso fau. Sunga whalani tu ina. Oi, tātou uso wharani. Malo wharani. Awa pēr tele o saonga le mua i nā, ia fo i mai. Nā le wingo lau tala.
Va pe tatou ye malanga Australia no fo ye lo ele usanga le mu fo ile va Martina lai. Fo mai nei le sanga le mu nei. Ya. Ya, va so fo ye tatou tino, ya le lava tu nei pese ya. Ya fa mai atu tatou proclame. Ya, le dei. Ah, so fo Samoa. So fo Samoa.